O te whatalo whātu i le tunu, whamalo le whalau manuia, o le tautua amata le nei le siufonga o le laumua, ia i Wellington i le nifo i aso utatou lia le aso lua, o le aso valu le masina o Februari tausanga lua fe lua tālu whalava. Ia lo maia, usi maia le whaafonga o le tātou sānu ngā lotu o le tai o nei, o le ataita ia le sunga i le whaafengainga, Pastor Henry Unga Po, mai le kālesia so fitu o le toia fio mai, i porirua, usi maia le whaafonga. O te toe whaatal whaatu ma whaafelo i atu, i le paia o si o tātou atu nuu i le neitai au mātako fie. Wha moe sa maua se whainga malolonga file mu i le pongi sā ua mawai atu. Tātou whaaftai whaatasi i le atua, ua momoli mailo o to soifua malo ne yola, i le nei aso fau. I o tou whaane e atu i a ioba, whaatasi maau, ma ia tātou vivi i whaatasi i lona suafa, se o tātou tatalo. E mawalunga pēa le vi inga o lau fio le atua i le neitai au, mātou te o atu i o luma ma le alanga fia i lo sili ese. Wā ana lese noa lo walofa, se manu mātou te lenga ngana i o vi inga i le tai au nei. Mafuta mia lo nganga paia i le amatanga o le mātou mafutanga nei, i lo lava suafa pele Yesu Keriso, ua mātou te talo atuai nei. Amen. Vi ingo le atua ua saunia. Wau whalomo i le nupaia, ua tau mai e le tusi paia, lea se puapuanga, po se ponisa, ai o lai whaavavau. I tala tua le langi, o ia le nuesili, le ai se whapetinga, le ai foi se po, o ala auro, o le la e le toi, ngoto, e ai le ainga, ma le tamalofa, e ai le fia e whaavavau, o matangi e manu, repese ai o manu, ai o la e whaavavau, i tala tua le langi, o ia le nuesili, le ai se whapetinga, le ai foi se po, o ala auro, o le la e le toi, ngoto, i tala tua le langi, o ia le nuesili, le ai se whapetinga, le ai foi se po, o ala auro, o le la e le toi, ngoto. Le a maua ia se au whaamalosi, ia pos upu foi e a matai tiute mawhai o le nei aso. Mai le tusi o le mua le Samuelu mata upu se furu ma le ono. Foi upu se furu ma le whae, whaangata mai le foi upu se furu ma le walu. Whaafonga mai ia fionga pa ia a le atua o le a o whaitawina. Ua te ale anganga o Yehova ia Saulo. Ona o Sofia le o ia ele nganga leanga mai ia Yehova. Ua whai atu au nā Saulo ia te ia. Pa auta mai. Ua o Sofia oe ele nganga leanga mai le atua. Ia feta lai mai nei lo mātou alii ia au auna i o luma. Mātou te sa idia se tangata ua poto e tā i le kitara. I le a o mai le nganga leanga mai le atua ia te oe.
ona tā ai lea e ia I lona lima, e te lelei ai. Ona whai mai lea o Saulo I ana au auna. Sa ili mai ia mo au se tangata poto e tā I le kitara. Ma o tau au maia o ia ia ate au. Ona tali atu lea o le tasi o le au tau lea lea. O whape atu. Sila sila mai ea. Ua o iloa le atali o Iese le pētele ema. Ua poto ia e tā I le kitara. O le tangata maa losi tele, ma le toa, ma le mau upu. O le tangata au le lei, o loo ia te ia, fo I Ehova. Maua le matua o le tātou whaasoa pupu I le neita e au. I le tusi o le whaata oto a olona mata upu e lua se fulu ma le wha. A olona whai upu e se fulu, e whaapea lona whai tawina. A whai e te whaavai I le aso vale. Ua I titi lava lo malosi. A whai e te whaavai I le aso vale. Ua I titi lava lo malosi. Ia whaamanuia mai le atua I le whaitawina o ana fionga pa ia. Whai mai le autu filifilia o le tai au nei. Ua wha autu ina ai. Ia se whaamalosi au mo oe mau I le neita e au fau. Mata ala I taimi e vai ai. Mata ala I taimi e vai ai. E le I whaingo fia ia Saulo le se au wha le langi. Na momoli atu e le profeta o Samuelu. Le se au e whapea o le a ave ese ina e le atua mai a te ia le malo. Ai tuuina atu I se tasi ua filifilia e le atua. E sili atu nai lo ia. Mua muere Samuelu se fulu ma le lima. Wai upo e lua se fulu ma le fitu. Ma le whai upo e lua se fulu ma le walu. O lona mafuanga. Ona o lana ngasala. Ma lona le usi tai I whaatonunga a le atua. I le tali atu I le neitu langa pangatia. Ua afia ai le tupu o Israel o Saulu. Pai mai le whaamatalanga sa matua ia afia ai ona langona ma ona manatu. Muli ane whanau mai ai le langona mai taita ma le fia. Ai I le totonunga le mu o le ngau I ma le whanonoa I lona loto. I le tilo ma le ai a na au auna. O se tūlanga e mo o mia ai se fofo ma se fe soasoani. O le ala lea na fe silingia ai au auna le tupu. I le fai upu e se fulu ma le fitu. Ma le fai upu e se fulu ma le lima. Le asa tātou fai tawina. Pe mātou te sa ili mai ea se tasi. Na te fe soasoani a te oe. Pe a o mai I taimi whangata. O le mea moni lava la ua oe le tai au nei. E iai le au ngā o pesenga ma whaafia fianga. Ina ia whaafia ina ai le loto. Ma e te le fo ilo na te sosoani. I le tangata mawhatia. O upu a le tusi o se fia ina pese ia. Ai whai mai le whata oto e se fulu ma le fitu. Lona whai upu e lua se fulu ma le lua. O le loto fia. E whai ma vaila au au ngā lea. A o le loto whaanoa noa. E ma mango ai iwi. O le mana onga tu pito lea le tupu Saulo. O le loto whaanoa noa. Ma le atu vale. I le tele o taimi. E le o iloa atu e se tasi. Ua na o ia lava. Mai whape nā fo'i. Ia te oe mau. E iai taimi o le soifuanga ma le olanga. Tātou te o ai I le whaanoa noa. Ma le atu vale. A whai mai le whaamatalanga le whai salamo. O mea nei e mawhai o na tutupu I totonu o le tangata. Lea e moni mau ai le whai salamo. I le salamo e wha se fulu ma le lua.
foi upu e lima ma le foi upu e ono. Lono winga o mea nei e ono nā tia i to tonu ia te au. E le mawhai o na i loa mai e se tasi. La ngona nei e le mawhai o na alofia i so se tangata. E mawhai o na tupu i le tupu o Israelu i taimi o le tuspaia. E mawhai foi o na tupu ia te oe mau i le taimi nei. E o lava i le whaola o Yesu ke riso sa tupu ai. I le tusi o mātai o mata upo e lua se fulu ma le ono. A olona foi upo e tolu se fulu ma le valu. Sa whapea tu a Yesu ia Peteru, ia kopo ma Ioane. Ua matua ti ngā lo loto e o i le oti. Ioi, e o lava ia Yesu. Sa tofo ai i la ngona nei. E pei o na tātou whesa ngai ma i tātou i aso whaisoo. Ai o le tala fia la uoe. Sa ia whaasoa atu ia i lātou o loo lata iai. O se awa o ngata ua fo i lea mo i tātou. Sa o tā ua i lea tai awa na nafi. Ia le whaamalosi mo i tātou. E mana o mia se tasi e te whaalango atu iai. I tua atu o lea fe au. E mana o mia se tasi e te whaasoa atu iai. E te tala noa atu iai. Aisea, leanga e ao o no tātou mātaala. I taimi e o mai ai le vai. Whai mai le tātou matua i le kai au nei. Mai le tusi o whaata oto e lua se fulu ma le whaa. A lona whai upo e se fulu. A whai e te wha vai i le aso vale. Ua i titi lava lo malosi. O le fesili, o whea la e maua mai ai le malosi. Ai pe wha pe whea foi o na toe maua mai le malosi. O le mea moni le au pele i le tai au nei. O le mea mauti noa, o le atua, o le punava iola lea o le malosi. Upu o le salamo, i le salamo e tolu se fulu ma le fitu, a o lona foi upu e tolu se fulu ma le iwa. O loo mai a iova le wha o le tanga o e a miotoni. O ia lava lo tātou malosi, i ona po o le puapua ngā. Ai whai mai, ia le salamo se fulu ma le valu, whai upu mua, ma le whai upu e lua. Iau vai lo malosi, o te alofa ia te oi, o Yehova o lo papa ia, ma lo olo, ma lo whaola, o lo atua, o lo papa, o te whaatua tua ia te ia, o lo talita, ma le nifo o lo olatanga, o lo olo mawalunga. Au le foi e toi tautala ia ile foi upu e tolu se fulu ma le lua. O le atua lea o lo fusia au i le malosi. Ua ia whaalau le lei foi i lo wala. Tamo ai e tumu le tusipa ia. I whaamatalanga ma mau e whaatatau i le atua e au wala mai ai le malosi. Ma e pau lea o le nofuanga. E tātou te sulu iai, ua nao a ao lava o le tua, ina ia maua ai le malosi a toa ia te i tātou. Ioi, o le tua lava ia na te wha malosi mai i le tangata. O le mafua anga fo i lea e alai ona vai le tangata. Ma wha noa ma atu vale e pei o le tupo saulo. Au a whai mai le whaamatalanga o le tuspa ia. Ua aru ese le anganga pa ia o le atua mai a saulo. O le taimi lava e tu uai e le atua le tangata. Pe tu uai foi e le tangata le atua. Ua mauti noa. Ua a mata o na o mai le vai. Pe tai. O le tala fia mo oe maau i le tara nei. Na sila fia le e Yesu, le awala e wha malo si ai tātou mai le atu vale ma le wha noa.
sa ia whaapea atu ai I o na soo, I le mātai o e 2.6 a lona whai upo e 2.6 pai mai aia, ua whaapea atu fo o ia I le au soo, ia o tono nofo I nei, se ia o wanuatu I la o te tataro. O le kile na. O le kile na e toe maua mai ai, ma toe whaafo I sia mai ai, lo tātou malosi, I taimi maaso whaingata, e tei o na tātou iai, I le nei fo I vai taimi o le soifuanga, o le tatalo. O le whaasoa atu I le atua, o le tuina atu I le atua, o tātou mana onga, ma o tātou anganga ia te ia, e fe soani ma ia toe whaamalosi mai ia te tātou. Le atu nu ue, I le nei tai au. Aua e te nofua I o langona whaanoa ma le popole. Aua e te nofua I lo atu vale. Tala noa ma whaasoa atu I se tasi. E lata le lua mahutanga. Tuli vai I le atua e maua mai ai le malosi. O le se au mo oi mau I le tai au nei. Ia e mātala ma o mātala. Pe a o mai le vai I aso whaingata. Se I o tātou tatalo. Le atua lo mātou ta mai o le langi. Mātou te whaafetaia la wafio I le nei kai au fau. Whaafetai I lo walofa e lima vai. O lo walofa tuli loa. O lo walofa I le tangata po o le a lava le tūlanga o lona soifuanga. Mātou te whaafetai atu ia te oi. Mātou te whaafetai atu I lo wanganga paia. Le o lo whaia le ngā luenga. O le musu mai I awala ma filifilinga whai. E au o no mātou whaia. Ina I o mātou filifili whaatasi ai ma la ufio. Pe ao o ino mātou se mo mātou toi lalo. O loa nganga paia na te toi taina I mātou I le manuia. Whaasetai le taulanga tō miola. Le taulanga e tasi a lasi na whaia e loa lo pele o Yesu Keriso. Ina ia maua I mātou le mautinoanga. O le olanga le nei, ma le olanga atali. Whaasetai le atua e te le tu la fuai ia te mātou o loa tunu uma o tangata. Tangata whaatuatua ia te oe. O loo e whaamanuia, ma e au maia le manuia ia te mātou I le aso ma le aso. Peita I le atua e ui lava I lo wanga le lei ma lo walofa. A o mātou o se whanau e le tonu ma le sao ia te oe I le telo taimi. O le mea lea mātou te whaato ese atuai I la wafio. Ini o mātou se sema ni o mātou leanga. Wha mole ia e alofa ma wha mangalo ia te mātou. Ai mana tu e le mātou te talo I le tai au nei. Le tūlanga pangātia o lo iailo mātou lalolangi. Lea fo'i o loto lotoi isi o mātou watu nuu. Le wha mai le atua wha mole. Mātou te talo wha mole I la wafio. Ia e alofa ma e te soa soani mai. Ua afia ai o mātou mawhauwhau mo mātou loto. Ua mātou le loa ai po o le a le mea e au la whai. Ai mātou te talo wha mole tama. Ia iai le te soa soani a la wafio ia te mātou. Ina ia toi wha malo si ai o mātou mawhauwhau. Ma toi wha atupula ia I pea le o langa wha atuatua. Ia te oe le atua moni e tōtasi. Mātou te tuina atu I la wafio. Tai tai o si o mātou atu nuu. O loo tau aveina le mamawhatu o le avenga I filifilinga whai. A wā le manuia o utangata. O nisi taimi e le whaingofie. Ai mātou te talo mo I lātou. Ina ia maualo lātou mālosi. Ina ia iai mawhauwhaunga tonu ma mawhauwhaunga le lei.
e whaatino ai o lātou tiute ua e wala awina ai i lātou. Te talo mo le au whai ngā luenga tutofia le atua. O lo o whaia le whaiva o le wholawhalaina o aua fionga. Au wāse manuia o utangata. Mo nei mātai au. Talo ina iei manuia o la ua fio. Tuina atu i la ua fio ta māma ki nā mātutua. O lo o tā puai mai i maota malawa. Tuina atu si o mātou atu nuu. Ile talo. Iai le anga le leo o ele atua ile nei tai au. Ele whaangaloina ia le au whai ngā luenga ua ala usu i whi au matiuti o le nei tai au. Talo ina ia leo leo matausilo lātou soifua. Anga le leifo i la ua fio i o mātou whanau. O le anga i atu i whale a onga a wale a o ina o le poto salalau. Pui pui matausi i la ua fio wha mole mole. Whamanuia ele au whainga luenga o le si ufonga o le lau mua. O lo lātou tautuaina lo mātou atunu. Ele ngata i aso le vai aso. Ia whapea fo i le meitai ao le atua lo mātou tamā. Whamanuia ia i lātou umalava o lo whaafonga mai. E so o se tafo le nei lanolangi. Ia i le anga le nei o la ua fio. Whaafitai i lo whaafonga mai a mātou talo i le meitai ao. I lo lava sua whapele Yesu Keriso, ua awala tuai le nei o lema. Amen. O le nā ua whaafonga tātou atunu i le tātou sauringa loto le nei tai au. Na teita ia le sunga i le whaafengainga, Pastor Henry Ngopo, o le kalesia a sofiti o le toia fio mai i Porirua. O le toia nganga whaafetaitele i lau sunga le whaafengainga tu sai o le tātou sauninga lotu e meisi le upo le nei tai au. E tō matau ina i fo i le anga i o le tātou atinu i ngā luenga mawhai walo filimo le nei aso. Whamania tele lava le atua, fuafuanga o le awhenga iai, whaafetaitele lava. Luas for 5 minutes o te nei le tu lai fitu si fonga le lau Wellington. Ingo le atua mai le kalesia sofitu mai le motu i saute i kalai estete i on whangasolo i leo le tātou por kalame.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tayao.
Oi, moni le lei, whaafatai le alofa, maleanga le lei o le tua, wa whaopopo fo i le soifua lau le lei le tātou wa tinu. Ia e meise fo i se ola lau whai ngā luenga, ia wala fo i le tautua ina o lau tau pa ia malau tau malu, e ala mai le tautua le nei ati fonga le lau mua ila nā la leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia whapea fo i lunga le tātou app, ia malunga le tātou Facebook, ia whapea fo i lunga le tātou YouTube, ia le teimo le tai ao, me lea, whamalo whaatala whātu le tātou wa tinu, ia le suai o la whainga luenga pa ia le tua i so se whata whaitaulanga i le ngata i lea o ta māma na i tina mātua o matua tausi i le ngata i tono ainga e whapea fo i tono mauta ngase ngase pata alofa fo i le lautelo le tātou atanu la tau fo i wa ngai mai fo i ngā luenga ia pe wa mānawa fo i ngā luenga le nei aso ma le nei tai au pa mālo le ngā lue pata alofa fo i so se vaenga le lalangi o lo mafuta mai ai le tātou atanu e ala mai lunga le tātou Facebook ma lunga le tātou YouTube atalo fatu le tai ao malo le mai mo mai malo fu le lango mai le tau tua yo ila fu e mamlama le tatu ngana Samoa so se atu moto le Pasifika le tau tua le nei mo na ngasi fonga le mua talofa lava ya le o manga lu mo sa tu fu talofa fu malo le uso malo foi ya te oile le uso ya pa foi le tai ao ta filo ai le lo fa mala le tua ya malo o mai ta ya man ya va aftai ya ese la fo ia le aso ma la ngona ia o la ngona ia le tatu ofisa fasa la ia so uma lava e tautu ai ia o la ngona lava fia wa tatu a mata fo i ma tatu fata ia tu fia le tai ia po ia tanga tatu tu no lai mai mo mai ma la fa fonga mai e fa lo mai lo tatu fia mai ma la to te o tele lopo moni foi tau le ona ai la lo tu mai ne le ila to yo mai fa vesil me o le wa ya le ya sa o le lava ya pe o le nganga na tatu po kala me o le fa fiatu ya fi lo foi me le inicio o pa angal po kala me nafi ya fa lo me foi le nga fa tai mo fia ya le inga le o le ya mauale manu ya o tatu tanga ta wal tala monia ya a tatu fa tali se tele tatu tupe o tatu fia ya ele lo po a fe tele ya o tatu fa tai le tua lo mo pel file mu le orio tato loto ya mo me fo le fi fa soa i mo talanga ya o tato langona fia ya mo fo fia pe fo ni aso e tali ton wa tato pokalame to telefone ai matua tausila i tono fa le moto no tausila to tono ainga ya o ola to so fu la le no lima fitu sfulu fitu lima val sfulu ya o telo fo iwa no fo fale manal malo loa eu te loa tuto vai le so solata ua mai le tausanga le pe a no fale i fa popo pe lo taula ta te ovo ye fitus fulu fitulima talsia valus fulu ia no fale am fa no ma sa o le ia na ia e wa le fo ia ia le manatu e o nga ia tato pokalame ma fa fianga ina i matua ia o pe ta auto fu ia me se foi mamori foi le fa ftai ma le fa malo ia ila toro nga luenga ia sa le ia malo le nga le nei matua ia pe ia o to matua na to tausia ia o fa manu nga i lunga ia te to sa le ia le volta pena nei ia matua e vatu fa na ia onga le yaso pe le sama na ia le malo lo nafi tato ni usila ia o te lo si va ngol langi pe nei le son fu i America tele tato pa ngol America after tele lava Hawaii fa pe fo i America Samoa ina ka tele le wa mai ta wina lava tele fo tato pa ngai mafuta mai Samoa yo fa after tele ya fa maki mai to ri tio ni ma wai fa mtalanga wa ya to no fo fa ma awal fa ma ya letas fa ma fo la mo Samoa na tonua fa mtalanga ye ma wai ia wa mai so fo malo loina ni usila o le malo ni usila ya o scientist ma fo ma ia fa so tu fo io mo to lo Samoa e wa tu sa le ya na sa o le ya me foi le ta wan mo me foi le fa ma sani ile fia pe ale mo se mea ia fa ma sani ile fia pe amo ia mea sa o le ya pe mo tupe pe le tupe fia dai na le ile tala l'apostolo Paulo na fa ile kale si Filipina tonua ia fa ma sani le ai ma le ya ia el família non foi tau malo si ele ton ngale tele fa nga tanga o te fa ia me uma o fa malo si me kibis tiva pe mo se me pele ai e mo al malo si fa malo si me le
Na, Ia e whamalo, whaftai mo ni tai au, ia i fo ua ngā lulue. Yo. Ia mai lato ili mano loa nafi sa whenga luenga. Malo lawa le whamalos. Yo. Ia whama whanwhana tu foi ainga, i nei tai au, wa ia manatu, ia foi nei ainga wa fia foi, ia ua. Mo tu sia whafua se i malanga, ia e alan malanga malimu ne oti, ia pele ia ainga melea, ia o le poklame lawa i o le atal tai au, ia ona na vatu pea, whama whanwhana tu tātou poklame, ia mo e ainga loto tele i whatu atua le atua, ia e mau alima whanwhana, ia o tō umalama, ia ai o le nei taimi. O le la tārata tō pese. E wha mai sila matua le, mai whiatu atasi, au son whanako lango i tōi pa ua tui wafu. O tō vai mai ne mana, ia o tama i vai nei mātua. Ia umaloa, mana malo mātau le lua tofulo man tabalo i tui. O le si mele whai te ua, lango, le malai le tati, i o le malai tā polo. Le lata il whale le tati. Te usau se polo pa se ulo sesi o tau. Ia, na, ia me fude whamana tuatu lau tā polo. Ia tāga i o le malai, o le tāma i langa e ti hotel tātou whale lea. Mole mole. Ia no tau lau tā polo, neva te ndo tā polo le le ia tau tā polo. E stay mila ta mai ona wanu leo te ta milo milo malai tā polo. Po ini la au fo io ma ila. Tele. E moi. Tele. Ma fatia ia malai tā polo pa me watu na yuso ia tando. Ia ele a faina, ma wal fa malo stino mo fia. On ma ftang fia me tau. Ia. Ole o fe pesa ku kama. Mana ia. Te tala fa fia ngal ni ta yao. Alo se foi.
Ia maloso ifua ia usi mai whafonga o le wawhaile le tatu tala o le tau mo le nei tai au. Mai lo ofisa le vai tau e wha malu manu le aso nei Wellington ia pe fōlinga mai ina i timu staimi. Ia ai tūlanga nā o le ai e fōi sa viliangi me le tu i saute i se sae. O le aso tai au le valu ia le ofisa le vai tau o le alangi le lei le tau o le aso tofi ia ile nai timu e ai fōi le mata o le la. O le aso whareile ma le asto na i o lo valo i o le ofisa le vai tau le iei nei timunga. Ka piti le so langi le lei le tau manua tu whanganui ia e wha malu malu ma paolo le aso le nei tau naki e nei timu le nei aso. Wairarapa Hawke's Bay ia e timunga le aso le nei wha peala o taupo ia e paolo ma wha malu malu le nei aso. Le nuu leo Marlborough e va ia timunga e pe iei timunga nisi o taimi va ia le mata le lai nisi o taimi. O le maulano le fuore malulu le whamawina o ia disfunu le lua i Marlborough. E a mawhanwhana o le maulunga le whamawina lua sifuruvanu i whanganui lufu le lima o ia i taupo. Au kilani e whamanu ma ta unu nai timu le nei aso whapea foi Hamilton tu sali lei lava. O le moto i saute i le aso ia ma tele i na langi le lei le tau le moto i saute. Ia o le pito i lunga le moto i saute i nuu lata mai Wellington ia e mo ia e whamalu e to unu foi nai timu e le tele e va ia fo i le mata le la ni si o taimi. O le maulalo le fuore malulu whamawina lo i le valu in Wakakol ia ma whanwhana le maulunga lo iai luas funuma le lima i Queenstown. O le au telenga o le atunu nei aso o le moto i matu nei o le ama tele i na to unu e timunga. Se i vanga nā lava nuu ia i tala atu o Wellington le awhia i Maleven matala mai o leven ia e va le mata le lai le so. O apia, mai lo fisa le va ai tau i lufu farfu le mawhanwhana, lufu lima le eve vela, no winga e malu la tau i sa mo pea tu sa i ma fu o le tau le i, lufu luono le fu le vela, lufu fa le mawhanwhana, e ina i timu le nei aso. O le a ngoto i fo le lai le so Wellington, to i lufu fa minute, i le iwa i le fiafina nei, e oso e le la tai au, le toi luas furono minute i le fitu le tai au a tai au. O le fua o le ea malulu, ma le ea mawhanwhana Wellington, manu tua oi, ea malulu o lo ia li sifuru lua wha solo i lunga li sifuru ma le lima. O le ea mawhanwhana o lo ia li sifuru lima, sifuru ono, wha solo i lunga li sifuru ma le valu. Ia mo le au wha ngota le ni aso, manuia whai ngā whaiva o le awhianga iai. Wellington, sua le tai i le toi sifuru tonu minute i le sifuru lua i le au au li nei. Pe le tai i le ono i le fiafi, ia o le toi sua leo le tai i le te ala i titi o le sifuru ma le lua le pōna nei. Pori lua, ia e pe le tai te au le iwa i le tai au nei, sua le tai toi sifuru ono minute i le whae le fiafi, o le toi pe lea i le toi valu minute i le sifuru i le pōna nei. Tala leo le tau, mo le tala o le tai, mo le silifia le tunu. Alofa te le atu tatu po kalame fo whanga ni tai au. Whamurianga wa soifua ma sa whanau. Whamunatu atu pēle tātou imeli. Lea sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Lea sa valu le nei o le masina o Februari. A whapea o la wa soifua le nei. Whamuniatu le tātou poklame ma le tautua tifonga lau moe o tau wa soifua. Whamanuia tele le atua. Whapopo nista usanga stele mo uto umalava.
ia masanga wha manu e pea le atua ia te autou. Ai ole tusi fai tau, mo mai lea i le mua no fo inga tupu o lana mata upo e se fulu ma le ono, a lona fai upo e lua se fulu ma le fitu. O loo i ona luma le vi inga ma le matanga o fie. O loo i lona a fio anga le malosi ma le fia. No fo inga mua no fo inga tupu o lana mata upo e se fulu ma le ono, fai upo e lua se fulu ma le fitu. O loo i ona luma le vi inga ma le matanga o fie. O loo i lona a fio anga le malosi ma le fia. Manu ia tele lava o tau aso i fua, ai ono ni usare lea, e wha fia atu ma o tau le nei tae au.
Tala fatu le tino ma lo se fo se mel fa fonga le va ile nei tala fo ile tala fa so le pito lo langi mena tupu ile so valu o le masina le nei o Februari tau sanga ua mawai. O le sol tau sanga tasi lima tasi fitu o le li isu enu o mai se pania o Francisco Hernandez de Cordoba. Na iu atu ua kiupa ile so ai malanga atu mai ia mauaina le nuu o Mexico. O le sol tau sanga tasi lima valus fulfitu. Na whaasalaina ai ia le tamaita i o Mary, Queen of Scots. Ina waia tau mawhai e tau pule pule le whasioti ina o Elisabeta mua mua. Salaina le oti le sol tau sanga tasi lima valus fulfitu. O le tau sanga e tasi iwa o wha, o le taua i le wā o Lucia ma Japani, na tauina i le so, i tausanga na tasi iwa o wha. Ia, mulimuriane, so o mai no ma le taua mua mua langi, i nei tausanga mulimuriane. O le tausanga tasi iwa tasi o, ia o le whalaputonga lea o le Boy Scouts, i to tono Amerika, ia nalo ia i le so e veos whalaputonga. Tausanga na tasi iwa tasi o. O le asole nei tau sanga te siiva luas fulfa. Na whaatau nuina e mo le taimi mua mua le sala i le oti e whaonga i se kasa. Po se kesi. I te tono na malo Amerika na whaatau nuina lea i le whalipuipui i Nevada. The State Prison in Nevada. Na whaatau nua i le sol tau sanga te siiva luas fulfa. Na winga o isi whaasalanga i le oti i lu mātua le i whaonga i nei se kesi whatoa whaonga tau sanga te siiva lua wha i le sol. O le asole nei le tausanga e tasi iwa valus furu tolu. O le solo whanua tutu, walantu sia i le tala whasalo pito. O na olo afia i mea tau tupe. O te tono le nuu leo ai elani, o le solo whanua tutu o e sheka. Na ave le whaanga oi le tangata i le asoe le i maua po fea oi ai. Po fea fo uta pe ai matanu ai. Ia lena tutongi atu ai le company insure, ia le Lloyds. Lone tona, le se fulu tesi maleono miliona ta la i le ana i sol fanua ina ua le iloa ma afanga o i stangata. Tupu i le sol tausanga tesi iwa valus fulu ma le tolu. O le asol le tausanga tesi iwa valu, ta alonga teine o le ice hockey. Naurua i ta alo le olimpeka i tausanga le nei, tausanga le na tesi iwa valu i le asol le nei. Olimpeka le sa tali malo ai South Korea. Po Korea i saute. Na stonu lava le nei na tupu ai. Tausanga le na tesi iwa valu. O le aso nei wha manatu ai na maliu ai i a puta. Le atua fo ile o puta le ta po inistangata. Na oti ai pe na maliu ai le so. Ina wa atoa le valu se fulu o na tausanga. E le o yeilan wha maunga wha pia na toe soifu mai. I pei o le tatu tua. Na maliu toi soifua mai le astolu. Ia o loo soifua pea o ia. O lona suafa o Yesu Kiriso. O tātou tala nā toi maual whapoponga te masani whaftai lava. Alo waftai, o leo watu e tolu minute i ona tālea o le valu tala valu. Whaafonga le tātou tala mai Samoa. Ia mat whapoponga mua mua o tātou telefou. O le leitai au mai le sifonga la mua Wellington. Au vai atu foi isi fa maunga ta longa kirikiti te ni te mine matua e ale alu le alu. Ia. E te lo e le tausanga te siva fitus furma le duai le asone. Fa to ama lo e le au kirikiti te ni usila.
I se tālongo se test, tālo i Australia. O le va tele lana whaile au teine New Zealand. O le va, Tasi iwa fitulua. Ia, whawelawela, o ia o le mele e lo mia e whasalonga. E whase fulu fitu o na tālo mo test, e whaia ina New Zealand. E le whapela o fitu lua na amata, ia o lua matua. Fase fulu fitu na tālo test, e le maloa i New Zealand. A le stonu ne le tausanga e tasi o fitu lua. E fitu a malo e lo mo le taimomo. E waila le ua teine kirikiti le temine, le anu le wanu, mtua mtautia. Sole. Le va tele la. Ma le ia foi nai. E me se foi e pe ia e tutusa ia tausanga e fai ia ta'alonga ia le Olimpika aisa tau maruru. Ia le folo fanga soro le temine i saina. Ia le foi sau tatu tala mena tupu. Ia vai taimi ale nei. Sao le leia. Sao le leia. Ia ma lo lava o le nai famomonga foi na langi. Ia u te loa. So le mai sol fanua le ana fa alonga to ia li le totongel tangata le tu pepe miliona fia ia le 10 miliona mo 10 miliona. Ia wa o manu ia tu ia le uta te mamla mane le fai tu unga. Ia. Ia e insua foi la to wola wa manu ala faina. So le. O ka se tu pe so le. A le loa so fanua le totongel tangata tu. Le loa ai le maua. Ele no po feo tape ai. E no po se me ala va fai fu le pe. Tanta tu e. Ia. O le sia ngal me ole wa o manu ia tu nei tu unga ni. E manu alo e fa mate. Mo ile pe tato za mo e la ia venga ave ia. Ia e fa wa tau tu se yo o ana le mafainto. Wa manu isa mo tinga ma fa le venga to so ilunga matanga te ai. So le te no. E o man te min ne te e sol fanua. E moi. Ia mo ia lo tala. E wa te fo dal matu no se asa in sol fanua. Eyo e ma maule tau tala loa. Le ai. E le tiwa la le mo mi e uto. Ma tau le ma maule ma tau tala loa. Ia e to ia ato fu a inga ma le sol fanua e. So langa le manua o ngā tele so. Ta pau ale vaenga te mo sa mo so fanua ma tau no vaenga le westete. Fa ngai la tonga. Ia fa ngai la tonga. Sa. Au ngā tele. Au ngā ia o te loi tele iti. Ia o te le iti. Ana fa pela o ise so fanua tango au api o tamale no iti. O ia te loi te so fanua. Iyo. Te o lai matua inga se vai o como so fonu. Ia ti ia so uma alu kalmo manga, alu fai popo. Ia ele ma ia te ala top. Ai fa fela pa mana fa ta mo so fanua. E fai le o vai. Ia tango wale ia. Tai ia vale le kango fai vale mana va tu lo foi. Alo ngai mo tofu vole kango sa sai le. Ele fantastic. So wa Paul mele te lo ya o na le tala o le o Christmas ile nga e fa asini ai ia ai te ia wo le no le tal valu ma no ia ta to tala mo samo o te toe whaatalo fo le tātou atunu i sei se whaopoponga le nei o tātou telefou mai Samoa o se mai il whaafonga. Ua le ai ni whaamanianga o se sāwhanga le nupi wha mō tangata whainga ruenga e māsina o loo te toi o le tala wha te tau au tua le tupe lua whelua sa fulmalitasi, lua whelua sa fulmalelua. E pe ona wha ai loa le tamaita i minista o le tupe le whionga muripola ana rosa mo yo. Ua whaamanino le whionga le minista o tupe o whaamanianga o malawo whaata tia le whainga malo fau. E awhia i ma whaamanuianga i ale nupi wha sa maasani o na maue o na tangata whainga nuenga. O leo tu uma le tala wha te tau o le tupe, e vaenga o lo ave i el wha mua le malo, po le manuia lau tele o le antunu. E awhia i la i te tonu le miliona tala o leo wa wha anganga, mo ati na e tu malo, whata siei mal fausio por kalame te etu i sa wanga i wha asanga i tina matamaitai, ai meisi o le fausia leo nisi apitanga mo le matanga ruenga o soifua maloloina, ma le vaenga o soifua maloloina, ma le sapalai leo tau mawha, mo maota ngase whai tu malo i upolu basa vai. Sau noa na rosa, o fuafuanga whaata atiti o le tala whaata tau au tua le tupe lua whelua sa fulmalitasi, lua whelua sa fulmalilua, wa whaata atia lava i tonu o fuafuanga, e fua a nga ile a fianga o le antunu male larolangi, i lona ta mau ainga i le teimile nei. Mai awai, o na fuafua wha te tau le lei vaenga e te tau o na ave iai le wha mua alo tātou whainga malo.
Ua a mata whata ati tia fōwhuanga o le tātou mālo le au maia leo tuipui o le tuainga o le whaisa. Mō whanau la ai te o le 5 tausanga anga i le se fulmalitasi tausanga le mātutua. O le tui o le tuainga o le whaisa e tui ai whanau la ai ti. E pe ona whao ngā i le au mātutua le se fulmalilua tausanga anga i le se fulvalu tausanga le mātutua. Wa whata tia fo i fōwhuanga le mālo mō le tui whao popolo na tolu po le posta. E whaasolo le iai lantou a mai a tui lo na lua, le sa whaongai na ye le tui le tu aingo le AstraZeneca, le foi ua toi taunu mai le isi ana uta se full wafe o tui mai le soaswani Australia. Wa whailo mai se pepa o whaamtalanga i leo toi mamao masalo le vai aso neipo le vai aso fau, e whaailoa mai se aso e amatai le tui lo na tolu. Ai whaamau mongo le mtango bengo soi fua malo loina, wa silia ma le lua se la wafe le au wha i o tui le AstraZeneca, le ua mai o na wha o ngā, ma ua valu se ful ma le fitu tesi ma le lua pasene le au wha i o tangata Samoa, le ua mai o na tui uma i le tui ia lua, a iwa se ful ma le ono tesi ma le 5%, ua mai o la tau tui mo mua. O whana wa onga, wa se ful wi wafe fitu se lau valu se ful ma le lua, i la tau i ua mai a tui lo na lua, ai lua se fulu 5 fe valu se lau 5 se fulu multasi i lanto ua mai a le tui mo mua. O la safarai lente nei na toe whātau nu ai fo i le isi su enga po sa iling po o test. Mo le pase se lentau nu mai a Januari e lo o tau fia pēle mo tanga sangase mi to tua. Ma wha loa ai e le o to iai se isi wha o popo wa a fia isi a Markovitis fulu wiva. O lo o tu mau pēo na wha anofo i se i lanto wa a fia e au fia ai. Mata mai ta i tau si soi fua. Mo iei si swing o le whao popongo pasene mo i lanto wanga i mai e whaitui mo mua ma le tui lo na lua e tu lai whana te tala i tapu nio le antunu ona o pui ngā o le wha mai e na ua i sa moa i lanto wa fia. Ua whaulu talu sanga le wha masinonga mo le toi avele i tua o tangi o whainga pālota la iti mo i tu malo e lua o sa nganga numero mo mua Whatasi ai mawhale a lili numero mo mua. O tālu sanga na whaatūlanga e amata sue le vai yaso le nei. Na whaali e le sui o whale a lili numero tasi, le lei ma le whanga ne mia. O ia le na tangi e whaasanga ia fui mono ma iawa tito a safo. Ta wala ilana loia ia mangele leone sua. E wia wha ai loa o le a le wha awa winala na tangi le wha mesinonga. E whaasanga le fionga fui mono ma iawa tito a safo. Na whaalia fo ele fionga le loia o lo tu lai mo fui mono. O le wha moe mo le wha uruina o le lātou tālu sanga tusia, e na ia toi ave e tua le lātou tālu sanga, e talia tua ia le lei ma le whanga. Ai o le tangi fo ele fionga al fata Ryan Schuster o le tu malo sa nganga numero mua, wa malie ave e tua lana tangi. Mai o le a ave fo i tua le tālu sanga tali a le fionga le sui o le tu malo, le fionga maulolo tāvita a mosa, o le vaenga wha upu whai le JPP. E toi wala au mta upu umai e lua le vai asa fau, e aloa i ai le ave i tua o ia tālu sanga e lua. Wa whailoa mai le na fionga le minsta o tope, muli pola ana rosa moli o, wa amata ngā lulue nei le komiti whapitoa le kāpeneta tofia, e le whata atianga leo tuunga, mo le sosoani lua se lau wafe tā la lea ua whaanganga le malo mo ati nae, ai tu malo te tasi. Wa whamao nia le minista, masalo se aso le vai aso le nei, e toi wheilo a Yesu i le komiti whaapitone al kāpeneta, ma tau whamae anisio vaenga o le whaunga ina, o le lua se lau wafe tā la, o se vaenga leo le tasi miliona tā la na fua, e le whainga malo watulai mai. O le taitei whono lea komiti, o le fionga le minista o tinamata maitai, a tina nuu maanga fisotai, le fionga leo talaki la mostele. O le poloka i al toi wheilua i al komiti, ona o lo si ngase le fionga le minista i aturu i fafo. Peitai o lo i lalo o le vainga le fionga le tamaitai pā le mia le matanga wenga. Whaamafa mai e le minista o tupe, o le taimi nei e le mawhai o na whaamatuu le lua se la wafe tā la, se iwanga na ua mai a uma whainga whaavae, mata i ala e ilo le komiti whaabito le mo le whaonga ina o le se leni. Whaaria fo ele whianga le minsta e toi 5 masino le tala whaatatau au tua le tupe,
lua fe lua tasi lua fe lua sefulu le lua o lea o loo tutoe. E whaatino e le whaasoaso ino le lua se la wafe tā la. Ai maise o isi whaamnianga i le vaenga le soifua maloloina o tangata tā whawhau mai mua mai whafo ma isi ati na e o le atu nuu. O le whaai unga le vaiaso nei e wha mautu mai ei fuafuanga whaata atitia o le komiti whaapitoa lea ua filifilia e le kāpeneta. O tala ia mai Samoa, manu te leina fuafuanga o le awhenga iailu tātua tunu unne aso. Whasoi fuaia. Talo flaval fa poponga mo talafo mai le si ufonga le lamua mo le nei tae o le aso valua Februari lua felua lua. O le sole ua fuafu e whaieni solo ta avale luma le palemene o se te e polo inga mo le COVID-19 ina ia toi li liu le tula fono ma ia vawe toi whaafo ia te tau ilona tulanga masani. O lo whaata mai lea whainga ni te e whaape te tono kānata. Lena wa aiele silia ma le lua se lau ni loli ma isi ta avale na polokai awala te tele i Otawa. E whaailoa ile te e polo inga matula fono le tui pui pui. Na tu ua plaf ma kei brainga ta avale o tu ainga ese maanga iato malwhaanau nau ai whailoa i lumal pale mene i Wellington i le so. E te aleono le taon le la ua taunu unisi tangata i lumama o tol pale mene. Ua ta ua whaapeo le a le whailoa i ato le pale mea Jacinda Ardern i le solo te e le so. O le vaenga le a ave i eila lantou whaamua o le whanutanga le vasenga o whaipula la lantou vaenga whaapwhai. Pe o na ia whaalia le leitio New Zealand. I le tae ona le la na sauno fo i Ardern, i vaono pasene o tangata New Zealand, sa o e whai o lantou tui pui pui, le ua mawhai o na whewa isa o loto tangata uma le atuna o, a o muli ta iei se polokala me fou, o lo mawhai o na whaatanga o na whewa ai, ma le toe loka pe tāpunia le atuna o le tele o tangata e whai atu ilo na tolu, o le maulalo fo i leo le fo numero o tangata ia afia, i le vairusi pe o na sauno o le pale mia. Wa si lava ilunga le tau le penisini Wellington, ma ua moli mawina le lata lava i le tolu tala i le lita, ni si tu ainga o penisini. O le tau le penisini i valima i le lita i le asoana nafi. E lua tala iva sene i pamua le sed i Miramar Avenue, ma le malai vale le Wellington. Lua tala iva valu sene i pamua le sed i Kilburnie, ma Newtown, ma le lua tala iva fitu sene i le BB i Adelaide Road. I le Pack and Save po le New World i Lower Hutt. E lua tala ono whaasene le penisini i valima, au le Waitomo po le Celtics i Hart Road, sa lua tala fitu ta sene, o au kilani, wasilia malutolu tala le tau le penisini, inisi o pamu, o isi pamu o whaatawina atu le penisini i valima, i le tolu tala ma le whaasene, ma le penisini i vavalu i le tolu tala ma le fitu sene. E whapena fo isi tu ainga o penisine au fiele i vatasi, le fo i olo si ilunga o lato tau. Peitai e le na o le tau le penisine o lo si tia, e o fo i le tau lo soifuanga, na si tia le 5 pasene, e tu sai ma ripoti talua ine alo fisa fo i numero wha maumawina ani o sila. Sa wha silsila le minsta le vai whafona na ia mahuta, pa pele minsta langolango soifo maloloina au pito sua William Sio i le asoana nafi. Se isi foa e ani usila motu i pui o le faisa a watonga ma Samoa. E iwa afe tolu se lau isi tui wha opopo le faisa mo le COVID-19 mo tonga ma le se fulu wafe o tui pui mo Samoa beana sauno mahuta. O se tasi leo vaenga o tau maunga whaifai pea ni usila mo tau mawhainga le lalange e tui pui ma o se tasi fo i o fuafuanga le whainga malo e langolango ina ile whaatinonga le pola kalame o tui pui le Pasifika pe ona ta ua le minista na sauno au pito o ne i tui pui o le ama whai ele u whainga alwenga o lo ta imua le whaatinonga o ngā alwenga pa pe matanga tolo u whainga tau na maua ia vanoa le vawe whai o tui pui lo na tolu i se taimila tamai. Wa atuane i aile silia malfas fulfitu afe o tui pui ua wha me alo whaini usila. I atonga maleivas fulfaafe mo Samoa. Wauna ina leo fisa whai ngā whaivani usila le au whaiva mo ni tau mawha a wā a inga po whai ngā whaiva fo i whaiva a taalonga. Ina ia muli pea i a iainga pe a nga i mo ni whai ngā whaiva.
a tonu ua mai ele vai tau masani o whainga malolonga pe tai na yele tal tononga talwayono le whai ungole vai aso lea safia nga iai ma le wha mamalunga le wai tangi wha tase ma le mawhana whana o le sami e iai lava tangata e fia ya nga ai ile sami e whaango ngota a wani fia ngota matau mawha o le sami wa yeise polka la me telefoni whea vea e po o se app o lo iai nei a iai nga matu la fono le whainga whaiwani usila e mawhai ona tatala matu i telefoni e wha manatu i pe i tangata uma o lo o muli ta ia pea leo wha ingo fi ngota mai e wha tangaina na whaango taina wha atasi ai male lapo poa a tonu usuia fo ia ia inga sa wha lango i ele au whai wale tau sanga talpai o le ala leo toi wha mausa li o le whautua ngalo fisa ina ia tatala matu i telefoni le app o lo iai umatu la fono mai inga ina ia tau mamau ese mai mani wha asalanga e tu Simons wha amtalanga Nia Murphy o le ofisa o whai ngā whaiva i le vao le aso luas fultolo te semal tau sanga talpai ma le aso iwa Januari le tau sanga nei o wha mawina le silia ma le ono a feo tangata ua tatala ina le apoloka la mei telefoni whea vea ei po le app. Na wha mawina le siti o le lango mo le Labour wha apia ma le National i le ulwa i fasili wha palo ta le Read Research a le News Hub mo le nei tau sanga e wha tesimal tolu pasene mo le Labour tasi tesimal ono pasene na siti ai ma le National i le tolu tasi tesimal tolu pasene ma e wha tesimal le wha pasene na wha popo inai e valu pasene le lango mo le Act ma e valu pasene na whaai TTI. O mawalunga ile Cranes i leiva tesimale ono pasene, lua tesimal wha pasene na whaopopoina iai. E lua pasene le lango mo Maori, a tasi tesimal valu pasene mo le New Zealand First. O lo ile wha tolu tesimal tolu pasene le lango mo Jacinda Ardern i le Palemia, a usi tia fo ile lango mo Christopher Luxon i le sefulufitu tesimale valu pasene. E to afani tamaiti ya unga tūlanga lua i Hawke's Bay ua wha maoni ele COVID-19 fulwiva na wha maoni ele pulenga wha awhalima i le tō mālo mai a unga umaile unga tūlanga lua a te mata i Havelock North i Hastings na ta oise pepo wha matalanga i le asonga fua se ripo tel pulenga wha awhalima i wha pea o lo tausia wha pei lava ni tangata ua wha maoni ele Omicron o le atoi wha lautele a tile le mtanga luenga soifua maloloina nisi wha matalanga i winga i e mata upu i le so ai to se lau valu sfulu tangata fo una wha maoni ele COVID-19 fulwiva le na wha ailoina le ripoti o ananafi e to sfulu ono i Northland to se lau sfulu fitu i Aukilani to se fulu lima i Waikato to tasi i Tairafiti to sfulu Luai Lakes lua sfulu i Bay of Plenty tasi Hawke's Bay tasi Mid Central to Luai Hunt Valley male to tolu i Canterbury e to sfulu faulo o tau fia i Falemai e au fia le to tasi poto mo ngase ti ngaina. E nisi no whanga whona whaopopo i le lisi nā whea tangata wa fia le COVID po o e fo i sala talata iai. E au fia se fale ainga i Wellingtone, o se fale Kofi Taupo, o se fale Tatalo i Hamiltone, manifai ngā malanga selua le ea ni usila. O le wha manato lau whaito whao wha mai pipisi tangata ni usila, ina ia whai suenga o le vairusi, ona ua mole mawina le pa ua le whainu mera o tangata, na whai o lātou suenga le whai unga o le vaiaso. Ita alonga, o whailo le hurricanes le ingoa fōwala na au mua lava le tū pāo tamaita, le o whaingoa ina nei o le hurricanes pōua, o le ingoa e mafua mai le purakau o Whanginui, po le tamao le langi Skyfather ma le papatua nuku, tinao le ele po le Earth Mother, whai mai le tala, o huru tea arangi o le atua whawhine o Savili, mai tāua tele lana matawhai oi, i le fsosani i tane, i le momoling o le malamalama i le lanlangi, na ave wha mea lofa i eila na whāna ua to whā, a o ni pou, ia sa whaingoina o Savili e whā. O na whaatulanga lea e tane o ia pou i tuli manu e whā o le langi, ina ia mawhaio nā lia ne le malamalama, na ta ua Luke Rowe o le whauwhautua le hurricanes, o tala whianga i le leile winga o le pou a malo na talitonunga, mo le kalapo Wellingtone i le tele o na vaenga ese. E lima tūlanga ia wala ala atu i aile au soka Wellingtone mo utola e mai nil tūlanga fitu i le taamasanga le tupawali i le A-League ina uto e maan malo fo ilan taalonga nafi i Campbelltown Stadium i Sydney ina uwhaia i naile Macarthur FC e tolu i le tasi o le tolu i leo maan malo le Phoenix i le nei taamelo sanga. Tala fo wia ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le tae au.
Malo va tai fa fonga mai le atunu na o mai atu fa pongo mo telefon matala mai Samoa to fa fonga ile tulai vai le tau nei ile fa ponga lon lo tatu telefon ia to fa malo atu le wa se full mo fitu minuti o te nei le tulai valu tatu program le atu le tai au ngai te miti fa na wa onga manu wia onga le nei aso ia ma ia tu lu mo le wala le tai au le pisi mai o le wala wo fo nei ma tu e mo le tomati ia ai o te lo le a te le foi la fai no fio inga le yaso Wellington o no ta vale ia lula to solo te le yaso ia sa wa Wellington pa walo na o le lan mu ia le mori le fa nga ta to New Zealand ia o le te mai ta wina o te lo foi na te ai le vai nga le paka i ta vale le train station ia e tau le tele ta vale mo e ngol tele o ta tala fa nga lo nga tu fale sa pa una o le a fa pe a fai na fo ina i tamitia onga ia ia o se tu langa fa no te wa o le la mai ta wina le te lo va ngol lan ia mo ia o te noi a fa pe o mali o le langa a o malo fa me le te tangata ia mo a o malo fa me le na o le te fo i tangata le si tu le lo po le me a fa ia o te lo le ia ta we la tu la o ai te wa e so se te ia te tau nei pe mi te fa ia mo wa ili sia so na mato i Wellington so ka ko te lo ta vale al pisa ila wa ia au isi ila to tu mai i la va no fo i lu ngol ta vale le ia sa fa nga fo lu aso le te lu tu mai i lu no e fe mo lu mo sta ta va fo mo fu va pe nei me ala so foi pa la so la o folele o te tau foi ona matala ia tangata i feo i lungo waa me se ia wale il manatu mai foi mai ngani la lo le sol te nei io talo sia ia ele se mela o mai ele i fai tui tau na sia ki le ele i tulio so lungo wa wa fa pe lo te lungo wa fei felo ai sau pas na alu tua ai sau pas alu tua sa a wone vai se o to lungo wa le pas pe ale se pas a tu sa ga se amale le so lo se le va amale wa fu o mo la ngal ngal ai fa tu captain ina me vai e ta tele pa u tu na sa pe ya wa tu ila lo la woli e o mai solo te ta tu ta ma sai la wele se mela o mai lungo va ele ni pasi foi feo ia a wa fu le o tanga fe wa tanga tele pas fe wa i solo so se va no New Zealand ai ele mo la no yo la to fa le ainga mai si o na fa pe na al fe wa ia fi ari o kilani ya pe ai iso tu u fa ia lo fa tanga te min le ai la pe fa tanga na te pule o no va pule o no fa le tonu va ile mai le sau tu ono le nalo ma captain si tu ta pe ya le ta to va e ta overall la no mona le pa u tu la lo yo foi fo fanga le ya so pe ali Wellington te we isa o appointment il fo mai po fia la va tai Wellington te o po loka so te ya pe manelo walu le train wa le po loka le train e anu le train i te fo mai la va ngale se te o pakala ta mai ka pakali po ru ai o train ia ma pisa o tono pe ta vale fa ngal va o ve solo le na ia ele sa va o ia ngai ele usa vale a o te le ai o ta vale e po loka i mangala ia ta tu na mata tu va ngai te fo la ve ai se si tai o va ngal na e o sol te ia sa le ia e ni so tato na ngai fa la loa ia manis fo tato fa si langa le tai au ia e manuia ia fai va mata o le ia so fo fanga ia ta va tu no fi fa be fo sunga antele liva ia mi se fo il fa tu ia Joyce Silva va stai tele lava Joyce le shei no tato pokalame ia a fa pe uma tina ia pe Joyce ia ai mo la to vo ia na tu la lo ma fa natu ia ma tau long ia ta ngo fi shei tato pokalame lo ia va nga ta we to fi mata ia ona to ya lule te mina nei to mata i tato pokalame me se ia va ngo le fa salawina ni pokalame so i fu ma lo ina ia ma unang fa pena nga mo tato ko tinu le ya o leone America Samoa mai le o ia la foi pose a leone high school ya los futas minute o je nei le tu la vale I love our
O le whaasilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai luas fruon minuti o te ai nei le tu la e walu, amu ia le tātou tu no sa mua e le walu se tupe whaata wai mo vai la au, a le whai mea alo whātua tu nuu nei. Sao le leia, e tate no fua mata maa whau leanga le leio nuu, ni le vatene na whai New Zealand, Australia, man uia I whafoleanga le lei inu ol Pasifika. Le lau tauta o nofo nea tunu. Ma whawhau le whapea. Le tio a whiita isi tangata I whainga malo. Whaina lau tala o le mele na tūla I mai Donald Trump e Palestine Amerika. Fia o tangata Amerika. La tua Donald Trump taho whiri tele o tupe I ave solo. Le tupe tangata Amerika. E le whenga inga ngā o le tala o le swing o le tau. Ia ave ese mai fo so so ni Amerika ina te le so so ni Amerika. Le wala tu ne Joe Biden toi fa wa. Ia o isi so so ni ave Iraq. Mai si no ta ofi uma Donald Trump. O na fa mai na no o manatu o tanga fa pisinisi Donald Trump. Tamai. Ile se me la ave fo tu pe Amerika isi no la langele tu pe ona tu pe fa ye me fa ye tanga Amerika. O la fi o tanga. Ala tu lo tanga vo le va o malo. Pela o Joe Biden. Ia watu loto e sui toi whafo il mesa I momo. Lea lau tato no foi ne. Ia a fuala ia wai ai wa maole le tala le o le minister o le whamai ia ni usila o Chris Hipkins. Na ia ta ua I pe tolu rima I pe tolu ono tala I le vaina au. Mana tua le tala le no whai minister ia tato e lua se lau rima su tala. Ai whai lan mana tua minister o le taimina tau whao I le vaina au. Nunga sa tau muta taimina. Taimina nei leo whai loa mai pe tolu rima pe tolu ono tala le tui. Ai whaatele la le vaengana le sifuru wafele a vizamo. Le tolu lima lea. Por tolu ono tala le. Ia o le matua e tolu se lau ono sifuru wafele tala tau o tui e sifuru wafele a vizamo. Se vai la. Tele. O tonga le I wafe tolu se lau tui lea. E lo ingol tatu ala lo statu tunu. Whaonga tui lea watu. Ia oi. Mana ia. Ia. A wafa pe wa ulo teno foi nia, o ile teno foi sa mo te vili atu. Fa batala hatu tala ia. Tasi. Ia le fo fai malo fatu le matu teno o sfuru afe ia vai la au tu yo watu. Ia. Ia si alo foi yo le fa le tinga ina matu fai ngalo nga tongi tu. Ia tu fo. Na sa Ia tu pe la tongi la fonga le fa tau tu ia le la fo tu. Se va le fa nga. Mana. Ia vai la e ma wo lo manatu fo le. Fa pe so le talo fai le usu le au ma le po le mai le o fai tu e o kit. Awar vena len tupu. Len to e vole len to e tumo tu ai wo o le taimi wa. Ile masina tene. Ya len tala le sia o isa wo na fa mai o atu le sino ulla. Le taiapo. Le taiapo wo tu fa nga solo tui. Fi wo su ele ia istanga to ai nga e fasile to mai fa mai. Oi lai tai kiti. Ale wale vana yo ta wile aso yo atu ai ila fai tu. E rola pola o kiti na le na tumu. Ele masina tele. O le fa mauringa malo sia le o le nga o vai la. O tatou ia te keusian. Tau te talo ia so umele li pui tatou. Al fa mauringa le o le nga o vai la. O tangata ia mau le fa mai sa mo. Ia mo. O tala ia au mai ele ai masesi o mai. Le ai ni me foi le ni a unga ilo. Ala positive le test. Ia. Ala o mau le fa mai. Mo. No winga. O ma fa pe. Le lo pole tau ve vela sa mo le tau a fa ina i le vai rusi le a fia i sa mo tanga sa mo. Ai le tali la le vai la au le. Ia. A wana fa pe le mo tanga ia le tu ia le vai la. Tu ia. Lo nga pe ICU u mal to to fu mo to pule tau fa o le fa. Mo. Mena ia fa tai la vai la to le. Pe tatou tui. O Australia le ripotia mai nei sini Australia. La to fo ia le o langa masani.
Toli o tala le La palemia. wola fatasi man fa ma. Io, lau toi fo ia la masani o whainga luenga, o tamaiti a onga. Ia. Toi fo ia i leo la masani. O le stepulo na lua la le la me Australia. Ia. O le tatala mai no atu no ia i fafo e watu. Ia. Ia sa o loto ale. Ia, o le mela le la tupune. Ia. O la tola ia whaatala tu e te ele tui. Lea la tatala ne fai to la langi u fale tu Australia. Ia. Fa mai lo le mato. O ta fe a fa fe la mato le fai tu i o mato mba. Ia. Ia o le tali la palmi Australia. Me to no na fe tu to fai tu. Ele to fa tali sa Australia le la se. Na. Lea wa pe fo New Zealand. Ia. Le puni a fa pene pui mo tato. Wala i lo New Zealand. Ele te lava fa mai. Ia. Pea o na mai tanga tali omiko. Sa o le lei. O le ma na ia vole le fuafuanga ma al pale mia mai ale amatanga le taimi fatu a maua ile kesi mo ta punilo. Wa ana fa pe e le fai fa pena e o mal taimi nei matua to tel. E mo ya le wa o lo fa ina pe a fietanga te fa mai te lo se lau. Ia ile yo nga tanga ta fu ile le wa mari liu. Ile yo se lau tanga ta mari liu tono ni sila. Ia, ale ngata fo ile nai, ele isi taimi fa pe me wafe tanga tau ma fa mai le sotas. Pe a fue Australia, Amerika mai sinu wala la. Me la na fa pe li fa ia lo tui, ia na tu la lo tua. E ta tala lo tua o yoni usila. Ia, e fa ino tala fa fa ngofia tamaiti. Ele to e ke alfa nga malo po ia mai tanga te le ini tu. Ele to e tu sa vole fa pe. O ise tau mai si va nga le ngo tato fa ale wase ea. O le la umon fa step mai tala nga o tato. Atunu. O mati le si va ia mati le si vaenga o pe vila le si vaenga o iulai le si vaenga ia mo ke topa lo le si vaenga e o tu lai fa stepu ia o no winga o tu Christmas o tu tatala mata ka fio mai tafa na tonua e mena o tona ya stadia o le va na fio mai ni sila ia sa e matalo le le e o ma fa se fa lo tanto o tato New Zealand la ya se le o ta ua le fel tui ia no fa mana tu pe fel tato pusta ma ina fa na una le fa tui ia fa tui na fa na manu le fa tu ha o sa le le ia e fa si silanga le ile ava tele ma le fa no alo va la o tu il pa ia mal mamalo le maftanga so fa tasi fa fi a Wellington e poli lua mal hat valley o le a fa tu nuina le tato fo no tanga le port ile aso lua o le aso le nei le aso valu o February ile se fulu le tai au i lunga o le sum. Ma o le a maua fo ile avanoa o le tamaitai fo mai, Dr. Debbie Ryan, ia ma Dr. Tangaloa Junior Ulu o le CCDHP. E whaamanino inisi o whaamatalanga tā ua mo le silifia le tātou maafutanga i le tūlanga o iei nei le whaamai. Ma ona pui puinga ma le whaano lava whaafutai saini ai le launa wafono. E iei nisi o le tātou tunu ue maua i mai foi e ua a whaina i ale tino tūlo. Ia. O le whautuanga mo la tōna. Fesili pe e lau fo mai whale a inga mo se whautuanga. Ia ua e te fesili mai i a maua, au fo i te fesili fo i se tangata i te maasani e fesili i fo mai. Ia e mai i nale whautuanga mo oe. Mole, mo le utatou a inga. Wai ele fa pe isi nga ngal polo kala me ta usala ina tanga tele fa isi tui nei o le nga tato polo kala me le fa manatu atu le ise el tato va ata tala umatua oi ya maua i lo tanga tele fa ini tui lo pe o tu termina o que topa la fa pe fialu sa mo ala fisili la pe ata tala le la tala nei mo ni si vo le la ele o mal male e tanga la fe o tanga ta ele fa tui pe ata tala uma ia poras foi yo i fa fu ia e fuala fa te inga la sa mo ia a te tala mai ne tua yo sa mo a sa wa inga sa mo va pe ia na tonua na tanga tau fa tu e fa tanga ia a fa pe la o malanga tato a inga to a lima ia to fa le fa tu i mai tolu a tanga tato tasi le musu e fa ia te tang tu al mla vale le o kilani o tato ia o fa ngala pasifo ia le fa nga uma fa ma dinga na o le mena le la o i malo o mo la a wa fo ile mana mia sa mo le na to tanga tani usila isa mo la tu mai tu mo to tu ala fo itanga sa mo la fio fa ram to tu le wingala na facility o fa pe le va nga le fa tu yo te pore le te tala fu a mai ile tu pe vel Australia yo te lo ele se tu no fa pe fe lo ele se pasifo le ai se tu no ya ta wala le fa tu yo ale ile tu langa le pensin il pa mo le fa nga ina ne vai tau so le
O le va le lua tala le tolu tala le wel temin le. Au ki lani le wei pamu iu ta tolu ta la man fa sen le tau pensin. O la. Tu sola woli ia sa valo ia ina tau pensin. Na la tau lo tem tau no ale si ia tau pensin. Ia le tau foi na le fa nga tau le le ta vale. Yes. Ai ai va foi le te lo e fai sina ula la fai le por fa tau ia tu ta vale fale la la. Malaysia me ole so no felu el ta vale. Me foi le ole tasi el fa tau wan. Na. E me se ai nga foi le mamau me le falo loa. Ia. Ia tasi el fa tau o so ta vale. Ia o mane le so fa se fulu na lu ta vale o na ma fu ma. Sa Ole le tusi le le no le lisi a to el fa tau. Tasi le no ngol ta vale fa el fa tau to isa. Male. Awa afa peole ai nga ya lu la to se lauta na va ya so utu ta vale ile. Lua tau sanga ta duai po tau sanga le tele. Ia. Ole la lu to lua se lauta la ile va ya so temin. Wa to ta tau pensini Ta tau pensini ia. Ia se fel pensini ia na te lo o el tu langa tau na fai. Awa tate tu wala lo foi na uta tu ai ngale samo. Awa le sa I fo ile fa nga malo I sa mo tau le so I fuanga tau pensini. So se tu no. So se tu no lo langi le ma tu ma fatia tau pensini. Te le lo pose I lo ma fo na wa. Ape lo pose ai kia le po se fo fuanga le anu fa tau tau pensini. Ia. Ia li wo tanga ta fa tau ta fa le anu le tise. Ia. Mo. Wa le uma walunga le anu ni usila. Awa fa lo mai fa fonga mai u sa u fa tau sa ta fa le fo. O vai nga ye tau na sina fia. A fa pio lau ta vale fo ta vale anu le tise. Ia. E ma wolf so sa ni le malo mai te oi. A fa pio oe ta sile le anu fa tau lau ta vale fo le so le. Ta vale fo le fa ga ina sis. Ia. A le we fili o le ta vale ele tise lau ta vale. A el watu la fa ta vale. Ia. Fi sili el fa ta vale. O le ye fa mu yanga le malo mo wa u le la fa tau ta vale fo. A fa pio ta vale tolu sfuru a fe le fa tau o to le po se vai me le valu a fe la me alo fa me malo. So sorry lau ta vale. No ta vale. A fa pio se ta vale ele tise second hand. Ia. A fa pio lai duas fru afe. E ma fai ana vai le tolu afe le fa afe na o se foi numero fa ta ile o te fatua. Pe a fa pela te lo cash. Pio le atu nga fa tau fa tau. Oh, oh, ia. Na lo fa na le malo ni usila e fe so soani tanga te fa tau ta vale. Oh. Ai fe sili le fa ta vale. Ko mo le fa na fa tu tatu fa mtalanga va na. Ia. Ale vila to sa ili po fe tonu fa mtalanga tu fa tu foi le. Na nga al por kala me ia manuia uma afa pio la manuia pa palangi. Ia. La lau te ilo e to fon manuia sa mo. O le van longo tu tat po kala. Wa le te fa longo le fu fa ta ngol do ta vali. Li liu ile ta vali le fangal le power. Ne po mule le te di masela. Ele ai ya se. Le ya se me pito si ora file mu fa ta le po mule masela. Le fori potia foi fa mo ngai na tu de telefone. E lima pasene le usi itia ile tau le olanga ma soi fuanga di usila. O se matua tau ma walunga la. Ia. Ai o le tele tato marketi foi ile stona. A fa peol to a inga fia i mo fuala. Wai na fuala to mo fa mati. Ia. Fa ngal marketi tau mo fia. Mana ia sa. Mana ia. To lin marketi na foi le fresh mo me fruits mo me fa pena. Le ya wala foi le tau fa pale ni tau soi fuanga. Wa le fa vilo talo na ya inga to tongi mo kesi. Ia. Ya fa pena le ngali i le mo kesi. Ko se telo le tupele ya lui. Ia. Na. Ya o le rates on mo kesi o le insua ma isi a mau mea na tau teilo. Ya le la tau posposi a tupe si ngali i lea fa fe foi la iti tamaiti. Ia. Ya le fa soa ma tu uti ya. Ma. Ya o le awala na so so ni mo tato. Mana ia. Ai meu tau ngofi ai tau fruits and veggies o le marketi ya ma wai. E la kila tato le tato marketi po lua estona. Ia sa. Io. Na. Ai manuia o nga fa na le ta ya. Yoi. Ia so se a o nga lava fa so le te va ya tu na file sa ma wai nei fa na ila o nga le ta primary school Hawke's Bay. Ia sa. Sa le COVID-19. O so ia ta mo le vel tanga tal fa ma i ve vesi. Pole. Poli. Ia. Tamine. Ia vai lena i keisi po lua le msi so tato ano. Sa so le. Ia le te o ni mo tu na va nga sa tu por version te nei. Me foi la le tato sa mo o poli. Io. O poli o fa ma ia to fa tato tu ia se ia sa ia mo vivia. Ana ia. Fia ko ta ia si fonga lo mo le to 2 minute. O le ta le o le iva.
Whakamari o le puni ala waa, ia, ma le pese, ia, ua whaingoina, whaasao le suawai, io e, sile maana io nei whaatunga tuai nei whaanongolongo, ia, ale tātua tinu, ia, ma tāhua foi, ia, ni le sona o lo moni mai ai, ina ia, tau mwhai whaasao suawai, pei wha le tunu, pei au suawai ale, tele ni whai ma whaare tonu le tele o taimi. Sao le iawe, e ile, te loe, te ufati ngā whafonga i le atunu, lo tala no so o atu i le suawai. Ia. Au le tā ua i lua fes furu tolu sa matua siasia i le no whanga le pu e mwha putu le suava i Wellington. Oh, ia. Te whea tutu te lwa ai o iai e te langona fo i lo alofa i la tōro o ngā lulu e. E le o se ngā lua ngā whai ngofia. Ngā le winga lau tala. Le la ki atu lau paipa fo i le tae au, tu lau lava nas whate tai. O nā lua i lava leo le paipa, lua i lava le paipa. Ai leo i loa tangata le ngā lua ngā te le lai whai o i o le alu le wainui manu apahat. E leo i loa ngā lua ngā te le nai whai ngā le a mai tsua vai le tau tu whaongai. Le so ngā lua whai ngofi. Le tele wata na tapu e tono le fale le tono le vaenga le so nā lua i seisi. Talua i ono le tua sa u la vea i toto. Nana mauelo awa no te matamata. Tō fo ilo pūlo i la tō lo ngā lui. E luas fur whae tū la fitu aso le vai aso ngā lui i tangata. A wale mo moli mengo le sua vai o tātou whale. Tā ua te le ngā lui. A vai le vai le ti tilo iei mata i o tā ua. Tua mama. Ai a o lai na kilia tamala le palapala le ito. Te ilo mo meo pusau a mea te tele fo i container, big containers. E tu mui palapala na ese na pe fie le vai aso container na pe valu pe furu le. E ti tilo le vai le. Tua manino le le. Sa o le le. Ai matua o le tele o ngā ruenga i whai. E le whai no whamtala mai. Whama ino le vai. Whama mai no sua vai le sau mota malawa. Ia, o me foi la na to foi pulo tele no pe tele sa mo e whainga ruenga. Au tele o tangata foi e scientist tangata tama mai. E le la to mai wha to sua vai. Me foi lá na sauina lá sua vai utata no o no pese. E ele stangata a fulu na olo na ni fotulo. E ki e ale pai pale. To le a do sua vai.
Al sa ongol me. Na na fa sua fo fonga tu lo tape lo ai fu. Fa tato e kia pe afa mama. Wa e alu ole afa pe 2 minute le fulo o lo ale alu pe. O ma de po 5 liter le mai maus la no le vai. Ia. Ai fuara nga luenga tangata lai fai o ele fai ngofi. Le fai ngofi. Ele fai ngofi. Ia le ala wa ta o pe ala le whangai ngā le vai ma le whaonga. O le tūranga foi le foi i tatou lapis. Le i whangu foi le a mai tasi nā vaenga e foi le matua mai mau le vai le fai ai. Wa le foi le e ki ele vai na fufuru lea pe ona wa mena le mai ele vaenga le e a lapis. Ta sina vai te le a fa pe ala tu mu le pin la ona o fangu te le fu le vai le ring le fu le no fu fu le ma to sa sa le ya sa we pe wai o tata no la le fa ngai no so vai wai nga fu ya lu luan ta pu le so so ni le to tu tangata e fa mena tu il tato tangata to ya le sinu o ni usila ni te e se ato e se tato o le wanga e tu al pule nga no poli lua siaki la pisi e alu fa solo ato i tono pin ni wala fo lua mai mo to recycle ma tamale alu i fangu mata ta em tu na pena ai mana o miel fulu ma na tonua to pe valu a fes fu a feta la il masina e to tongi istanga ta fa nga lu nga le i polua o tele o se tu pe tele man tu la a fa pe si lunga fa nga ino tu pe polua si ni o fe au mai e a fa ina foi rate tangata ia tongi rates wa to fa pe ia fa popo tu lunga le ama le le futa to ia ka pakale lo le la to tongi ka pak na mas ia wa nanga su e tu pe so ni ta to pule nga no pulu ala so lo ye le tu la le la tongi ka pak la mana ia e se la lo manatu o ve mana o pe alu pe mena ye awole ina ia va ve on ia tele tangata sa mo le a pitu no o fule le wala to ilo o por lua le e foi le sa loto ka pa ka le tongi ale ai se sao tato le mele la u fai ta vale ta ingala mai tangata mai ka piti malula mai tumo i ia le la mai fa nga i le se la to sao i taula no mai tongi la to tupe ia o ile si ia rates al ai si tangata le tongi rates ia o le si foi tu le vai la ta mai tawina le pule ngalo i wa stato no ele tele pisi ni si tele tato tupe mo ya o le la e talu sia i lumba tato ofisa o le tongi en paka i lumba i wa le paka fuata ta vale o ato tongi noa sa vale meta o fale i ngalo o ta fo i le sua vai ya le fa ngai dal sua vai ma le ia tan no fo fa nau yo ya wa ile sta meti ti tu lo ata ele to ti ai tu la to ta ele o le le vai le ma ma ya fa pe fi ta ele o mi ta meti ti ya ma le ia le le ma wala malta le ta ele fa toru laso ele vai aso la malta ele fa toru vai aso e o vai se me fa to tamale la vai e vai sole e ele vai ngol pol kala mele sa tanno tu ai ele fionga le pule le so for ile version 2 version le fa ngai no meto tino istangata afa pe o e fa longo mai o na yo tu a ta ua po na yo so po i lo ai nga ta ua tele ia la to musica samo ale we ai tu no YouTube le wo tele na tu mai PC e te tau na fai sa nga nga sa ili po ile wo tu ua PC lo ai nga lo wingo na mo ya na tupe al fatta inga e ele se foi PC ta ua ke wisi ano ya so ai ta ul hallelujah singers na usu e a PC ya so ya ula tu no YouTube no we o mai no PC ya o lo ula ma fo fa pe talo sia o na tangata ia na PC la foi PC o la to na tu ua ilunga o la to meto ti o la to fa na a fa pe o tangata fa longo e fia la foi PC le ala wana i loa wala mo tu pe alu no fai ola la se le ai tu sa oli le ia me foi la na va tinga fa pe o ile sa pe se ya so ya fa pe o lo befi wa o ile anko a va ya tu o ta wa pe se tu ai lu e ta wa no su e o le le ta ta se le sa ia professeur no usa va ile te polonga ma le vai la ze la ba le lo va lo ta ai le lo la te o i mai se
Feo tuala te polonga e. Ia na vile trone ango. Wa ia pese o te watu ai lunga le foi le tauta ua. Le tauta ua. Fia i tangata. Ia na tu watu malau tala. Pe ia lo te watu le su e mai tu pe lise uri no fai mero nei. O la no feo ia. Tu e pe fa fia tangata. Na e fia no fa ina ia so na fa tu sa e tan pese. A fa mai le ai te alwa e te fa fa e mo voli mere te ne. Ale la wa to e vina mai nei una o tele tu pe ngata tu e pe. Na fia na mo la tu fia. E se lo to tele lo mor camera. O le la tale va. Ate ta fa ta lo foi nei ta tu pa ngai fa ta lo fa mai se esele ta tu watu no fa ta vatu Angela Oliva malo fo nga lu le ta yao ya fa tu ya Lisa Allen Walker ya se Felina Baoa fa ta lo fa tu Rachel Sifa ya le fa tu si la Emma tu fu Murray ya o le sina le soata tarife au fa ta tele lava o Naito Suster ale sunga ya Ellen Solomona ya malo lava ya fa tu ya loto ma ya ukilani ya suli atulu aviata nesi nevo noa ya mo to tele o to ya le mafuta man letaimi ma lo lava so se vai nga la langi na to te mafuta mai mo mai ta to pukala men leta ya Paul van Nico ya mal sunga ya tailo au after tele lava ya le mafuta mai man lang mai ta to tu leta ya mal sunga ya yo pe telu ya le la tanta to pese Le. ya on ta pena mai leo ta tu telefone tala mai sa mo ne ta au O te toi whatalofo le tātou atunu i seisi whaopoponga le nei o tātou telefou mai Samoa o se mai il whafonga. O le ai ni whaamanianga o se sā whanga le nupi wha mō tangata whainga ruenga e māsina o loo te toi o le tāna wha te tau au tua le tupe lua whelua se fulmalitasi, lua whelua se fulmalelua. E pe ona wha ai loa le tamaitai minister o le tupe
le fionga muli pola ana rosa muli o. Ua whamanino le fionga le minista o tupe, o whamanuianga o malawo whaata tia le whainga malo fau. E au fia ima whamanuianga ia le nupi wha sa maa sanyo na maue o tangata whainga anuenga. O lewa tu uma le tala whaata tau o le tupe, e vaenga lo ave i le wha mua le malo, po le manuia lau telo le antunu. E au fia ila i te tonu le miliona tala o lea ua wha anganga, mo ati na e tu malo, whata siai mal fausio por kalame te te etu i sa wanga i whaasanga i tina matamai tai, ai meisi o le fausia leo nisi apitanga mo le matanga ruengo le soifua malo loina, ma le vaenga le soifua malo loina, ma le sapalai leo tau mawha, mo mauta ngase wha i tu malo i upolu basa vai. Sau noa na rosa, o fuafuanga whaata ati tio le tala whaata tau au tua le tupe le lua whelua sa fulmalitasi, lua whelua sa fulmalilua, wa whaata ati lava i tonu o fuafuanga, e fua anga i lea fianga o lea tunu male larolangi, i lona ta mau ainga i le teimile nei. Mai awai, o na fuafua whaata tau le leiva ainga e te tau o na ave iai le wha mua, alo tātou whainga malo. Ua a mata whata ati tia fuafuanga o le tātou malo i le au meia leo tuipui o le tuainga o le whaisa, mō whanau la ai te o le 5 tausanga anga i le se fulmalitasi tausanga le mātutua. O le tui o le tuainga o le whaisa e tui ai whanau la ai ti, e pe ona whao ngā i le au mātutua le se fulmalilua tausanga anga i le se fulvalu tausanga le mātutua. Wa whata tia fwoi fuafuanga le malo mō le tui whao popolo na tolu bo le posta, e whaasolo le iai lanto wa mai a tui lo na lua, le sa whao ngai na ye le tui e le tuainga o le AstraZeneca, le fwoi wato e taunu mai leisi an auto se full wafe o tui mai le soaswani Australia. Wa whailo mai se pepa o whaamtalanga i leo toi mamao masalo le vai aso neipo le vai aso fau, e whaailoa mai se aso e amatai lea tui lo na tolu. Ai whaamau mongo le mtango bengo soi fua malo loina, wa silia malelua se la wafe leo wha i o tui le AstraZeneca, le ua mai o na wha o ngā, ma ua valu se fulma le fitu tesi malelua pasene leo wha i o tangata Samoa, le ua mai o na tui uma i le tui ia lua, a iwa se fulma leono tesi ma le 5%, ua mai o lātou tui mua. O whana wa onga, wa se fulwi wafe fitu se lau valu se fulma le lua, i lātou ia ua mai a tui lo na lua, ai lua se fulu 5 fe valu se lau 5 se fulma tasi, i lātou ua mai a le tui mua. O le asfarai lente nei, na toe whātau nu ai fo i le isi su enga po sa iling po test, mo le pase se lentau nu mai a Januari, e lo o tau fia pere mo tanga sangase i mito tua, ma wha ailoa ai e le o to iai se isi wha au popo, wa a fia isi a Markovitis furuiva. O lo o tu mau pea o na wha anofo i se i lanto wa a fia e au fia ai, mata mai ta i tau si soi fua. Mo iei si swing o le wha au popongo pasene mo i lanto wa nga i mai e whaitui mua ma le tui lo na lua, e tu lai whana te tala i tāpu nio le antunu, ona o pui ngā o le wha mai, e na ua i sā moa i lanto wa fia. Ua wha aulu tālu sanga le wha masinonga mo le toi avele i tua o tangi o whainga pālota la iti, mo i tu malo e lua o sanganga numero mua, whatasia i mawhale a lili numero mua. O tālu sanga na whaatulanga e amata su e le vaiaso le nei, na whaali e le sui o whale a lili numero tasi, le lei ma le whanga ne mia, o ia le na tangi e whaasanga ia fui mono ma iawa tito a safo, ta wala ilana loia ia mangele leone sua, e wia wha ai loa o le a le wha awa winala na tangi le wha mesinonga, e whaasanga le fionga fui mono ma iawa tito a safo. Na whaalia fo e le fionga le loia o lo tu lai mo fui mono, o le wha moe mo le wha uruina o le lātou tālu sanga tusia, e na ia toi ave tua le lātou tālu sanga, e talia tua ia le leima le whanga. Ai o le tangi fo e le fionga al fata Ryan Schuster o le tu malo sanganga numero mua, wa malie ave tua lana tangi, mai o le a ave fo i tua le tālu sanga tali a le fionga le sui o le tu malo, le fionga maulolo tāvita mosa, o le vaenga wha upu whai le JPP. E toi vala au mta upu umai e lua le vai aso fau, e aloa i ai le ave itua o ia tālu sanga e lua. Wa whailoa mai le na fionga le minstau tupe muli pola ana rosa moli o,
Wa amata ngā lulue nei le komiti whaapitoa le kapeneta tofia e le whaatatianga leo tuutuunga mo le sosoani lua se lau wafe tā la leo wa whaanganga le malo moa ti nae ai tu malo te tasi. Wa whamao nia le minista masalo se aso le vaiaso le nei e toi feilo a Yesu i le komiti whaapitoa le al kapeneta ma tau whamae anisio vaengo lo whaunga ina o le lua se lau wafe tā la o se vaenga leo le tasi miliona tā la na fua e le whainga malo wa tulai mai. O le taitei fono le komiti o le fionga le minista o tinamata maitai a tina nuu maanga fisotai le fionga leo talaki la mostele. O le poloka i al toi feilua i al komiti ona o lo si ngase le fionga le minista i atudu i fafo. Peitai o lo i lalo o le vainga le fionga le tamaitai pa le mia le matanga wenga. Whaamafa mai e le minista o tupe, o le taimi nei e le mawhai o na whaamatuu le lua se la wafe tā la, se iwanga na ua mai a uma whainga whaavae, mata i ala e ilo le komiti whaabitoa le mo le whaonga ina o le se leni. Whaadia fo e le whianga le minista e toi 5 masino le tala whaatatau au tua le tupe, lua afe lua tasi, lua afe lua sifurma le lua o lea ulo o tutoe. E whaatino e le whaasoasoa ino le lua se la wafe tā la, ai maise o isi whaamnianga i le vaenga le soifua maloloina o tangata tā whawhau mai mua mai fafo, mai isi ati na e o le atu nuu. O le whaai unga le vaiaso nei, e whaamautu mai ei fuafuanga whaata atitia le komiti, whaapitoa lea ua whiliwhilia e le kapeneta. O tala ia mai Samoa, manu te leina fuafuanga o le awhenga iailu tātua tunu unne aso. Whasoi fuaia. Tui whaatalo whātol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Sa whaalia le anganga mita o pule nu o porirua ane tapeika o na ultulanga li leo nisio whaalapo tupotonga ma au nanga i tutonu o porirua i tufanga whailunga Wellingtone le Wellington Community Awards. Le sa whaamania ina ili tu malo ini whailunga se tolu whaatasemal whailunga pitutawa loa po le Supreme Award. Sama na ielinga luinga na whaieye whaalapo tupotonga i tutonu le tu malo ato Wellingtone, Elfie Maporirua, Kapiti, Heart City, ma Upper Hutt. Sa whailua ina ia whailonga i le po le aso sa, mana whaamania ina le Ahu Charitable Trust, ki Pukerua Bay. I le whailonga o le Art and Culture, o le whailonga o le Health and Wellbeing, na maua le whaalapo tupotonga le Welfare i Cannons Creek. Ma le au nanga fo ile na mawaina le whailunga pita mawalunga ile ne tau sanga. Sa whaangaina le palemia Jacinda Ardern lana saunoanga whaapitoa mo le whaamamalunga le aso le Waitangi e wala a waitangata o le atunoo ina ia tutu whaatasi ina ia manu malo ilu i tau whiangai ma le atunoo le taimi nei whaapea ma le lumanai. Sapo ina le saunoanga Ardern o le i whaasalalawina i le aso na nafi mo whaamamalunga o le whiangai ngai Waitangi. Taluayo no le whaamai, sa whaangai nei fisa o ta inga whaate konolosi, e whaatino ma whaasalala wai sauni ngā loto ma whaamamalunga. Ilunga upenga o fisa o ta inga, wa ese mai whaamamalunga maasani, ile malai o le whiangai ngai pai hia, na sauno Ardern, e ta aua tele le whaavano o sina taimi, e tō mana to ile aso le Waitangi, ma mawhauwhaupe whaapewheo na whaalileia ni tonu mo Māori, ma tangata ni usila uma. O ana nafisa whailonga ina ile saininga o le whiangai ngai Waitangi, matua ana sainia le whiangai ngā, pe ona saunoa Ardern. Wa yeni wala au ina e toe whaupopo le whainumero tamaitia onga mai fafo, e whaatanga o na ulu whale mai le atunu, mai le masino Aparila, o le ama whai o na ulu whale mai le 5 awhio tamaitia onga mai fafo. O le atoe whaupopo ina isi tamaitia onga Universite e ulu whale mai le atunu, mai a o ke topa, whaapei matamaitia o ngai kolisi peitai, taluayo na e taunu umai o le amai al tausanga, o le a whaato a mawhaio na amata o onga i le tausanga lua whilua tolu.
O le sole ua fuafua e whaieni solo ta awale luma le palemene o se te e polo inga mo le COVID-19 ina ia toi li liu le tula fono ma ia mawe toi whaafo ia te tau ilona tulanga masani o lo whaata mai lea whainga ni te e whaape te tono kānata. Lena wa ia le silia ma le lua se lau ni loli ma isi ta awale na polokai awala te tele i Otawa e whaailoa ile te e polo inga ma tula fono le tui pui pui. Na tu ua plaf ma kei brainga ta awale o tu ainga ese maanga iato malfa anau ngai whailoa i lumal pale mene i Wellington i le so e te aleono le taon leila o taunu unisi tangata i lumama o tol pale mene. O ta ua whaapeo le ale whailoa iato le pale mea Jacinda Ardern i le solo te e le so. O le vaenga le ave i eila lantou whaamua o le whanutanga le vasenga o whaipula la lantou vaenga whaapwhai pe o na ia whaalia le leitio New Zealand i le taia ona leila na sauno fo i Ardern i vaono pasene o tangata New Zealand sa o e whai o lantou tui pui pui le ua mawhai o na whewa isa o loto tangata uma le atuna o a o muli ta ia i se polokala me fou o lo mawhai o na whaatanga o na whewa ai ma le to e loka pe tāpunia le atunu o le tele o tangata e whai atu ilo na tolu o le maulalo fo i leo le fwoi numero o tangata ia afia i le vairusi pe o na sauno o le pale mia. Wa si lava ilunga le tau o le penisini Wellington ma ua moli mawina le lata lava i le tolu tala i le lita ni si tu ainga o penisini. O le tau o le penisini iwa lima i le lita i le asoana nafi. E lua tala iwa sene i pamu le sed i Miramar Avenue ma le malaiva alele Wellington. Lua tala iwa valu sene i pamu le sed i Kilburnie ma Newtown ma le lua tala iwa fitu sene i le BB i Adelaide Road. I le Pack and Save po le New World i Lower Hutt. E lua tala ono whaasene le penisini iwa lima. Au le Waitomo po le Celtics i Hutt Road. Sa lua tala fitu tasene. O au kilani wasilia maltolu tala le tau le penisini. Inisi o pamu. O isi pamu o whaatawina atu le penisini iwa lima. I le tolu tala ma le whaasene. Ma le penisini iwa valu i le tolu tala ma le fitu sene. E whapena fo isi tu ainga o penisine au fiele iwa tasi le fo i o loo si ilunga o lato tau. Peitai e lena o le tau le penisine o loo si tia e o fo i le tau le soifuanga na si tia le 5 le iwa pasene e tu saima reporti talua i nea lo fisa fo i numero wha maumawina ani o sila. Sa wha asilsila le minsta le vai whafuna na ia mahuta pa pele minsta langolango soifo maloloina au pito sua William Sio i le asoana nafi. Se isi foa ia ni usila motu i pui pui o le faisa a watonga ma Samoa. E iwa afe tolu se lau isi tui wha opopo le faisa mo le COVID-19 mo tonga ma le se fulu wafe o tui pui pui mo Samoa beana sauno o mahuta. O se tasi leo vaenga o tau maunga whaiwhai pea ni usila mo tau mawhainga le lalangi e tui pui pui ma o se tasi fo i o fuafuanga le whainga malo e langolango ina ile whaatinonga le pola kalame o tui pui pui le Pasifika piona ta ua le minista na sauno au pito o ne i tui pui pui o le ama whai e leo whainga alwenga o lo ta imua le whaatinonga o ngā alwenga pa pe matanga tolo o whainga tau na maua ia vanoa le vave whai o tui pui pui lo na tolu i se taimila tamai. Wa atoane ia ile silia malfas fulfitu afe o tui pui pui o wha mea alo whaini usila. Ia atonga maleivas fulfa afe mo Samoa. Na wha mawina si itia le lango mo le Labour wha pia ma le National i le ulwa i fasiri wha palo ta le Read Research a le News Hub. Mo le nei tau sanga e whaafaa tesimal tolu pasene mo le Labour, tasi tesimal ono pasene na si itia ai. Ma le National i le tolu tasi tesimal tolu pasene, ma e wha tesimal le wha pasene na wha opopo ina ai. E valu pasene le lango mo le Act, ma e valu pasene na wha ai titi ai. O mawalunga i le Cranes i le iwa tesimal ono pasene, lua tesimal wha pasene na wha opopo ina iai. E lua pasene le lango mo Maori, e tasi tesimal valu pasene mo le New Zealand First. O lo i le wha tolu tesimal tolu pasene le lango mo Jacinda Ardern i le Palemia, e usi tia fo i le lango mo Christopher Luxon i le se fulufitu tesimal le valu pasene. I ta'alonga, e te leni suinga ua whaia le au kilikita le itu pāwali i New Zealand le Black Caps mo le ta'alonga whaitaulia mua ma Afrika i saute e au fie le filifilinga o nisi o tamafou.
Ua filfilia Cam Fletcher ma Brea Tigna ua toi wala awina fo iniso tamatuai e Colin T. Cranholm ma Hamish Rutherford mo le taalonga le asos malafito Februari i le Hagley Oval i Kalai Estate o le ale taaloleli i whaati o Trent Bold o na o le awha talitali le whanaunga o la la pepe mua na ta walfaya o ngā Carrie Stead o se isi lelu i tautele o le filifili o se auto o 15 o lo o awhiai mani tamafou. Wa whailo le Hurricanes le ingoa fōola na au mua lava le i tūpao tamaita le o whaingoa ina nei o le Hurricanes pōua o lea ingoa e mafua mai le purakau o Franginui po le tamao le langi Skyfather ma le papa tuwa nuko tinao le ele po le Earth Mother fai mai le tala o huru tea arangi o le atua whawhine o Savili mai tāua tele lana matafa ioi i le fsosani i tane i le momolingo le malamalama i le lanlangi na ave wha mea lofa i eila na whana ua to o wha a o ni pou ia sa whaingoina o Savili e wha o na whaatulanga lea e tane o ia pou i tuli manu e wha o le langi ina ia mawhaio na alia liane le malamalama na ta ua Luke Rowe o le faufautua le Hurricanes o tala whianga i le leile winga o le poua malona talitonunga mo le kalapo Wellington i le tele o na vaenga ese. Tala fauia ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le tai au. So far
whawhianga mai le RSA maungo le atuolo, e ni vaenga o tātou whawhianga, ia mani proklame le atal tai au, toi whamalo atu le tātou atinu. Ia, malo fo ngā lue le tai au. Nore, whaiva malo tau atai. Pio le leo ale te whalongo mai e le au. Vanga le leina inumai wala au leina le tua. Ia. Malore, malore. Ia, ana. Ate man tua mātua ia so ia wal matonu. Ia. E le wala na e sau mai ai le maumanga. Ia. Lalo lali ai. E oso mai le wala i tua fale. Ai vai le wala le tua fale. O luma fale tani malo ai. O tua fale o mo le mkuka. Ai oso le wala le sau mai si tua le si tua. Mo mai la avenga. Ia. Mo mai la avenga le tangata mai si tua le o tau le si tua. E fa e tau foi fa malo mato ina malo matua ia luma fale tele. Sa ole. Malo la varanga lue wa mai tau mai malo. Ia tate la vefu ia so ia wala tate sau e foi ia tau la watu fa malo le. Ia pe foi la time nei talo lakpi. Ia. Ma to ia backline o to ia fo weti to fa malo la ve o to backline. Ia. Ame mai lo. Ai le fi wesi le pou le fala o mai tu. Tu amo wat pou to mine la first club. Ya. Pe da fo nei tai au nga lu e malo la ve spore. Mana ia. Malo le au nga lu e. Ai ole el talmonia. O si taimi tau te ila ngona le la va tanga fa nga lu. Mo. E ona fa pele o mo nga tanga fa nga lu. Mai mau pe na fa pele fa nga lu. Ai te lo. To tele la to wale o fa nga lu ngal taimi le o matutua. O mo o to fi o fa nga lu. Mo. Me fa na fa longo le o matutua ia sa nga lu e malo lo si eso ia. Ia e pe fa le fi la to tele o tele vo mo malo si e no fo le o fa nga lu. Ia. Ma foi le to e mo wala ma no te fa nga lu pe matua. Sa ole. Olha, oi tangata na matala no la tamai nei ana. Oi no siri ai. Fatu. O tau sanga la de pensionista male. Fatu. E o e fia la pension. O le wingo la office. O le amalo lo oi. A fa mai na tala. I wona se no mela. Ai le sia nga ya u te fia no. Male e tele. O fatu. Ai sa o la ino tangata le tamale. O la maros. E le gata o la ma sa o le malos. Tua. E le to e fa ina to e vili i tua. Ia. A o malolo fa nga lungo uma. Uma. Sa. Le pe o tu fitus full tau sanga wale o tu fa nga lungo. Ala fa pia. O le me sili sa o fa nga lungo mai le los fu montu po tau sa. Ia. Me va lu tau e foi dai fa na e ta fa o te mi. Se so to nga lungo. Na. Nga lungo so sali dai ma tua. Tau si me ai. O fa te nga fa pe o tama o la tali. Le sa o va ai mai lo i titi fa nga ta o langa no va ai tu no ya pe o tama. Ale o lus fulu ale foi out ta fau. E pe le sia lo foi tonu ya o te no foi ya o e. Sa ole le. O mele ole nga lu o tama titi o matu. E fa no mo tonu le lo. E me se la sa va ai ele o langa fenga ta no mai matu. Matu. A fa pe no ta lus fu mo tu pu le fenga lo nga to tau se matu. Ia. O mo fenga ta le to nga langa so. Sa ole le. Ia ole fa manatu ia ma le ina I fa nau. Fa pe o e se fulu malu. Yo wa mata fo yo na yelo manatu tu le lo fe tono lo to e va aina yo matu e temi fo yo e la titi le singo o e male usu le tai au ya la mele a mata ilo na so sa nga luenga so singa luenga I po va pe fo na wa ya fa pe fo na wa a mata I mo me investe ya fa nga taula ia wa singa mo le ainga wa nga luenga trade e a mata no matu tu fo ina I palama mana I ka muta le we nei mo mia fo ni stanga ta fa pe ni usila le mana wa fa pe fa inga na la to li liu la fa pe wa ulta ma o na tali ia le na ne vai do lang fenga ta no ya le te fa te inga te le o fenga lo ya ale o mo wa lu fu tonu lu fu fa sa uta no me lu fi fa lo fa pe po e lo fa sa do fa so o la fe la mai to pe fe la fa pe po ngale te le fenga lo ya a o fa pe po ngale te na o lu fu lu le laina ya o nga e ta tala fa to al fa sa e tala I fa fo e tala no mo ki kitile le va tu le venga lunga oe na fa te le va pe ponga e va fi ala vai na o mali di mai di ya so se tala o man fata male si ya me fata mai titi le si ya o mali di mo ta mai titi ya e fo ta mai o yo ya la se o nga tu nga
Usa polo kala wala ina va ponga. Ya, le sa mo ta o manga. Ya, nei fan, sa o le ya tu fu. E fu fu le fia fa yo fa poi ponga tu langa na te o lai. Ava pe na to aga finga luenga ma se fele tupe. Ya, fa te le fa poi ponga. Le finga luenga. La mela fa te le fu le finga luenga. Ma fa pe na e wa fia fa poi po te le finga luenga. E le se tupe so so ni. Ya, a ta su se fa au, o mai ta. O mai ta. O te fa pa ina o no. Ole, ala to fatu na wanga ye tau so nga lunga temne ya la ile osu. Ia. Ole la mata to tala tua o yoni usila. Sa. E ye sto inga visa ta fao fenga lunga. Au mai ni la tangata na fao ta to nga lunga le tau teno fo ne, vai la tele fa le to. Na to no. Ya, ole va ye tu o pus masino pe vila le amata tala pe li mafe ya tamatia onga o mai. Ya ole talo sanga isi tangata tau no fa popo atu lunga to li mafe tangata tamatia onga o mai. Awa e tasi nei atu nuu e matua i tau vā mai ai nuu i o Asia ma initia mai a onga. Ya onga, le leia onga. Le leia onga, le leia onga. Ai va ai nei lale e senga o pili a onga o tamaitia mai whafoma pili a onga tamaiti ni usila. Ya. O se wha amanu yanga wha amama a venga onga ni usila i tamaiti ni usila. E whai ala tatala e peila o kosisi a me tau lea tesui level le polytechnic. Ya e te vea tu i pili o ta meiti pe tolu afe, lima afe o no afe a. Stala fata i ta. Ya. O foi no mera na o tau vai. Ale tu tongi foi el malo. Ya. Ai vai lai ta meiti mai fafu. E te vai le fierce furu afe no. Ini tia saina Malaysia. Ai pe ela to ai ngai o mai nei. Wa fo ya fo ia tu o mal fas pepa le a New Zealand. Le i lungo le New Zealand. To ya mana ia la lang. Mo. Sao. Me vela na we tata maiti se o fa ngale le va no le o mai nei to wola nei o le ya va no nei te le o va no e va pe o ya o pe o tama o le tali o te alua ai po va no tau le ma o yo tau le ma o lungo le ata mai le ye yo sa o le ya o le mana onga so fo malo lo ina tata New Zealand le mana o mai ya tele tanga tato e fa la to so nga test ya o le tele so so nga fai o le tele fo na tau unga so e pe la tele o le mai no to no New Zealand mo va pela e malanga so le tafao ai fo i mai no a le felo test ya ta ua le fai o le test le time nei o le ta ua o le tato wo me fai tato test e lo ai o lo alu ngai lunga tanga ia pe se fa mai pola fo a mata ona lalo ana ia a wa le sa valo ia po le fai unga le masina le nei ya po le masinga o mati e ma fai na halu i lunga la tele valus fu afe tanga te ma ul fa mai ya vai la tu langa le a vai la le ma le yo le le foto pa ulano le foto ya lano yo e le fa pela wi se la ngona tato e pe pelo valo anga le ai ya e ta ua fa ta tia o valo anga e lu ia i tato ia o le tato fa ta mala sao a wa ale ni valo anga fa ta tia va pe in tato fa ta le ya le va pe sao ya ni valo anga fa pe e pui ya tanga ta ia malona ainga ile so no fe wa ile isi me la o fu isi ya me se la tama fo le o omicron le va vela na pepes sa o le ya ya pe ona i fa na tu na ta ya yo o le pandemia sta a fiti ya Frank Panimarama o la tau fie me le pone fa toa o le tau tonga o na fatu o la lai fa tali fiti po la stu langa le tau tonga o le fatu pe ona isi ta il Pacifica o a mata fo ma tua pe ile pa mio le ta le tua ga sa mo tu fo sto ina ya tu le pa o Panimarama foi ya mai sia ta lo no vinga o le a mata na lu su vinga vole lo mata na ya so o fau mai foi sia ta wa vea ya lo no vinga ile o i loa le taimine pe to i fo i Panimarama lo malo sa ia o no tonga le fatu ya ia le Panimarama na fiti al Panimarama le Peltania ia o lo matua fa le tonu al tu langa le taimine o mana o to tele tanga te fa ma vai lo al fika ta le mta puna ona ile tango sta ma lo fa poto tanga pe le fele le fa Peltania le fa se price tanga lo nas fa na ia ave me o over numela ya sa tawa ya te ia na ave tu ala lo ya na wo ma ya awa le fa ya se uma le pla tu langa le fa ma sa le ya we fa tonu al taimine o la matua popole le tu no fa ma sa le ole fesili fa tu na to le tai au na le vol tatu tal non ta pu nei ya vai le swing o le langa male nga ile tatu nga ile ya ole onga le kolisia mana le i polilua ole onga le te mana tu na mua la to fa ia mele ole ese le pu le ole
head girl ma head boy. Mana, ni kolisia Polisi mana. Ola tau e mo mo fala unanga tau sanga te ni. Mm. Ala watu ele upo le head students. Oh. Tu so ta maulu ta matini a wale over ese upo le girl ma le boy. Ala over tu fo le tele wa onga po le skolisi le lo Canterbury. Ele fo fa ilo mai o taimi tuai mai o le taimi tuai na sa fa nga ile head girl ma le head boy. Tamnele le la asui le head student. Yeah. Ala no ingala. Ya. Tele lo polasi mana tu ye le tato vo ya fa longo. I tātou awa i teimi e pe e o le he poeama le keo. Iyo. Tātou fia fa ai. Ia ona ua suinga fo i au nei fo i vai teimi o Fa mai a tu ele keo mo le poi. E pe o la ua vai e sei nei la to i mana o tusa. Ia. A le tau fa tu fa tasi tangata. La tu ele head student. Ai la e sei le poi mo le keo. La le winga le lau tala wa vai ma. Ma tau ria le i o vai tamitia o ngai e tu ai tusa. Tu lo wa tala fa fa fine ma fa tai. Ia. Ama ya tau la het keo mo le poi. Wale ia la tu so vai e se tangata ia. O le mafu anga tonu na usu ia. Ia i o la tu ana mana tu fa tangata a i lo tangata ia le tu le ia ia. Ia a fu la. Ia o la a fia tal no mai ia tal no mai. A wai o wa ta wala vanga le vanga tu sa tu foi. O le ua i tu tau ta longa tu na Amerika. O le stete le o South Dakota. Wala tu fa sa ina ia e vanga ia tu nga tu sa foi le mo me ta longa ia onga. Oh, O fa tu la fo no fa sa. Foi le mo le na foi le o fia tama. Ai luta mo ta longa ta ini. o ye sa. Mo tu fa sa ina la tu la fo no tu stete. Nau sa tono a onga, ia ma tono o le stete lea. Mana ia tūranga lea wa, ia foi lea. Ia mana ia pea lo la tau tangata lau filifili ai. Ai a oro mai no i tau vanga le vao li tamai ta. E fa le tau, i vai la le tamani usila le tau vai. Tau vanga te inele na fainele olimpeka si ua memma. Tele ia i tala tangata. Au tūranga i o le fa alo i tosi tuenga tangata e tu mo pea, o suinga le olanga u tātou iai. Ja, fa fianga le tai au. Te luas fu 20 minuti na tana fulu. Ja, malo. Australia le tele fiala mal le tai le ua. Ja. O te ele fileo no tai. Jo, pulmone Australia, Amerika na fa solo nisi o stete le fiafi ia po le uli fo. Ja, malo lava le mafata mai. Fiala va se vai ngala la Amerika Samoa, tatu te lu Samoa, Hawaii, Australia, ia mani usile nei. Fa tala fatu ia po vai ngai ka ngata lo ma futa mai fo intero taimi. Ja. Manu ia lava foi nga ko pai le tai au. E hale tau lo te mine le sa vai tu. Oh, ka le mata ngo fio le tau. Ia. E nei poli dual te mine mtu o fia mo e ai se me ma o la vai tu na o il dato ofisa fo le lo te alu te moi. Au te muso te alu tu e. Te le mana o le me fo le la o tangata. Fa pesta ngata le ta tia yo ta fai. Wa ta vale tu yo ta fa. Tu sa lai fo le ko lo se la. Ya la fa peta so le ta tia il ta tu fa sa la le yo ta fai. Ya se ta tu pese. Ya va bien lo fatu.
Bingo le fianga o puapua mai le sunga ia fau tali pope. Ina uto e 20 minute ona tale o le tūlai se fulu. Yo e tars fulu, programa se fu malolo ina. Te lo o le tele i o unanga whaturisi le na matua mawhatia lava Yeah. i le vai taimile nei o le COVID le tātou te iei mai le lua tau sanga talua. Mo. Ai e se tala fia foi le vai atu foi company le New Zealand. Tasi le company matua ngau ma. Yeah, mo. O le lato vale le pito sili na tele ta o le pi fitu tolu se lau ER. O le ua matana minoi o le alele le fai ngone vaso nei. Oh. O lana malanga muli lava o le o yuni tau sanga lua fe lua fulu. Lua tau sanga talua. Tu lo va alele lea. Ona fa mai. O lo fa ma le tangata. Lea la o le aminoi. Yeah. O le mea whanga le o mai tau wina i nei tamaitia sa onga ia whiwa i va alele. Yeah. Sa whaina fo i lato, te mineila, o wai atua matana to e maua ngā ruenga i lato. O stala fia tele nā mo le te mine. Wa va ai lai tu fu le ma nei o fu fuanga le malo ma le tam fai malo sia le tui. Sa, Wa ana le sisi la tu malo wo over malta iva se furuanga i lunga i pasene. Ia ele mfai o te tala nei vai fa pe. sa o le le ia. Stala fia la na, ia fua la ia tātou Samoa. O le me te tauna iai. A whape, o le te fia malanga i Samoa. Te mine o se fia o lau tupi. Mo. Nā ona ta tala mai au Samoa, Ia. tanga o tu lau kāt, to tongi romo lo pases. Hey. Ala iei le tupe le Nā. kāt. Wa le la tau whao ni awa no, e iei lo tali tonunga. O le atu ma losi nei le waalele Australia, ma le waalele ma le New Zealand. I la unga o tātou Samoa le taimine. Mo. No winga tau ana o tu taimine nā, o lai mafa de whana si na tupe lau kāt, e pei e lau pases. Na tonu. Wa ai lo tus for lau. Ia, o le lei. Io, ia whapeo le ua, e o tu taimine au expire lo tus for lau, pe o i lalo i fo le ono masina le matua lo tus for lau. Ia. Le umi ma le au ngā. Ia, whai isa fuafuang. Na. Na mai se tātou iwa ia mātua. Mo. A whapeo e lewa nei fuafuanga i fia malanga mātua pe atana ma le wale. Ia. Ia, oe whai al mta puna taimine. O le tu moni ana na tu fu o nei matua ia fa no mai ei matua leva la ua talo. Ta tala loa sa mo lo e asi ai. Ai ata tala la. Ale usa uri tātou whatainga whapeo to ina wa ule tausia oe. Ia. Ia, whapeo lewa fialu to ina Samoa. Ia. Ia te ula te le whatamala, la e le leilo tus for lau, ia i fo le tupe la ukār, Ia. e saudi na matala mai a, whai no mono basese. Na. O le mana onga e te au, tau la haru ia oi Samoa. Haru oi Samoa se tausin vai ngara Samoa se malolo. Ia. Ta pena malau ato, Ia. Ai te misi ala au pe wan. o te misia o no lau pensione. Ah, so le yo na wa pensi. Ia te au voila ia whape tau sanga atola anui. O mea o mai o te vai ai. Ia. O au fo mai, o au tala vai. Ia. Ia o le taimi e te toi fo i mai ai, Ia. ma le umi le ata whao ai. Tu so, ia ule tau sia oi, Ia. o te vai, mai vai anga ia. Ia. Ia fa pia fo i leo manatu oi le au sa mo te no fo, tom fai fo i si au ala, fai na tala i sa mo na tupi. Ia. O te le lola po i nisi o la wha tau ngā e lau malus. Lau pension. A o le mezili o la mo lau tupi. Ai te sana usa vale tu au la wanu mala vale, la wanu vale le a, no lo atu fai to to tilo me rofa ya to no tari. E no fa to fa ma tan, ya manu ya oi ma, to lo man fa nau. Ai tupe, o ma le au tupe. Ala upu muni ana fa ma ya usa vale le vale le. O le la wanu wa lava foi ya la fa ai la ka. Ala tali. E le leia u leo te ia tupe oi o lo tama. Ia. A oi o tupe le karesia. O tupe al tatou a inga leo tupawa. A oe. Tupe o tangata pai tele. Pero no tiene su. Ia, o le ala stala fia. Ioi. O le la minoi va te tele ni usila. Ia, mori atu. Tangata e avi Australia. Mana ia. Amerika. Tangata e o mai te tonu. Ta ua fai o tui. E wai tupu ame umai pe afa pe sia kia tu e lai umana fai o tui. Moi. La lo i tenide. O tele o wha mamonga leo le wha iunga le vai a soto. Le tele o la vta vale o na nā sole.
Wa malolonga ia na ia nei tatou ia so le waitan. E pe lima e so i fu fe na fie no ngol awala. So, il fa ngol vai aso. Ia. E ofo ia ila to i fa longa mai sa mo ma tu tu ila manu oi. Ila fa yo tangata mali liu ni usila i tau sanga uma tau sanga. Sa olele. E o ma le tolu se lauli no me la i tau sanga uma tau sanga. O wale ilo e la i tangata ia va ia ia mta upu nei po awala e mafuai. Ia. Awa o le matua a foi awala tatou ma foi awala i sinu mati va foi. Le nei tele tatou awala. Mo meo ta avale. Wa le foi tangi sa le si kulupu le fa pe tau na tu ila lo sa o ta avale tele awala ni sila. A fa mele au fai loli ma le au la vana i la ua. A tu ila lo tele yo le fa ina mo lato. Ia u tele a mafu anga mafu ina fa ina ta avale. Ia ai o le mafu anga no mua. O le mea le o le fatamala. Ia ma le tango i fuala au fasaina. O na navio. E pau alona. O le afia i fuala tangata la ele eise nga sea. Ele la sa wa ia. Fatainga fa peo o le o na le mtua o le mfaina ualu o la tu ta vale. So al ta vale oe. O na ele ia se me o tupu ia. Ele la faina o le sta. Sa olele. Yo. Me fa na tu ala lo foi tato matua. O matua la ia ile tonu o tamati. Faita meti o faila tola isene. Ai lo ona. A uri tango ta vale. Ia. Tu uri ta vale fale. Pa ngale upa. Pe alu se mo moli po fefia o ia. Sa olele. Awa va pe o tu ne va ta o le wo o te va pe me. O le alta mo po fele te ia. Vai da sa o piki atu. Ia. O te ar watu. Mo. O le mafua. Tele mena tu pus fa la via. Tonu. O lo faila o le o te alu fe ngalu ngale. Ya mai se ai o ina tong yel mo ta la fule pe ai se me ya ai ta la fule pe o nei fa manatu ai lo se fa to nunga la lo fa manatu tu la ya la yo ma nei nei fa manatu ta yao mo ya nei to tari ya ya nga mai nga pe na tu at fo ya mo ta to o mala wa me ya matal no to mo ta la fa tai yo ele ni me mo Ole o nisi le fisili mai po a fele ta tala i holidays o mai nisi ne. Ole i le fuanga po le masina o ke topa. O ke topa. Ke topa. E na ufai fa step o to ni usila. Au tele o au tafa fao. Pe ila o le visa le pe wa ulo sa ta fao. Pe ya ia ta to no ke topa o to wa ye de we never know. Na. Le te va to na tu sa le yan tala tanga na fa tu ma tanga tele fo ye. Va nga ye meli mai po a fele tala ile o mai. Ja, ele lo fa to oktopa. Ma se apa pe let's fare no mai Samoa. Wa ilo tus fola upa o le lei. Wa po fa yo tui. Me o mara fa ma popo wa na o ar termina. Sa uni foi lo ainga ne fa le sponsorship form. Na fa pe la fa pe o. Ya na fa tu ana la tala tasi. Na wala fa to lo sponsorship. Tu pe na fa lo. What to tonu le tus fola me o. Tonu fa va ya so tali. Mo lo visa masina to sawa. No we go termina ta pena. Mo termina sauni. O me na mo mi ne te o to o tu termina fa mai. O expertus follow. O le level sauni ale expertus follow. Mo sauni ni mau na wa mana ya tana na wa va tu malo. O to fia fu si sta ta sa mai sa mo. Fi lo i malo mana manuia. O ila to nga tanga na te fia fu si te. So sa o se so lo ai nga o to fia lo i se sa mai sa mo. Ya ta no fia 5 tai le li. Halu lo matano. Tu sa pe sa we dise pe pe le ma sani vo ta to nei. Aula me ni va to mai le tele me ni. Awole me se me. O mai va pena. A to vo to va pena. Ya, va vi vianga ya ta pena mai le se ta to por kala. Pa to ina. Ala ya matutang vetong itu pe la lotu. Ala ya matang vetong itu pe la lotu sa ya oi. Le la tarde se va vivia con tayao, 10 minuti on tale es fu proclama la tale tayao. Samoa lo atu no
susu e pele whamalama Pe angalo e whapewhea O te teo whatunei te iwalelea Tama matene Samoa Lo tato finei te iwawea La tanga nuta te mamafiai Yangi yangi a pele tanga mai Ola ola wa tupula ngolo ona solo mai Natua wale fa mai vai Nai fa na wi ale le ona fa Ale ile a ona male lotu ina iala Masaniai Tala no ma fau tua Loto taimi sili ona taua Lo ainga masia o whana Ia wha mua mua Pe anga loe wha pewhea O te teo whatunei te iwalelea Tama matene Samoa Lo tato vinei te iwalelea Tanga nuta te mamafiai Yangi yangi a pele tanga wai Whaola ola wa tupula ngolo ona solo mai E maua ole poto pea e matau Avoi mahatu e umia i o aso Te telo na nganu e malo si e maua mai ai o le tali Alfa e aina i a whao tauta Tau si matu anga whaile aina O te aua oni au ona i a maua i sona vinga Ke angalo e whapewhea O te teo whatunei te iwalelea Tama matene Samoa Lo tato whinei te iwalea La tanga nuta te mamafiai Yangi yangi a pea le tanga vai Whaola ola wa tupula ngalo ona solo mai Pe angalo e whapewhea O te teo whatunei te iwalelea Tama matene Samoa Lo tato whinei te iwalea La tanga nuta te mamafiai Yangi yangi a pea le tanga vai Whaola ola wa tupula ngalo ona solo mai Whaola ola wa tupula ngalo ona solo mai Yesu o te tatalo Whaato e senei Aua ua mautinoa O au Sanga masesei Ole o te langona O lapu Whahata Aua ai o
sila Yesu o te tatalo Whaato e senei Awa ua mautino O aku Sanga masesei Ole o te langona Ola u whangata Au maa Ai o te fiata u Ole pa ia Olo suafa Tula fono Sao te wina isi au loto Le filina ia faoso Malole ti Apollo Langona ile ma He tau tau anga sala Malama Te sila fia o mea uma Yesu o te tatalo Whaato e senei Awa ua mautinoa O au Sanga masesei Ole o te langona Ola u whangata Au maa Ai o te fiata u Ole pa ia Olo suafa Yesu o te tatalo Whaato e senei Aua ua mautinoa O aku Sanga masesei Ole o te langona Ola u whangata Ai o te fiata u Ole pa ia Olo suafa Ai o te fiata u Ole pa ia Olo suafa
Ia e toi whaatalofa atu fo nei tai au fō, i le mamalo lau whaafonga talofa lava malo soifua, ia te uto umalava o lo umwhaio na whaafongfong mai pēa i le tautua maasani al si ufonga lau mua i lona ofisa autu i Porirua i Wellingtone. Talofa lava malo soifua, ia pēo na whaailo atu o le taimi fo nei o le tātou pukalame o le soifua malo loina, ngā lue whaatasi ai i le tātou le tio ma le tio Pasifika, ia mapule ngā whaafalmai mai lava i Wellingtone, Porirua, ia se i tau lava le Hutt Valley, ia e awina atu fo inisam taua au nanga taitasi, whaatala no fo i lātou fo mai, ia mai o lo i tutono nei au nanga le soifua malo loina, whaalau loa vāanga taua lava, ia wā lava le soifua lau leo tātou tangata i tono le to malo Wellingtone, ia tau nei leo whaatasi mai la fionga, ia nanai pati mua au o le Pulisili, o le au nanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley, ia whailo fo inisa vāanga tāua o le nei fo i tai au, ia whaatalo whātu lau fionga nanai malo lava le soifua. Ia e whaatalo whātu Savelina, whaingtā fo ia ang whaapai wale sua i alo mari tō malang sa tualo. Ia malo le tau ata, e whapea fo i ona whamalo ma whawhiro i atu i le i o Samoa, malo le alafa i mai whanunga le lei. Wae ui lava ua papa i oa le on sai ma le whaapale pale o no le tau i vinga ma le whaamai. Ia e tau tonu. Ia o lea lava ua tari le whala na lafo i luma mo le au talanga. Wa lea uman malo pere lofa tau muli o le tātou tupa au le langi. Ia ufa peo na malu pui pui ai tātou i le malu o na apa au. Ia nei aso. Ia, tulona ia le, tunuma na moe whaatasi le langi malo fie. I le whaatulonga i ala i whanua. O le lato i le ala, wa le whanua ma le tapu i le lafo i ei taula ma mapu i ei le to oli. Tasi le whaafitinga o aleanga, e le ngā whatau lima sa mātou whaatau waa ma se le ato toa o na tapui sa moa o tūlanga titele ma pa ia sau sau ngata. Tau ia na u whaafitai atu, o na o lau tō lango i le nātau sanga. Wal watu. Le pa ia i lau whainga aluenga pa ia le atua. O lo o whaafale tūlu ia i whata whaitaulanga e fia. Tei nane fo i le lango i ainga o tupu, ainga o e ma ainga o pāpā. Sa mō o potu. Whaafitai o lea ua. Malia le papa i ngala ua. Malia fo i le whaatolo ngā tama. Ua malia le taelea ngā tausala. Ona o lau lango malosi. Au alo whaiva le au whainga luenga i whaiva matiute ma le au nanga i le nā tau sanga. E le lava upo le ngana e tau whailo ai le whaafitai. Tau ie na mātou whaape atu. O tofu i mao tāta na la lafo o tuu mala au. Ai se sengi pe senga pa au whilelei le langi atu iwa o tanga loa. Lea o tātou mau ai mā lo ona o lo fatua tia. Na o le tua e ana whamanianga e toi se saa whaua. Ia awalo whaiva mo le nei tau sanga ua amatalia. Whaafitai lava. O Paul Kalami le nei tai au Savelina. Ia ua o fia whaasoa atu ai. Ia nisi o fuafuanga le malo. Ia o lo whaapea o na ngafa ma le tātou mtanga luenga nei Pacific Health Service Hutt Valley. Ia ua ia le puipuia o le Omicron variant ia po o le si fo i laulu o le whaama i lava le nei o le COVID sfuluiva. Ia o lea ua i totonu nei o Wellingtone ia ai maise lava o le Hutt Valley. Tawaina abatu se update puu lava. Ona o lo iai whaamtaranga i le mwhai ona tu inatu i lunga o le tātou le tio ina ia puipui ai pēr ma mari puipui a whamatalanga e tauan tāu fiofi. Ai waiai ia a fianga o tātou community Pasifika i tonu o Wellingtone nei. Mai o lea ua whamautuina foi. O lea ua i tonu o le Hutt Valley.
ia le Omicron variant pe am sila fia o le mela lea ia ua te tau lava o na matua mata i tū ia ma baba ai le lei ia no fuanga e mawhai o na asi ai e le aise mea la so ona whaalau tele ai ni asi singa e meise lava o tonu whale o loa no fuanga lau tele o te tau lava o na whaititia ia leo o atu o tātou a inga e meise o whanau ma tātou Pacifica Community ina ia mawhai o na puipuia o leo i te tonu o le Heart Valley ia le Omicron variant ia tātou mātaitu ina ia puipuia atiri tātou whaatai Sabelina. Malo ia whaftai lava lau whionga na nai mo le folsanga talitonu ia ai sa mostou whainga malo longa le lei whai ungal tau sanga i le tele whi o vaenga sau tau whianga iai a mātau atu le pisi sa iel tau sanga taluai i whainga atu i pui o le wha amai ia na langona i leo le alofa tele le tau au nanga ia mai la tau umalawa o ngā lue tono soifua malo loina i le whaanga solonga o pol kalame o tui pui ia le uto e amata le tausanga nei ia talitonu o le isi fo i vaenga tele leo la auto wa nga ia i le tūlanga lava o tui pui ia o le whaama. Ia e sau noa ia lau whionga na nai i vaenga o lo e fia tala noa ia i le nei tae au. O lea ua tuina e le māloni fuafuanga a wā lava le pui a tili o tātou tangata lau tele. E maise lava o a inga mai lato le a fia le Omicron. O le nei la fuafuanga u whaingoa ina o le COVID care in the community. Ia po o le puipuinga, po o le tausinga o i lato o le a fia i te tonu o le community. O le tato o unanga la, ia o le tasine o unanga o lo ua au mai iai ia se ngā ruenga e whaatino, ia a wā lava lea puipuinga. Ai abatu pēr ia se whaataita inga po i lea le taimini nei. Taimini nei o lea lava e tau mo whai le mā lo ina ia puipui le whaititia pēr le osofa ia e le whaamai. Ai a o loa ina pe pesi tele le whaamai. Ona a ngai atu loa lea o le mālo le tūlanga lea o le a whaatino ina le care in community. Masani o na whaafonga fo ila tunuu i le whaapunga whaapea o le self-isolation quarantine. Ua suia nei la i le care in the community. O le aunga atoa le whaamoe moele nei. A whaapea e maua ia seisi o se ainga Pasifika i le whaamai le neo le Omicron. E ta tau loa o na wawenga yo inga ina ia whaanofo e sea atoa ia le ainga atoa. O le mea o lo mauti noa. E mo i ele o i loa ni a unga o le ainga atoa. Ai o lea lava o talitonu e ua maua e fo i mai latou o le aunga la o le whaamoe moe ia vave lava o na isolate ia pe wha nofo e sea fo ima nofo vava aia lelei ia i latou uma lava o loo ia i tutonu o le ainga lea o le whainga la o le ai ia services o au nanga ai latou uma lava ua mawhai o na tuu whaatasia i lalo o le COVID-19 care in community. O i latou nei o le a ngai atu loa e vaava aia le lei ia le ainga atoa lava a o loka ina i tutonu lava o la latou whali. Ia mo se taimi lea tu sa mare lua vai aso a o mātai tu ina a unga o le whaamaile nei ia mawhai a fo i test. O le role po o le ngā luenga la, po o le tofinga, ia po o le tiute fo i ua tu ina mai le tātou o unanga. Ia o le iaia tātou nurses e mwhai o na tautua ina, ma vaava aia le lei. Ia
le tiuteina po o le siakiina o i lātou ae mai se lava o le whainga o test ia ae mai se fo'i o le wa'awa'ainga wae le nā o le whaamai la o le awa'awa'aia. Tau whaina wa'awa'ai po unga o i lātou o le a'awhia ai. Ae mai se i lātou o lo iai isi whaamai o lo tau o veina o le ngā ruenga la nā nurses o lo iai fo'i ngā ruenga o tu ina mai ia mo social workers ia mai lātou nei mawhai o na fisoasoani ina ia aua ne i muta pe whaale tonu ia tūlanga e tausia ai le a inga i mea uma o mana o mia whata i ta inga a whapea o lo iai whanau o lo mana o mia ia o onga e te tau o na avatu iai ia ni laptop whata i ta inga ina ia mawhai ai o na fisotai ma onga ina ia awane i whaamutaina o onga a o iai tu tonu o le taimi le nofo wa ai ai ma nofo puipuia o alawa fo'i ia tūlanga tau i whaatau o le sapalai atu lea o tau mafa a watu le lei tūlanga o alawa tūlanga umai mana o mia le ainga i le taimi lea o le a nofo wa ai ai puipuia mai ona o lea ua maua se tasi o le ainga i le Omicron o ina loa e whaatino uma e le tātou au onanga. Ona o lea ua au mai iai ia le vaenga lea e le malo ia mo ainga Pasifika o le taimi lale nei ia o lo tāpena pena ia tūlanga uma mo se au whainga ruenga e whaapitoa lava. Ona e tele tāpena ngai whaia Savelina, tele a tāpena ngai whaia e mese rau foi. O le puipuia o le au whainga ruenga o le ao atu i to tonu o ainga ai mai se lava i lātou ia nurses teine tausimai ma i lātou le au atu e whaatino le siakina tau na malu puipuia le lei ia ai whaatatitia fo ia inga mau tutu ina ia aua lava ia ne ia afia i lātou a afia fo i lātou whaapea fo na afia o lātou a inga o le a fo ia tu ia i pe a manava ngā ruenga tūlanga umala na o lo tāpena pena le teimi nei ngā lue whaatasi e fo i manisi o nanga i tonu o Wellingtone ia ai mai se fo i o le tātou DHB i le taita inga le whionga ia Tangaloa ia ma le team mai tonu o DHB se lua o lo ngā lue whaatasi lava ina ia malu puipuia i le ngata i lau whai ngā ruenga ia ai o le a inga fo i o le a whaapea ona mana o mia le fisoasoani taimi lale nei ele i amataina ona o lea lava e pe ona o whai atu le stepu mua o le approach al malo ia o le tau mwhaia lea e tao mia le whaama i aua nei i se outbreak le taimi nei ia ai o le taimi lava e tūla i mai i se outbreak lea e a fia i a inga Pasifika ia o le taimi lola na e stand up ai ia pe whaatuina loa ia le amatalia ia o le au nanga lea e pe ona iei. O taimi lale nei ia o lo tilo pea inisio o le au whaingaruenga whaopopo. Ma o lo mana o mia lava nisio le au whaingaruenga whaopopo. Ia mese lava lai tātou nurses i lātou o lava le tomaima le anga baa registered nurses lo mana o mia lava ia i lātou na ia mo le amatalia o le au nanga le nei ia whaapea e fo i manisi pe o social workers ia awa lava le tau mwhainga lea ina ia whaatino ina le puipuia o a inga taitasi i to tonu lava o lātou a inga e au noa male a vea i to tonu o se MIQ pe o le meana o lo ua mataitu ina e safai o tātou tangata pe a ave ese atu mao lātou a inga ma tele a ia fianga e pivola o mental health ma issues lava na le lawa tilo ai e sili atu le malu puipuia o a inga i to tonu lava o lātou a inga ia ai whaatino atu iai au nanga ma fisosoani nei ina ia awane ia whaina tele ia o loka ina ma puipuia ia a inga. Mana iau lava le whaalongolongo atu i tūlanga lea e beona e tala noa i vaenga i whaatino ia pe a whaanofo e sea le a inga i tutono lo lātou lava whale e selma nei ole tue whaamanino a tili o le vaenga lea lau fionga na nai wa atono e popole ina inisi a inga. E meise lava a tātou le angai whaisawhainga tā
tātou e tele ina whiasia sia. Ia e atone mana ia fo ila le manino ato i vaenga ia o sa matapu. E mawhai ona i loa e lesi a inga lea, e le mawhai ona o atu i ol fale lau whaano fo e se e lesi vaenga o lo lato a inga. E tantono lea manino i au folsanga o mai le nei tae au lau fionga. Ia, whaftai o tasina vaenga o lo o a matao na tau mawhai fo i lea e sa ili ina ia maua le lei se ta atianga le lei le anga e fai foi o le nau o le malo e mai se fo mano ruina ia ma au nanga nei e fai le mea tala fea ngai mal tu la fono ai a vatu foi ai le tu sa e foi matulanga o lo so i fo ma o lai a inga tai tasi e mai se community ona le so ta ilia ona amata lo le ona tula i mai ni tulanga fo ile ia esu e atu ia ua ese mai ni si mai le na fale ua le fia ile fa no fo se ala fa no fo se ai o mea la na o le tau mawhai o le tulanga pito sile ona tāua ia iai se malienga le lei male ainga o le taimi lea o le a fa no fo se ai e le mawhai fo i ona la tauto e feso tai physically. E mawhai au tala no i telefoni. Ai le mawhai ona to e mawas tūlanga e whiasi sia. E le mawhai fo i ona to e watu ia tau ainga e asi atu. Ia pe whapea e awhi alu whale o loa. Ia ona tūla i ale alu whaatau le ai. O leo le ai ai au nanga umalawa. O le a whapea ona o le ala val me mana o mia o le aiele tangata le ta ua o le community connector po ia le e fiso tai mai iai ia le ainga o ia vo ila le o le a fa nga yo ia malava me o le a mana o mia pe ila no va fa te inga fa pe o le aieni fa na wa onga o lo iai tonu fa no fo se ai foi e a ona ta pena le leitulanga malava mana o mia fa na o onga o ai tu ai ngā tau mafa e ta tau na ftau ia lava ia breakfast tūlanga na o le tau singa mea o le awha peo na fso sohani umatu iei au nanga nei le MSD au nanga le Justice au nanga le Ministry of Education ai tasi ale tangata o le a coordinating ia vaenga nei o le suila lea mai le tātou au nanga le nei o lona winga Paua tangata o le a vatu sa o lava i le o nanga tātou o nurses, ia mai la tau nei o le a wha ngai o ia le coordination. A o agencies umane, o i la tau la nei o le a ngafa ma le sapalai mai o vaenga umane, tau si ai le a inga, a o whano fo se ai le taimi lea. Ia, mana ia. O le community connector la le sae ta uana nai, o le tangata whainga luenga mai tutono au nanga nei. Ina ni iwha pese tasi o le ainga le i walawa o e whaima whaafso tai mai pe se me mana o le ainga. Ea o se pe whamanino i le vaenga lea Ia, o le community connector o ia lea e ngafa ma le connect po le fsota inga a toa lea. Ia. E mana o mia le ainga, a mana o mia loa le ainga ia se fso ani whaapea o lea ua whaataita inga ua ngase tele seisi o le ainga. O le tangata le na fsota i vavea iai, o le tangata fo ilale na e te taulon tilo. E mana o misfo ma i e lua tu sao al taimini nei i le ainga. O ia fo ilale na fsota ia vavea na o atu se fo ma i siaki. A fai na o le nurse mana o mia, pape na fo i ona whairanga i o inga. Ina ia vave ona o atu i le nurse. A wha pe o nisi vahenga umalava po le alava po mana o mien tau mafa ua run out. Tūlanga umala na o le tangata le tau na fsota le community connector lea. O ia lale na e ngā lua mai te tonu o tātou au nanga le nei mō tangata Pasifika. Pe a whai o le a inga lea. O lea ua lātou i oe ma malilie po o consented. O le tātou au nanga le nei e ngafa male ngā luenga leo le vava ai o lātou. Ia a ofso tai uma maisi agencies i al malo.
Malo whaftai, le māneia leo le manino le vaenga. O le ale le umi o lea e whaano fo se tanga tai taimi lea. I totono le ainga. O le taimi le nei, ele o iai se umi ua whaatūlanga ina se tūlanga mautu ona o le Omicron. Ia. Le ono a whapea nei o le tangata le to tasina maua nei. Ona whailo leo le fuafuanga. O le a whaano fo sea le tangata le ua mautino ua maua le Omicron. Ua iaila no fuanga e tau ona whaano fo sea ai le tangata le ua mautinoa. Ai ona o lesi vaenga le dei contacts. O ila toula nei. E te tau loa ona la vevea i le vaenga la le ta ua nei o le care in community. O ila toula nei o le fua lava i la tau test. A whape uma le test mua. I le aso mua le a whaia i la tau test. I onto e whaia fo i le o le si test po le lua o aso, po le tolu aso. Matalon tilo atu wa unga. Ia e tele lava ina lua vai aso. Fato ai loa ni a unga o le Omicron. O le melana e le o mautu ai se taimi e whaano fo se ai. O le a whaalango lava i le tilo anga i le keiso lea a inga ma lea a inga. Po male to a tele fo i la to le ano fo se I to tonu o le a inga. Wai e isi a inga pena o le to a wha. Ia ai o to tele a inga tatou ia e o ai sfutasi sfulu dua tangata o lo ia I to tonu le a inga ai mai sa pa fa pe to tele ia lo fa na o lo ia o ele ai la se taimi ua fa ma ua mauti no le ai o le ala vai mauti no le taimi nei o le delta ia luava yaso ile taimi le nei ai o le Omicron la ia o le ala tilo le lope ono umiatu ona fato a mata ona maua uma ia o le oi lo nei ia o isi e lua vai aso e contact ai e become the main contact for ngale il fa mai ai fato a maua le positive le lua vai aso ia pe o vaenga fainga tale na o le variants le o lo ye nei le Omicron ona o le umi fato a mata ona I loa mautino Ia. Malo whaftai. Ia tonua manino I fo I lea vaenga. Ia whaawa pēla o saunoanga na nai nisi vaenga o lo e fia whaalau tele a tili. Ia mo tāpenanga umalava ia o peona. Ia I o ia na tō au nanga mesel soi fo maloloina. Ia whaftai. O le mea pitisili ona tā ua mo le sila fia. Al tātou o tunu. Aua ne I whaapopole ina. Pe a fai o le a maua seisi le whaama. O le Omicron lava o lea ua mauti noa. E le ngata ina vale le pipisi. Ai o lea po ua mauti noa. A fai ua umau tui puipuia ia malau booster. E le mana o mia tele ai o tangata e le mana o mia le watu le whalema. E le mana o mia ni tonga fitinga fo ile e mana o mia ile o ile whalema. Se I vanga nai I lato ia olo ia isi whaamai ia olo mawai isi ngase olo mawai pio I lato ula nai a tonu ole a mana o mia ia le vai olo fo mai o neia vaenga uma ole a whaia I tonu lava o lo lato maota po le lawa o lo o whaatino ai ia le puipuinga le neo le whaano fo esea ele tau wo fuala ile fale mai pe tau wo eva ai le fo mai le lato GP o le a whaatino umai tutonu I ona ole nganga atoa ole tau mawhainga le ua whainei ia ele ngata ina ia ao ngā le whaano fo esea aua nei toa tele fo ini se toi pipisi atu iai. Ai le o a fia tele le a inga I tūlanga ia peila o le trauma, pe o tūlanga fo ile pe a mata
ona faina ai male soifua maloloina o le mafaufau o le toʻatele o aiga o le mea lana le ua mautinoa nei le toʻatele o i latou whanofo sea i MIQs ia o le ua maualuga le fainumera i latou ua faailoa ina i fomai le a'afiaga o le soifua maloloina o le mafaufau a o whanofo sea ai ia lea lau taumafai ai loa ina ia faisesi suiga atonu le A4 ai le tulaga lea o loo taumafai fo'i ina ia galulue fa'atasi ia fomai mai totonu le primary health care le ia i fomai aiga taitasi po GPs ia mafale mai fa'atasi e lola ma auaunaga nei pei laona iai le tatou auaunaga lenei ia ma le tele fo'i o isi auaunaga o lo'o iai polurua ia fa'atasi ai fo'i ma Wellington e atoa o ia lava le so'otaga lenei ma lelei ma malupuipuia le feso'ota'iga auaunaga uma nei o le a fa'apea fo'i ona lelei le quality o le standard o le care po o le tausiga o aiga nei a o feagai ai ma le a'afiaga i le fa'ama'i o mea uma na o lo'o tilotilo i ai ia le faiga fou lea o lo'o taumafai nei ina ia fa'atula'i mai e le gata la ia lelei le feso'ota'iga ia fa'apea ona malupuipui ai aua ne'i uma ane ua le aise galuega a tagata nei tasi lana vaega tāua o feso'ota'iga uma nei o le a faia ma company a faia lua tolu ia employers o lo'o a'afia ai fa'apea fo'i ona fai le feso'ota'iga ma employers uma nei ina ia aua ne ia fa'aina tulaga tautamā o aiga nei o le a fa'anofo e sea ona e tatau lava ona fa'anofo e sea i latou nei o close contacts a le o le a fa'amaonia ua maua i le fa'ama'i ia ona o'o mai lea o le tatalanoaga i le i tulaga la o auaunaga uma nei o lea ua ngafa lava le Ministry of Social Development o i latou nei o le a ngafa ma le itu tau le social side o le langolango po le support o i latou la nei e fa'atinoina ua iai agencies ua mafai ona avatu iai ele MSD ia le langolango tautupe auā la le fa'atinoina o le langolango lea o tau taumafa o a mea uma o le amana o mia le aiga i le taimi lea o le aiai agencies ua uma ona faia ia feagaiga ma le MSD ia auā le fa'atinoina o i latou uma la nei e feso'ota'i mai lava pe feso'ota'i fo'i ai ia le community connector lea le amana o mia o lona uiga ia a lelei le coordination lea po le feso'ota'iga lea o ngā totonu o lo'o faia ele community connector ona leaia lea o se popole leai fo'i se āfāina o le tuai ona o'o atu o vea o lo'o mana'omia e le aiga ae a fa'apea e au mai mana'oga o le aiga i le mea le mana'o ai ae fa'atali mo le lua tolu aso e lelei la lenā tulaga o lona uiga o lo'o iai le mea o lo'o fa'aletonu i le feso'ota'iga lea o lo'o faia i le vā lea o agencies uma nei o le tasi la lenā vaega tele o le framework o le taumafai ina ia lelei le communication lea a lelei le communication lea ia e safa fo'i le aiga o le a nofo va'ava'aia e auā o lona uiga o le a mana'o mai le mea lea mana'o le fesoasoani lea ia ae fiu fa'atatali e o'o fo'i la i nurses e tatau ona iai nurses e o atu a ua malamalama i le aganu'u tuumaga o a mea tauna fai o le gagana ia talanoa i le gagana e sili ona malamalama ai afai lava o le ingilisi e malamalama lelei ai a o lo'u iai alo ma fanau e mafai ona ia e fa'aogā ae o gagana e lua a fa'apea o tatou Samoa ia fa'aogā uma ia gagana e lua
faigofia i ona malamalama le au matua ia faapena foʻi ona malamalama ia i latou le ia lo mafanau o loo lelei pea i le ingilisi ia ae taufaigatā ona malamalama i le gana Samoa faaogā uma gagana na e lua ina ia lelei le communication lea ma le fesootaʻiga Malo, mana ia te rere vaenga le ua e tāua. Ai, tātou le fesili fo ia e malamalama ai. Ona o tātou tangata Samoa, Pasifika. Pe o tātou lava ia mafuta o tātou soifuanga whaale lotu, whaale kālesia. E la vea i tutono le se o manga lea se mana onga le ainga le whaano fo i sea. Se awala me whaiona ona o atuai le whawhiangainga ia pole whai lotu. Pe āmana o mia le ainga se whaamalu si au. Pe whai umalunga le telefoni so ta inga ia. O tūlanga lava ia i le physically alu atu o seisi to tonu i. Ia. O tūlanga na e matua pui malu lava i ai. Se i vanga na lava i la tōne i peila essential workers, nurses, ma fō mai. Ai ai awala le o lo tilo ai ai whateita inga. A whaapea e mawhai ona whaatino ina ia le lotu. A whaapea nei o le ainga lea ia o laimana o mia lava le awa ia tu i sauninga e whai ale kālesia. A o lea o lo o whaia ia lotu i whalisa. Ia e mawhai a ona whai fsota inga wha ona pōne. Ina ia linka i le ainga a ngai i le sauninga o lo o whaia. Ina ia awa pea ne imisi ia le connection lea. Pe a whai le nā e talia e le kālesia. Ia whaatasi e fo i ma le whawhianga inga o lo o ngafa ma le kālesia. O na whaia tūlanga lea. A whai o services fo i lea o lo o whaia pea online i taimi le nei. Ia a tono le ale a whaina na wa o le me whaia o na tio i ai lātou. Mai te tono le no whanga o le ano whawai ai. Ai o vaenga na o lo tau ma whaia pui malu savelina. A wa a ta tala nei la le avanoa i le whawhianga inga i o atuai i te tono le ainga lea. O le a matalo fo i la o na fisilingia. A tono i o le a ono liki atuai pe liki mai i fafo. Ia le wha mai. Paula wala ia i la tau o lo tilo e mawhai ona iai le fisota inga lea e paitino vatu lava a physical contact o i la tau nei o lo ngafa ma le tiuteina o nurses po se fo mai e mana o mia. E ofo ia i tangata nei sa pala ia mea ai whataita inga o tau mafa. E le eise fisota, e le eise physical contact. Na a vatu lava o tau mafa, ta titia le luma le whai toa, ia alu ese mai, ae saule le tangata avatu i tonu. Ia aua ne iai se fisota inga lea mwhai ei ona whaina, fo i lea i le pāsa mai o le wha mai i lesi tangata. Ia, malo, le ua o le pe o le fia manino fo ia le na whai ei le fesili a tonu Mana i le fesili, ia mana i le fesili. Ona tasil na vaenga tā ua, our spiritual strength fo i lea po le malo si anga le nao tātou i taimi whaapea. Ia o le tātou tali tonunga. E au fo i la ona iai tu tonu. O le kea lea e au mai le malo. A whai ele o iai. O le au nanga la le nei e tātou whateita inga. E tau una ia le mta upu. Ia iai pea i tutonu i meanga e tā ua mō tātou le vaenga lea. O lea la ua iai what ia vaenga u whatatia. Ia aua lava ne i tari tuali maina ni manao. O lai loa. O mea sa maasani ai le ainga. O lea le a saisaitia. A whai ala e umane ma whai ona whatau nuu. I le taimi leo lo no saisaitia ai. E whaatino lava leo o nang. Mana ia. Ona tātou o mai lea e iaila ia le pathway fo i lea savelina ua umon whatatia. E mawhai ai ona mōle sila fia fo i lea tau ai na whaamatalia tu fo i lea. O le pathway fo i lea e a mata i loa ona tā pena. Ia le a inga, o lona winga. E tā ua ia
ia silafia lelei ele aiga o le taimi lava e mautinoa ai ua positive ia se test a le memba o le aiga lea o le taimi foʻi lenā e galulua iloa le regional public health o i latou ia e gafa o latou muamua nei e faia le contact ona amataloa lea ona saʻili po o fea ia nofoaga sa fea e lē ua afāina ia mautinoa lelei e puipui isi tagata ia e le o iloa tagata ia lea sa ia i le nofoaga foʻi lea i le taimi lea peia o le mea le faitemi nei ae o le taimi loa lea e whanofo e sea i loa le ainga lea le big ona o latou o close contact mai o le taimi fo ia lea e amata i loa le preparation lea o le preparation la lea e amata i loa na fsota i atu ia le e refer mai le RPH i le te afa pe o se Pacifica ona refer mai lea i le Pacific Health Service pe afa pe o tonu le Heart Valley o lo iai ia ona fsota ia tulo lea le tangata le ta o le community connector ona amata lo lea ona fai ia fuafuanga ia peila o le testing ona fai lo lea le test mua le ainga a le wa amata ona whaanga solo isi vo agencies fata atia le polkalame ona o atu fo ila ia lea fsota ia tu fo ilea o le social worker po o mea mana o mia le ainga what are the needs o le ainga lea ina ia amata ona fata atia le polkalame ma faamaonia i loa ina o ai agencies le te tau ona gafa ma le sapalaiga o mea manei o le amana o mia i le aiga ona o le polkalame atoa ona amata loa lea ona faagasolo e le gata ina faamalosi i le aiga ina ia aua neʻi oo atu nisi tauaiga a ia faailoa foʻi ai e lē tatau ona toe asiasi atu ia po o nisi avaega seʻi uma le taimi lea faanofo e sea ai ona o le puipuiga lava e lē gata i le puipuiga o latou nei ia o le puipuiga foʻi o isi tauaiga lea leʻi aafia ai pei o vaega tāua na e tauanu silafia e nofo sauniuni i ai ia o tatou aiga aua o le Omicron ia e le o le fisili pe o mai a o le fisili a ia o le o mai o le ala le tatou galuega e sauniuni ma tapenapena i ai ia o le tapenaga lana ae le o tuʻua ai lava foʻi la ia le faaauauina o tatou tui puipuia savelina o le talafiafia ia o lea o le aamatalia ona faia tatou tui puipuia i totonu lava o tatou matagaluega lenei i totonu o le Pacific Health Service i nei nae pei lava o lesi GP service foʻi lea lē o i ai o le a faapea foʻi ona faatino ina i totonu i nei mo i latou uma lava ia e mafai ona oo mai ma faatino mai o le a taʻu atu lava ia le aso le a amata ai ia i le gata foʻi la i alo ma fanau ia ae faapea foʻi ia i latou o loo manaʻomia pea ia le tui lona lua po tui muamua foʻi ia po le poster ae e toe lapataʻi atu pea o loo faapea foʻi ona avanoa no foanga sa masani ona fai ai tui le tausaga na vai atu nei le 2.8 i High Street ia faapea foʻi autou GPs o fea lava lau GP so taʻi ai ia mo le poster ia faatasi ai foʻi matui o fanau o loo iai o loo faasolo pea agaluega na ae o loo faapea foʻi ona faamuamua le tapenaga lenei ina ia tulaʻi mai ia ni cases o tatou aiga i le Omicron a o lea ua iai ia le faiga e te tau ona puipui malu ai ia ae o loo tausia lelei ai foʻi latou le taimi lea gafai ma le nofo vaavaaia lea malo faafetai pe o vaega tāua lava lea ua toe faalogologo toe foʻi lau saunoaga nanai i vaega ia le faanofo e sea ia o le aua le popole pe a ua fea i le Omicron o lo ua tāpena foʻi la outou auaunaga atoa lava ma vaega taʻitasi pe ona e tolaulau e mau ai le fesoasoani ia ma fesootaʻi ia po o ua iai foʻi ni so upu o le a faia le galuega e mau ai le fesootaʻiga
mo le sosoani le ainga pe fa ano fo sia fa tai le fo tatono malama ai o le vaenga yo tui pui pui e te tau lava na vili pe fa nga solo pe o le mesa iai pe walk-ins pe o me o lo o iai lava fo'i ia au nanga o lo talia walk-ins o lo iai ai mai se lava lai tonu au nanga fo'i le marais fa tasi fo'i male au nanga i le lua tasi batu o te leo manino le lei au nanga i po rua ma Wellington le po fa au nanga ma sani sai e tau sanga mo vai ai e le o mana o mia fo'i ni appointments i le tele o au nanga na se i vanga na ai la le GP e te tau pea ona vili lau GP ia ma pukla o appointment ona o lo fa fua lava ia vano tine fo mai ia ma fo mai foi ia e fatino ina nga luenga o nala tau na vili lau appointment ai a failo e amatalia tatou tui pui pui e te tonu lava tatou ofisa i nai ia i le mana o mia la se appointment mana le mana o mia se appointment le turn up lava i fatino ia la fa pe fo ia tau fai fo ile longo pui li pele tunu ina ia a vatu ia isi fautuanga e mai se fo ia fa matalanga e aonga ina ia aua i lava ne i fa ma mafaina i mai se lava i la tau matua ta mama tina matua ia pe fa polina i la tau pe a fa longo fo ile ia wa fe le fa mai ia wala talata mai le fa mai le meolo iai aua le pole ole o lo iai lava ia awala na fai ona tatou faia ia malu pui ai a vave lava ona faia le tong fitinga ma pui le lei ia atonu le fa pena fo ona le tinga ina tatou pe a fa pe a fe se le fa mai ole popole lava ia la fo le upuia o pole ale na e avea ma mafa ia ma ona atiria ia le ona polonga le mafa ufau sa ili pea mana o mia se soani ia fa so tai me fo tatou ofisa ia ona kala no le atu le o le nurse am tala tu vai na tau fo no fo tai ai ma a wala foi tu langa o le atu la i mai ai a faina i le Omicron ia le o fa tala tu le plan le o lo iai o le fuafuanga tu mau le ufatatia ia awa inga Pasifika ia e fa pena la bona work fatasi ma system ina ia fa peona tau no le le fa moi ia Sevelina o se fa so atu le nai le neita ia malo ia va no e fai fu na fa la tele le luma dai ia ai mo temi nei ia o lea o lo a matona fatatia ia fuafuanga fu ilea ina ia mausadi ma mautu le nei ia ai le yo ina fa tele le fa mai ia o le fo ila vai fa lo tele mauna ina ya o o nanga le fai o le test por so enga pe ala ngona ni au ta sina vai nga ta o le ua ma fai on fa tino ina tatou ofisa ia le test le antigen test le test la le ia e tau no mai ia tatou test ia po stai mole ole nei vai aso ia ona longo at foila ia le o ai lava mana o bia le test ia ona su mai le ise totongi e na o mai ia fai le test ai lo fa tali se palai mai le soifo malo loi ia ia amatali ai on tatou fai test pe amana o bia lo o ai le ai ngo fa longo tu mana o bia le test ia na so tai mai ia mau mai fai le test malo fa tai ia a fai le se vaenga fa tai tele lava lau fionga na nai mo le forsanga nei tai au ia fa tai atu le si fonga la mua i le lango malosi fa lau teleina ia o le si le fia o tatou tangata ia o tatou fea ngai pea male nei fa mai faingata fa tai ia manuia tele ia pasau ngā sa mo le nei aso male nei vai aso ia fa pea fo ia loutou alo faiva i le pulisili fa pea ia e foi ngā ruenga si fonga lau mua ia fa manuia le atua i utou faiva matiu tele nei aso male nei vai aso ia ai fa soifua ia ia faafetai manuia foʻi galuega o feagai ma lau fioga faapea foʻi le auaunaga atoa ia manuia foʻi
Tai me o te tōle nei vai aso, so I fuala o whionga na nai. Ia, soifua ia. Ia. I o le whionga na nai na nai pati moa au o le pulisili o le au nanga a le Pacific Health Service I tutono le Hutt Valley. Tilo iai, e wa e se e tisoloa. Aina e alu atu lea e se ainga. O lo o fai se lotu ai fai e se tasaminga. Wa e mo le manaba na o si toia ina. Le lale ua mate lai. Ina, fai mesa palinga, masa filipilinga. E moni e alava. Talanoa, petele loa mana tole tawalanga no. Pete fia o au, wa e whama walunga, le poto wa e mawa, le ai maso wa au tau. Ta ua a mea oi ma filio le whai pe au, o whai ma whaia o ngā wami o ngā le tatau, ma pule le au moe, ma lofie ka upoe, ai ino sia ai lava o e. Ai mesa palinga, masa filipilinga, e moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Veao, anu o le vao ua vavao, o lo upito ie, tonga whao, ma ato ata oto I fo, o wae pupula vale I le po atoa, o fiolo tina I lo wha sopo moa, o lo fia vi ia, ma lo fia I loa, ai ina sia ai lo uiko. Masa filipilinga, e moni e alava ita. Pete talanoa, pete leiloa, mana tole tawalanga no. Se apa ela pi, o se pisu posili, o se masike ke mai piti, o sina sapasui, o ni tamato maniti, afai lava uatonu, e uatonu lo fina ngalo, tapa aipo ipo, avane ile malo. Atua, e tele ai le ti Apollo, e vai sau pepe, ole pepe, ole po. Sau ia la ia malolo ta tele, fia fia mai mai atatape, se yo pese pese atu ile ea, se yo pese pese atu ile ea.
Sabalinga lea ua amata Fua fuanga maolo ola Tuua tumea uma ila ususunga pule oe Pete tani mai ea ile Tau whafunga sa moe le ne fui vai ngol tatou pol kalame o toi wha minuti ona tale o le itu la isfun maltasi na fui umai atu mat pol kalame toi fu maloloina ia mai le sunga ia nanai mua au ia ma le usia savilina kasiano ai le watapi na mai le tatou pol kalame le itu la isfun maltasi o le whatatan loanga le fiunga le li pule ia whamasanga te al Morisi ia mal tatou pule nuu ia mapol pule ngā nuu foi Porua ia maltatu pulinu ia Anita Baker le watape na mai ma lo la soifua ma lo le tawata ile nei aso.
O te whatalo whatumalo o whaaloalo le whawhonganga le tunu. O le amatanga o nei whutausanga o pokalai mua le tata noa mo le pule nuu. A porirua le sunga ya ni te peika. I e lato pokalai me tai masina ma tata noa tui fufuanga le pule ngā nuu. Talofa, good morning and Happy New Year. Welcome. A belated Happy New Year. First program of the year, Anita. That is so true. Good morning, Talofa. It's been a very long, short year. Yeah. I'm quite sure while everybody at the rest of Mir doesn't sleep well because everything is happening around Earth, climate and everything. Everything's happening or getting cancelled and we're all into Zooms again, so Yeah. it's a bit disappointing. Oh, well, thank you. I'll take it that you had a bit of a holiday break. I did have a holiday break. We Yeah. had a family wedding, so that was really exciting. So we went to Waiheke, so we were very spoiled. All right. Oh, that's good. Oh, you managed to get some time out. I did notice, though, that Aucklanders and people in Tauranga are not like people in Wellington. They don't wear masks or sign in. We're very compliant down here. All right. It's good to see. Well, one of these days they'll see the light. I hope so. O le tatou whatanoanga i o le whai mawhatasi mo le pule no o pōrua. I o le whatatano le tūlanga na iei malolonga se pe ona mwai atu nei. Ia sa mofu se awa noi maloloa i whai puiponga la inga se whainunga i. Ia le la matatano atu nisi o fufuanga e pe ona iei le vaitemi nei. Anita, perhaps let's start with a nice good story about you winning some awards or people from this area winning some awards. Oh, the Wellington Airport Awards, Yes. which were last week. And I have been sitting on those because, of course, I was on the judging panel, so I knew, I knew the outcome. And, of course, they've been cancelled once before, so it was really tough sitting on that, but it was fantastic. So Wellington took out... So, but just sorry, before you move on, do you sit out when it comes to the voting part? Or No. Oh, no, everybody you don't. still had to... So all the mayors of the region and then the airport group and one other person. So my first question up before we start the awards was, I've got some great things. Can I nominate them all, or do we have to have one per council? And they went, no, the best one wins. And I thought, oh, okay, this should be quite good. But to take out 4 and then the Supreme was just awesome. Yes. Like, seriously awesome. Brilliant. Yeah, so Wellfed obviously took out the main one, the Supreme one, as well as, who else? Let me have a look. The Rotary Club of Plympton took it out for the pathway. They took out the sport and leisure. The arts and culture went to the Ahu Charitable Trust in Pukerua Bay. And then we had one more, which was Ngāti No, the Sea Scouts didn't win in the end. I'm sorry, I've been writing awards this morning to them. I should know. Wellfed, there's another one though. There is one missing from that little list there, and it is Animal Evac. Okay. Animal Evac took out the Environment and something award. Anyway, they're the people that go in and rescue the animals in floods and storms and things, and they are based here in Plympton. So, yes, so four with Wellfed taking out the main one. Very good. I think, is this the first time in the history of Porua that you had 4? That we've had that, absolutely. Yes, Wellfed had one before, but we've never had so many. And of course, the 6 that got nominated, the ones that didn't win were the Sea Scouts and Edible Earth. They got very close. So we were second in those categories. So it was very close. Otherwise, it would have been a clean sweep if you had won those as well. I have to say, I'm really proud of our volunteers. You don't want to be seen to be greedy. selfish. Yeah, greedy. But Porirua is all about volunteers, and I think all the vaccination events have proved that. Yeah. Oh, that's very good. So all these people, and what does one get for an award? A trophy, and they got a small amount of cash for their organisation. So they'd already won their Porirua award and got a nomination for that. So yeah,
I have to say Oh, it so was that exciting. you go through your local So first ones. of all, the local ones were put in, and they Yes. won the local ones, and then these go up to the regional ones. Right. And is there any other step up for the No, national? that's Is there it. no national? No, there's no national actually. Oh, it'd yeah. be nice to have a national from the. Yeah, it would be actually. Yeah. I'm sure we could take that one. Ole, let me talk about this. Ole, mele matatano mo mulvainga le matatano mo mo. Ole, il vai so nei matatu telefon tai o nei le sa avatu ai fai longa tau lona mo ni si o nanga ni pulua. Yo le lai mitmita i fo le pulino o pe on famtala. Ile fai ngole fai longa ia na fai nei tono Wellington ni. Malo i fa fai longa na mo e pulua. So there was 4 in the There was Sweet 4, Spring yeah. Award. Okay. I've just If, seen that he's missed it. E whawha ilonga na mau e lato, ia malisi wha ilonga pita o maulunga le ta o le Supreme Award. O le na mau e lato a unanga ni porua. E ila le vaenga le ta o le Ahu Charitable Trust, na mau e lato le Art and Culture Award, o le Health and Wellbeing, mau e Well-Fed, o le Sport and Leisure, o le Rotary Club of Plymouton. E ila malisi wha la patonga, sorry, what was that? Debbie? Animal evac. Animal evac. Mm. O la tau le pe la ve ia meola. Ia mau fo la tau le si whailonga lea. Ia ma le Supreme Award na mau le Well-Fed. Ia ilonga e whailonga ma le whailonga mawalunga le wa mau e pōrua. Ai whamai e fo ila mai si whailonga e lua e tūru ai ia au onanga na watu nei pōrua. Ia toi titi a mau o mai pōrua ia awards o monita usanga. Lea la e fo i mita i alpule nuu nei au tau pōrua le tai au nei. Ia ma nei fo i vai aso le tūlanga lea. So, lesi mea le pena whaelo ma le pule nuu. E Nova City, whawhiela i la tō e nofo ia pe a whai o le te mi palo tai e whamai lei e i uma ia pule nuu o pule ngā nuu le tonu le li o nei. I o la tō e watu o la tū tangata whaatu watu na whaile o le palo tai i o le lai mo uma la tō. I le tūlanga na iai, a o la tō fo ia, na mo watu whailonga i loko tauwanga i tonu ai porua. Ia na nominate lo le pe awele i tonu o le regional. Ia po tonu pulenga i tonu Wellington, le li o Wellington. Ia le na mo e whailonga ni. So that must add to the, obviously a good start for the year for them. Brilliant start. They'll have their award put on the website or their whatever. Yep. And then in the business. It's exciting for them. It gives them the fact that they're all working so hard and they are all volunteers to achieve these awards is really exciting. Yeah. And do they get like a certificate? Yes, a or certificate. Do they get an actual trophy? No, or? there is an actual trophy for right. for the main winners. Yeah. Oh, But of course, it was all done online. So they're zooming in, and these people are, exciting on the other end. So it was really hard. It was live on Wednesday night. So they probably have their own little celebration in their office. Yes, they were. Or on their couches. They were all at different places. Ia o le tūlanga nei e pe o na iei fo tātou le vai tau nei, ina whai umai lunga le online, i po le Zoom, po le halawa, e langa i ri ima whai o na whaatasi pe o na masani ai. Ia o lona winga mo al vai longa, ia o lai e ia tanga te la to ofisa, ia na sami ale ina o la to vai longa i ofisa. Awa le mwhaini whaatasi. So does the council have a plan to bring them all together, given that they weren't together in one place? We actually haven't, because Okay. of course with the red passport as we are, we can't have any functions, so Sure. everything's being cancelled. All right. Yeah. No, that's good. Very good. So hopefully there'll be other companies who'll follow this. Oh, absolutely. They're done every year, so ne- up there, it'll open again. Next year. Oh, that's very good. Now, one of the other things, I think we touched on this last year, and then we also discussed it on our talkback when we put on a news item about this recycling issue that we have here in Porua, not just here but everywhere else. Yep. How people aren't doing the right thing when they put the rubbish in the recycle bins and then. So I see that Porua is now moving another stage where you can try and manage the issue. We're trying to solve it by introducing recycling ambassadors, because people are still putting things they shouldn't put into their bins. So into the recycling you can't put, which is what we're finding, nappies, rotting food, drink, metal items, electrical appliances, hard plastics,
yogurt pots and things like that. So you actually can't, I don't think people are aware the things you can and can't. So I wouldn't have thought a yogurt pot or a soft plastic pack or a chippy pack couldn't go in. So I think it's educating people on what can and can't go in. So these people are going around the streets and checking the bins as they're put out, giving people a warning. If they get 3, then they can lose their bin. But it's actually working, and they're going to be adding these with a Samoan translator so that the leaflet goes out in 8 Pacific languages, obviously, and a Māori. But we just have to work with people to make it better. Yes. I think in the long term, we probably need to look at other options. When I was away in Tauranga, they actually have food bins as well, and I thought that was actually really interesting. I used food go in there. Yeah, and they get emptied once a week, and I thought that's a really interesting system. So there's lots of things around the country we could look at. I still believe we probably need actual bins, and that's something that the next council would have to look at probably. Right. So is there a sticker available to be put on the side of the bin where list all these things? There will be a piece of paper, a leaf that comes out, so they can keep that. But they will get a sticker on their bin if they do something wrong. So you'll get a sticker, because I noticed that at my father's place, somebody had put stuff in his bin and he had a sticker. So which said, you know, you've done this wrong. So it's a matter of changing people's behaviour, I think, and just realising if one person does it, it ruins the whole recycling thing, and then the whole load goes to the tip. So one person or one family can upset the whole balance. Mind you, if you have a household of 5 people or more, you know, 2 people could be doing the right thing and the others, they don't even, and then you get this mismatch of behaviour and... Oh, absolutely. I found I've got to put everything in the garage in a box and then look at it when the lights are on, because the little labels underneath are really hard to read, and Phil wouldn't have a clue what's going in. He just puts everything in the rubbish, so I'm hauling stuff out. So it does take time, and a lot of people just need to get their heads around that, I think. So will you get the first warning, and then what happened in stage 2? You get 3, so 3 strikes. So you get official warning, and then you get a second one, and if we get a third one, then you can lose the bin. But we're trying to work with people through February and March, so that's what they're going to be doing. So if they get a sticker, they're going to realise there's something wrong, and hopefully the recycling ambassadors will actually speak to them. Right. And I see you've got councils who are already practicing some of these things, and they're working well for them? Yes, yeah, we're already doing it at council, so it's just a matter of getting used to it. I mean, you know, even I make mistakes regularly like that, so yeah, you've just got to, I think before you bin, look twice. It's harder than you realise. There's just little things that I thought, oh, that doesn't go in the bin. I bought some herbs or something, and actually it says recyclable. Right. But man, you have to look. They don't make, the producers don't make it easy. So before, they should colour code these things. I know they should, but out there and it's like they don't want to make it easy for shoppers. So I now take the reusable bags to put my fruit and things in, just because it's so hard with the plastic. Thank you. O le vaenga le matatano e mo le whawhonganga le tunu. E iei le fufuanga peo na tatano e fo ilungo le tatu le tio le masina o fo ilungo le mautausanga mo vai. Ia malungo telefo. Ele whamoe po le ngaluenga o lo whaatinu ni e pōrua. Ina ia waba ai ele whaonganga o tātou la PCA Recycle. O le tele ia mea tu tonu ele o talawhea ngai, ele o tusai matu la whono o ima ia ingolo iai. E tele isi ngaluenga o lo whai ai. Ia mai arwa le tupe le pule nganu. Ia tusa ia mo o tau whaafonga mai pōrua. Ia tusa o tau la whonga ia titomi. O le alai tau mwhai le pule nganu. Ina ia whai se awala e mawhai e ona whaai loa atiri tangata le me tau ona whai malama le ai. Le lau e ia vaenga ia o ta ua o recycling ambassadors. Po ampasa vo ia e oe e tala tau noi a inga ma wha malama le ai tu ai ngā la pisi mwhai ona tu tono o a fo o kalone e watu momi o Penzia. E ave la pisi e la pisi le tau recycling e mawhai ona ave toi suia toi whai nisi o loa po nisi ngā luenga. Ia e mea ava tua matia i la pisi. O le ala ngā lulu e mena o recycling bins.
E ia me o fo ia ma nisi o tātou tō tele. E leo malama le I tu ai ngā la pisi e tanga tōna mai le ma me le mwhai o na iai. Ia o le la e le la tō lisi lea e lima ia vaenga i e tauna I lo o ma tātou. O a me sa me o nappies. I whao ngai te maiti la iti I pepe. Wha mole a watu o e le e o mea nai tōna le recycling bin. O mea nai au le la pisi. Ia wa i o ngā pikingi o kamiki te maiti e le mwhai o nā luina o le rotting food and drink. Ia o mea ai tau mawha e le recycle le tōna o le la pisi lea. E tu e ale tālong le kālone la pisi e ave ai. Ia pe ave fo I tō pepa la pisi sama ia tu I whawula wala. O metal items o mea la pisi e o mea ma electrical appliances. Ia whape ua pele lea fo le I pokti wila. Ia po le whalai po me whapena. Ia ele tu o tono o le pen lea. Ia ma hard plastics like yogurt bottles. Ia I tu ai ngā mele watu fo le yogurt e whai e marol tai au. E le tauria fo I tono I. E mo ia o le plastic. Ai le o tadia I ma hard plastics. Ia ma le soft plastics like chip packets. Ia mo mea e a fifia toa ia chips. Ia o isi mea na. Ia ma toa I ngā plastic le ufi toa le watu le whalawa. O isi mea nai le ofo I tonu I. E peon sao noa ia le pulenu. Ia o isi mea ia le o malama le to tele. For I whinga mea. You know, even I thought the bread cover for the bread goes in this thing here, but now I see that it's listed here. I see a lot of them have changed now to cardboard. Yes. Do you notice that? Because then it'll be easy. That's right. Getting rid of the plastic. Right. Not good for our gender. I've learned something out of this program this morning already. I was the same. Yeah, I tell you now, I've just gone through every one of these trying, so our team will try and put this out to make sure, because and they'll be able to see it on the council website too. Yeah, it helps not just your council, but people in other councils, because they have the same problem. So you're doing a good deed for the rest of the councils in the region. Yeah, no, that's very good. And then you're talking about adding a Samoan translation on the leaflet. We're doing 8 different languages, all Pacific languages. Yes, we need to. O mea fufanga o moia peonta no volpulenu o lela afa ali diu ngana ese Pasifika tatou Samoa maisi tuze valunga ngana ia lenta no meia o lo fai ia male tireo o le ngana Maori foi. Ina ia malama le tatou tasi ala me tau tisi tatou fai tau le lei mana tua e o la pisi e fai tu tonui. Ia male foi sa o ilisi e tu le. Perhaps they should have a little sticker on their fridge. Yes, I don't disagree. Yeah. I would like that, because I used to have the recycling thing on the fridge, because in the old days they'd put this thing on. Yeah. And I asked them to bring it back and they said no. Oh. So I've printed it and stuck it on my fridge. That's that. Yeah, I have to say the Antenna app though is what saves me, because that sends me a reminder the night before to say put your bin out. All right. It's the only thing I only realise. And then you got 3 strikes in Muamua, Longo oe, mawha malama, ia malapta ia a whai wha tolu loa. E ono lusi e lau pen, e pe o le tala na, e le o mana o la to e se le pen mai a oe. Ai ma na o to te ngā rui wha tasi. So just emphasize your intention is you want to work with them, make sure that they keep their bins, but they need to abide by the rules. So that, you know, it's, and also helps the poor people in the other end when they get them, because they have to go through and sort these things out. Well, you don't want your bin left full, and that's the other thing. Yeah. You know, then you've still got to get rid of it. Ole maenga la na e tolu ia vano ia tu mai ia mai re tau whai ina ia whai le mea. So you're doing an audit of this, and it goes up till February and March? Yes. Yep. Next 2 months they're going to be going specifically in the east and the west where we've got the problems. Okay. Ia o le east ma le west pe tō whaafonga mai pe o nai tele na mau na tūla i mai le wha le tonu lea. Ia whaafonga mai au te alale na ia ava ia ni tata nua tō ainga ia tūlanga o mene. O lo i lungo le upenga o sota inga la tō ia ia fo ia i whamtalanga o me ia tau na whai whape e sosoani i me tau na tonu. Thank you. Let's hope that when we come back in April, everything is back to normal. I'd like to think so. All right. So, jabs and boosters.
You've done all your injections, your I vaccinations? have, yeah. Well, I did wonder if we needed more because my booster was done November. Oh. And you I read somewhere that 6 weeks it's really good for Omicron, and then they start to drop off. So I'm wondering if they're going to come out and say we need more. But we're trying to remind everybody to get out, get boosted. If you're due, you can now have them at 3 months. Yes. So I noticed last week, because it had dropped off over the holidays, there was queues down at the centre, which is really good. Yeah. So we're wanting people to get boosted. You know, in the rest of the region, it's been a bit slow. Wellington's picked up, and Porirua I can see has picked up again now. So I think they'll run some more clinics this weekend. But get boosted. If you're not well, stay home. Well, mind you, most of us are working from home at the moment. That's right. So the city is deserted from that point of view. We have half our staff on rosters to work at home, and then the following week they come back for a week. So everything's very quiet, and the kids are getting shots at the moment too for school. So I know, which is important because I see some primary schools in Napier have already got children with COVID. Yes. It's a big push from various parts of the community to get us all vaccinated. The good news is that over 90% have now done their 95 now in Porirua. Yeah, which is very good. So we only got the small number or percentage of people who are not doing it, but hopefully they will see the light and do the right thing, because you can't travel. They've gone to Parliament today. Yeah, I saw that. I drove past Parliament this morning. I saw all the people there. Well, they were running late from here. They've only just gone through 10:30 at Porirua. They went through. So. Yeah. So no, but it's good. In the weekend there was a vaccination festival in the Pacific Island Presbyterian Church Hall in Newtown. Yes, there was. So they had a few people come along, and our team were there, sort of promoting the event. Dressed as superheroes and Superwoman. Yeah, so no, it's good to see. It was quite a mix. People came for their booster shots. Yep. And then the young ones came along as well, the 5 to that's good. 11. And the face masks, the Pacific face masks that they've been handing out. They're really good. That, so it's been working very well. So the Pacific staff in DHB and all the health providers, they've been working together on this one. So it's been very good. Yeah, it is. We've got some fantastic staff on the tour board that have been working with them. So will you be comfortable enough to have another bid, given that it looks like the numbers have gone up? Another bid with your colleague. Oh. You should be able to win it this time. Yes. He'll probably get me to do something awful again. No, thank you. Ia o le tūlanga nai pe o tautara noa i tātou tūinga i e whai nei. O le ai whaamalo si au le pule no i whaitu i tātou o le ewa vai atu o iwas funu lima le pasene le i tātou i vaunu. Ia ai tala no fwai pe o na whai wha mo tūinga na whaitai po i Wellington i le PIPC Newtown. Ia mai nei fwai po roa. Taimi le na whai e malo longa pe wha le aini si na whaitu ia le oto e alu longa le numero la tō whaitu. Ia mena e wha manatu o toi pe tātou Polkalame. Ina ia wha maralo si o whaitui. Ai mesi fo le tūpulanga i lalo mai o le wā le sutasi ma le 5 tausanga. Ia o le tūlanga na le iai ina ia whaitui whiololo fo le whiawai. All right, so let's talk about your not many summer events, because we've cancelled all of them. Well, we had a very few Waitangi Day events at the weekend, and we had Ben Makisi out both days. He was wonderful. I've put him up on my Facebook page for people to listen to. He was just awesome. So yeah, we don't have much on, but there are still things you can do. Patika's still open, obviously, and the beaches you can go and do all the trails. And there's lots of walks. Obviously, the mini golf at Pirates Cove is still going. Adrenaline Forest. Lots of cafes open up at the Gear Eatery, Tita Bay. There's things people can do. I see the go-karting and the 10-bin bowling still open. Our swimming at the arena is still open. The splash pad's flat out. Lots of people there. The police museum's open. So there's actually still a lot you can do. Yes. It really just not council functions at the moment, unfortunately. So that's good. There's still quite a bit of activities on your list there for people to go in. But obviously, you've got to abide by the current rules, the traffic red lights.
Yes, you've still got to wear a face mask and sign in and do those sort of things. So that's why the free events are really good too. You know, just biking, going down to the lagoon and going into the splash pad, those sort of places. O le vaenga le tano e o summer events were cancelled. A misa ia fufuanga al pule nganu. O le ia isi vaenga ia o lo tau whatau nu. E peon sau no le pule nu ia sa ia le fa fifianga na fa ia pin makisi. Ia le fifia e a fulana mo ia moli mau le mana ia fu fa fifianga le fu ia lo le tunu. Ia ai tele ia o isi me o lo fai I me masani ana fai fa tau mo alum fa na o pin fa tino fo le waitangi tei. Ia fo ne tau no ule mena na cancel ia mai si me fo mo tamiti ia isi me pe on tupu tono pataka ia o isi me o le o ta fau I ta fanga sa vali ia si vaenga ia mo pe on failo mai e le mini golf le Pirates Cove ia isi vaenga na fai ono I ainga ma fai o la to outing pe ta fau fo ia mo meo high ropes ia pe mede fe e lunga fa nga mai fo yo mai lalo ia ma tono level vaenga o le Happerside ma kia eatery ia isi no fanga I oloing o le amatala isi vaenga fai ona sia ia ai fai fa lele mas pe ona ia pe atum I no fanga fa pe ia ma le tau no fo le splash pad out here lagoon ia vaenga na lo fa tau no pe la to e lai e o tapu ia ato ia lo amano ia vaenga ia e me fai fo yo no ia la to thank you for that. We'll just have a little break here and then we'll come back for the last part of our program. Anita.
sa au tiu ai ia pia. Toi whatalo whatul whafonga le tunu, leo to whafonga mai matatanoa ma le pulenu o Porua, Anita Baker Pokalamo Momo ni futau sanga. Io i vaenga i tano mo tofto a mo mai tato Pokalame. Tana noa tu tato la pisi recycling, o mea nai whaamana mo le toi whaamana tu te futstei mo mola tu tatanoa tuai. So soani e pulenga no ina i saole la pisi tu tonu i. Ia ma i la tōna maua whailonga tau o loa tau vangalina whailenga te tonu Porua i al pulenga no i Wellingtoni, to o le region a tato i Wellingtoni. Anita, let's look at the new year's honours list. Yeah, we did really well. Porirua is doing well. Yes. And yes. So for the members of the New Zealand Order of Merit, we had Anne Boren, and she is Services to the Ceramic Art. And then we had Miss Shannon Pokura for Services to Social Work. And then Michelle Whiting for Services to Education. Air Commodore Darren Grant Webb for Services to Defence. And then, of course, Mrs. Teramona Yala for Services to the Cook Island community. So that one's really wonderful for people here in Porirua. She helped revive the Cook Island Manawatu Association and helped build a church here. So a lot of locals, I would imagine, would know her. Yes. Yeah. So it's exciting. That name Teramona, because there's a pastor Teramona I'm very familiar with. Yes, I think I'm they're sure probably it's are relation. related. Yeah. I'm sure it's the mother-in-law. That's very good. Yeah. And all these people live in Porua? Yes, they do. All right. Yes. Let me go through the list here in our language. O lea fo'i, o lea matatala noa nei I la tole na mo whailonga tau ro whamanuina fo'i I whiringa whapea mo tausanga taitasi. Ia watuaila ia whamanianga ni tau awina le kovana, ni lalo le folele le ala mai le tukutamai tai. Ia o lea la ia tangata nei o la tau nei ala alam papa o I Porua, o lea la mitanga fo o le pule o le Anita Baker. Ia e tō lau la watu I ngō la tō. E la le fo members o le New Zealand Order of Merit. Ia po le whailonga lea New Zealand le nisi o la tō lea. Ia Boren o Miss Anne Marie Aneke. Services to Ceramic Art. Ia mo meo ngā ruenga I whai ia meo peni mo meo bowls ma mea whapena. Ia la vea ila le stangata le tono ne Porua. O Pakura, o Miss Shane Karen, o Shannon. Ia o le social work, ngā ruenga sosoani tangata lau tele. Ia ma Whiting, o Miss Michelle June Marie. Services to Education, ia o nanga tu I vaenga o onga. E mo el whailonga tau loa ia lea. Ia ma Yala, o le YALA, mo uto si la fia fo si tinalia. O Mrs. Tiramoana, o le nana ita utua mo tangata atukuki Ailani. E eila malesi li palangi lea o Weble Whaiu, Air Commodore Darren Robert. Ia o le Services to New Zealand Defence Force. Ia o le aunanga mo le tato military nei a New Zealand. O la tōla ia na mo ia la tō whailonga New Zealand Order of Merit. Lona wainga, e le tele ia tō tele o tangata nei Porua. And I see you got other Miller. I just put one there, which is, he used to work out here, Roger Miller, Yes. Morden Miller. So he actually lives in Waikanae, but I thought because he was based here for so many years, people would know him. Ia ma tangata lengo ia Miller, o lewa nei tono Porua nei, ia sa mo whana nei whailonga. Ia ma nei so not only you got your local, your regional, now you got some national recognition for the services to the various parts of our community. Yes. That's very good. It is, and people can go online and actually work through that honours system and nominate people. It takes 6 months from your application going in to anyone finding out. It's a very long process, but it's actually worth doing if anyone's interested. Right. So anybody can go and nominate somebody? Yep, anybody can. Yep. The And forms are online. They get on the government website. Yeah. Yep.
All right. So ele mana tele o le o fai loa to foi me fai so stangata na alu tu tonu se ngo se si pe fa tu so se ngo stangata e si la fia nga vai I mini. Ya le fa me fai asina umi lunga le penga so ta inga le malu. E ye le vai nga na fa tu mo le pepa. E lo na winga vai si se o lo alu fa na ya o nga fai tawa se fa sino me pe fa fe na fa tu mo le mele. E na fai lo le lo nomination. I live in no mai ani te pai kai ono masina 6 months e te whaatali ai ana fine. So when is the end date for the nominations for these things? Well, so they have them, they come out in June and then they come out in January, so it's every 6 months. Every 6 so months. if you miss one, it just goes into the next one. Yeah. Yeah, mana ia foi le fa pe a misi le tai ono masina mafai le a foi le se ingo fa longa o swa foi la to e le fa tu a misi mo le ono masina nei I fai ona tu no lisi ono masina. Oh, I wonder whether there's somebody's name in there that's been skipping every month or sometime. I think sometimes the paperwork puts people off doing it, and there's Yes. lots of people in the community, you know, they can reach out and we can help them, or, yeah. Yeah, I think there's a lot of people in communities very deserving. Yes. But I never see their names come up. No, because nobody puts their names Yeah. forward, I'm sure. Because So I was somebody the has to same. nominate. Yeah. Oh, very good. So, yeah, ole mo mai, so tangata me fai ona whaatusis. Ia vai pentanga te tau I kalesia o tau maftanga po tangata e anga waa I tau wa ila nei fu tau tua. Ia ona avele tonu vai vaenga. And then the categories are all listed in there, like the community Yes, you can or choose. education or Yep, arts. absolutely. Yeah, Yeah. vaenga e mwhai ona watu e fo I whaatu. Ia na tu e lola I e whataria la tu e whai e whiwhiringa. And do you know who's behind making the decision? Is it the government cabinet? It or is. who's- Well, I don't think it's the cabinet, but it's definitely the government So- or the agency that runs it. Right. Yes. And then they make the final Yeah. decision. And So, then- you know, and you can send in recommendations. So if you'd like to tap Barbara Edmonds or me on the shoulder, if we know yeah. these people to write to support, you can do that. Right, okay. Ia, mane e fo I lele fautuanga, a wha pe mana mia sisi lango I lau whaatu le fi ave. Ia ona talusanga mwhai, ona tusi, mai se tusi whaapopo e fo I wha lango mai le pulinu o porua, ia po Barbara Edmund le whai pule fo I nei. E ave so soni lau rafu whaatu le la tu te ngō sisi po swafo stangata. E te sila fia anga waa I se whailonga tau o loa I mo tau sanga. I see over the years some of our church ministers have successfully been nominated and got through with one of these. Yes. And some of our community members. But it's good that we've discussed it. Now we know anybody can put forth Anybody? a name. Yes, I didn't realise that anybody could do it either. Perhaps some more Capital Radio should go and nominate people. Yes. Can a group of like a company nominate somebody? or- Anybody can nominate them. Ah, yeah. okay. So. Yeah. Exactly. Okay, so we'll have to work on that. Okay, thank you for that. So we'll come back to the other part now. Now we're going into Civic Awards. Yes. So once again, the Civic Awards are opening, and so they are for outstanding volunteers in our community. And we're technically going to have an awards in May, but I'm thinking with the passport system it might get pushed. But it's to recognise and honour the impact that volunteers can make across Porirua with their devotion to their community during these challenging times. So you can nominate anyone you think is worthy. You just need to go online, grab the form, or they're available from council, and nominate them. And we really would like some nominations. These were really soft last year. I think people just don't like to nominate people. It's not hard, you know. You can nominate Alpha Masanga. Yeah. You can nominate anyone. You know, we've had all these different vaccine things. We've had people doing food in homes. We've had people at churches. Any of these people can be nominated for these civic awards. But they have to be residents of Porirua. They have to be residents, and then these come to the council and we pick them. So, Okay. yeah, but we'd like people to put in more than less. It's not... Well, okay, well, we'll do a campaign on Samoa Capital Radio and we'll try and get our community members nominated for this. Well, it closes in 21st of- Yeah, 21st. We might have to push it a bit because of. I might go back and suggest we push it out another week. Yeah, of course. Yeah. Ole, thank you. Now that we know about this, we'll do some work on Samoa Capital Radio to get people to participate. Push it to the end of the month. Yeah, ole whaalinga lea mo le whaafonga mese au tō nei o la alampapa o Porirua.
E ia whailonga ta o Civic Awards. Mo la to lo ye o la to ngā luenga so swani o lo whai tonu nei. Ai e mo mia sisi whaat, e watu le nominatinga pe e whai e lafo, whai le lafa atu mo lo swafa. Ina ia watu te tonu e whai ele whiwhiringa la to. Le la e whai lo mai pulenu. E na mia to dia fo ni isi o tato whonga mai fo i la tato Samoa Pasifika. E watu ni la to nomination whaatu tanga te e la to ngona ia ngā waa ma whai longa wha penei. A lunga fo leo penga so ta inga la to e ma wai wha mo bonga ia. Se i whaisi pol kalame le vai aso nei, ona wawa aile ia ingolo ia ona wha mtalatala atu le lunga i. E ma wha sino at fo il whaingo e wheso soani e tonui. I think what we'll do is during one of our programs, we'll go on your website, look at the criteria, try and explain all that so they help them and then they can make up their... That would be and good. do some work to nominate. Maula so lusu tas of February, 21st of February, alefa amutai, alefa maia pulenu, e lope tu atu fa populisi vayaso, so probably end of the month. Yeah. But Anita will let us know. But Let's extend it to the 28th. Okay. Ia leo tana no mai le la to fai la to office fa tu atu la solusu valo February. E fa muta ile tele le fo e fa to tato fa tu ye mostanga te fili ave to mosana fa longa mai ile pulenga no polua. Oi ai na tangata no fo nei polua nga va ai le nga va ai sisi mai fa. Just have to make sure that it's just the residents of Polua, not Tawa or they belong to Wellington. And green flag, I see that we spoke about this last month, last program. December. And, Yes. and you were very excited about the new look, and then I see that now they got an award. That came out of the blue. None of us knew about that. So it's a green flag which is flown there, and it's given to parks and open spaces that reach a certain benchmark standard. And our staff at Whenatapu have worked really hard. The grounds look amazing, and obviously the new building is so beautiful and peaceful. The upgrade to the chapel and the grounds around it. So obviously this award just is really for the hard work that the staff have done. There's only a few other places that have it. Te Mata Peak in Hawke's Bay, and Pukerua Park in New Plymouth, and the Auckland Domain. So we're pretty lucky to get this for Porirua. So it's a lovely, peaceful place to go, and definitely worth a look. When you say these are the only other places got this, it's no all this time. Yes. These are the only other. This is that right? this has just come out of the blue. This green flag, yeah. Well, so did they come and inspect, or did they talk to the council? How did? I'm not sure. They had a mystery shopper that showed up and obviously has picked this. And they will have another mystery shopper during the year to make sure that it keeps its status. So our right. grounds people have worked really hard on the grounds. The gardens are lovely. And it's just got a nice atmosphere wandering around. It is a lovely place to actually visit now. Oh, very good. Well done. O le vainga ne peo na matata no atu pokala mulmuli tau sanga mo vai. E le mijimatanga fo o le pulinu o le manei o ngā violento e whai whale le i whenua tapu le whale lai whai e fo i mō maliu. Ia pita i o le utala noa nei o le ua iei le si whai longa le ua maua e le whenua tanu le i whenua tapu. O le ta o le green flag. E ia i la tō e o mai wawa ai peo o matango fie, ma le leili te unga i tele o taimi. Ia ona ave lole o le whailunga le o le ele fua, o le green flag. Ia fo i loa i e tangata o le si vaenga le pito sini no le lei le vaenga i tonu New Zealand. Le ala mai e i tonu i. Na o le o wha popo nei whanua tapu i le Te Mata Peak, i te tonu Hawke's Bay, ia ma le Pukerua Park i New Plymouth, ia ma le Auckland Domain. Nona winga. O tami uma ni o ma temi le, nā le tō tō ai si no fuanga ia na maua le vaenga le ona o le lei ma le matango fie. Ia ane o whaapopo toa ma le whanua tapu i pōrua, ai ua maiwa e tu le mānei o le mamā, le lele te unga, ma matango fie le vaai. Ia, o loia ua maua le whailonga le ia le tanga te sauma mamata. Ai o mai ala i tausanga au mai peo whailonga, whailinga le punu. E vai awa e atu o sui wo le matango fie, i anto e esela i o la tō fua lea. For i melita o le green flag status. That's very good. It's exciting. So, it starts of the year, Anita,
Are you looking through your prism glass? Well, we've got paid parking to cover next. Yes. And that's, I have to say, got the city absolutely up in arms. We voted on that last year, but now that it started on the 31st of January, so we have got metered sections all around the city. You still get half an hour free, but you must log your car registration number into the machine. Because if you don't log it in, you don't get your 30 minutes. You'll get a $40 instant fine if the wardens come round. I really can't stress enough that they must log their cars into the machines to get the free parking. And then it's $1 an hour or $1.50 in some places. $5 a day parking up in Bunnings Bank and around there. So that's given people certainty that they can stay there all day. So we've got different zones all around the city. There is still places that they can park free, but we've made it close to the city centre, Cobham Court, places like that, so that the cars can get in and out and the businesses can turn over. And I do realise that this has obviously upset a lot of people, and we will review it in another year's time. But we did consultation and we had hearings and we did listen to people. So what we're looking at the moment is with MSD trying to do some parks around the back there for their customers to come and go. So I'll update you on that next month probably. But in the meantime, you can put, you don't have to have a card. You can put coins into these machines. Okay. I think that's the other thing. And it's a Pay My Park app. So you can do the app or you can just do the machine when you're there. But there is still free parking. It's free after 5 o'clock at night, 5:30 at night. It's free at the weekends and late nights. So it's only Monday to Friday. Oh, so it's free from 6 p.m, sorry. Yeah. So I stress that. So if you're coming down for dinner and things like that, it's still free. But this is the coming of the city. And I know people are very upset with me. But I will say all the councillors except Mose Nullo and Fafo Sueli voted for it. So your two Eastern Ward boys were the only ones that voted against it. So we all realise it's tough, and I think hitting with COVID at the same time, it's hard for people. So I do apologise for that, but it is the coming of the city, and hopefully it will move people through the city. So is that effective now? Yes, okay. But we're having a month's leeway Trial, where we let people, we're not doing the fines. The wardens are out there helping people with the machines. Right. Yeah. So if I go in and I want to just rush in and get something on money machine, does just the be meters very start? careful. The meters are still there. So the So- minute you pull into the car park, I mean, if you're running to the machine, you're probably okay. But if you're just going into the cafe, still use the machine, because you could punch be your 5 number minutes. in. Put your Yes. number in, because a $40 fine versus free 30 minutes. It's only a few minutes to do, and it's very easy. I showed Mose the other day because he met me at Aroy for lunch to have a discussion, and he came in and I went, "You got to do the parking meter," and he goes, "What?" And went out and I showed him how to do it, and he said, "Oh, this is so simple." So it wasn't till someone had shown him. Otherwise, he was just going to end up with a ticket. So and what do you punch in? You punch in your number plate. Plate. Yeah. Yes. That's the norm for most things. It's the same as in Wellington. It's the same system. So, and we have kept it cheaper. You know, $1.50, $2, and $1.50 outside Peppermill along that street to Pātika. The first hour is free, but you've got to log into the machine. So we have different zones: half an hour free, an hour free. You know, you've just got to get used to it. We are putting maps up around the city of these different zones. They're not printed yet because they're a bit slow. I recall when we did some programs in the past, we were looking at how you fund the council. And you don't have many ratepayers like they have in other regions. No. And your source of revenue is not as high as compared with Wellington. You know, they've got all... So this is another way of trying to find it was money. another way of not putting it on the ratepayers. Yeah. So instead, everybody who lives here pays. Yes. And then visitors and coming from outside, they Yeah, had to that- pay. Yeah. And And I so it's a must- fairer system. Otherwise, it was going to increase the rate. And I must say that because I know from the past in Wellington, some people go workers. They travel from outside and then they get a free park. Yeah, But this time they have to pay for it. they do. So, but all day parking for $5, I think is reasonable. And even if people are carpooling, and if they weren't paying before,
you know, they'll have to work further out, or if they're wanting more free parking. But it's sort of given people certainty, because people were rushing in and trying to get the free parks right through the city. So people were parking all day in Cobham Court. Our council staff were renowned for it, and moving their cars every couple of hours when they saw the wardens. Right. So, and that's not helpful for the businesses. Yeah. So what is the day park normally here? $5 all day. Five. I know. When I go to town, I paid $40 Yes. for a 2.5-hour meeting the other day. Well, there you are. You know, if you go to Wellington, it costs you lots of money to park. It does. So here, whole day here for work is $5. That's very reasonable. Your bus fare probably about the same. I haven't caught a bus because they take a bit longer, and it doesn't take me long in the car. But I mean, I understand why people are upset, because it's like we've looked at it before and rejected it, but actually our rates just can't keep going up as well. So it is user pays. It's a hard call the politicians like yourself have to make, but it has to be done by somebody. Oh, well, someone said to me, why on earth did you do it in election year? And I said, I don't think like that. It's what's right for the city. Correct. And if that happens, that happens. But you have to do what's right. So, yeah. Well, let me explain that. That's important for me to get clarity on. Ole, ele mata apu sa tano tu tau sanga tuana I fufuanga male I sa ilinga fo finangalo I mo vaenga paka I te tonu o poluani pe te tau ona te tongu ia mataulia sa tala no ono le sile awale ono maweni tupe so soani te tongu inga wenga faya polua le pulenga nulea ia ona yeile I o le finangalo o komiti fa tonu o pulenga nu e to lua tanga tele I palota e taun fa tonu fa mo lea le la o mafuli la to e tau na faia te tongi e paka e mani fuli ngatu o la fai tu la mo le te se tongi. Did you say half an hour free or yes 1 hour? Well, both, so some Okay, have got half some. an hour, some have got an hour. Ia vai ngai a fai tu la le se tongi mo mo o le si e tu la ato ai le se te tongi a le me fa manatu mantua e te tau ona tu tu tonu le numera o la number plate e paka loa tai te tonu. Nei loa le ia whai tau male a whai tūla le te paka fuai, po le tūla le tauna e paka fuai. E ana tongi la ia, wai misi loa. Ia amata loa na charge mi on te tongi oe le mela na po whea te paka I tau tuana tū loa ta avale po loa lo e tala se tupe mani masini po le ase wha tau pupul taimi. Ma na ia le wha alu tamai taimi na tu o tonu numera. Ai loa tu e tala noa asisia oe ma umi ia. Ala waiele a whai tūla le wha mo e a fo e le se tongi. Ina ia whataunu wai. O le alai o le whamtalanga Anita. Mo le aso atoa a fia pakalau tāwale, e lima tāla. Ia al te leo isi vaenga ia lau fofua la atoa tāla lima sfuru pelua tāla le tau ili tūla. O te tono Wellington e mele na mato iei. E tasi le tāla o le afo I le tūla. Ai whatala le tongi o le. Ia lua wapat. Ia oisi vaenga o le tunu. Ia e owa atu le toa ngā tauna. Mena o le lai tau wha maamlama atu. O le o tala noa maisi pule no. Tō tele o tanga tele o whiwhia ia ma le pule ngā nu o nul whai unga lea. Ia au te ilo, tō tele fo la tōna le whainga luenga ia tu mapaka ia ta wale I ai le o tongi se mea paka fuai. Ia o tele o isi vaenga o New Zealand. Ia o tongi so se mea te paka e tongi tele paka fuai whai umal pule ngā nu. Le lau whapela ne whamtalanga ia iso fsile atu e whawhiana e whaile tonu whapea ma tali e whaile whai unga le tausanga ne whaile parota. Ia le ona whaadia o ia le pole parota e wa ai pole ale me tonu tauna whai. Ia le mena e alu e le whaingo le whai unga. Ai le o le whai ono le whainga parota. Amu ia tua inga tangata whapea o le whaile me moni e le wawa ai. Awa e pa o le si awala le su e le tupe whainga luenga whai o tō pōrua. Ai le si e lunga tō rates wa pe o le si nā nganga o wha moe moe lea. Ina ia whasoa ne fo o le alu te le lunga le tongi o rates po la fonga. Ia ai a mai tupe la tō ia e o tō paka ia o isi o mai mai whafo e whatau. Ia mau e fo si tupe o tō pōrua. Well, $1.50 or $2 is not bad compared with what I'm used to. No. So that's very good.
as long as you don't come in front here. No, that's no. We won't do that. Be nice to keep this area for people that come into. Yes. But no, we're happy to contribute if we have to. It's good to know that. And making hard calls is not easy, but No, it's got to be done. it does. Otherwise, Jacinda has to put up with all the hassles around her. Oh, I feel sorry for her. They've got a big march at Parliament today because of the decision made, but it saves a lot of us. It has. And I think the country's done really well. Yeah. So it's very good. All right, thank you for this. Anita, is there anything else you want to impart? I want to remind people that we've taken the cars off Titahi Bay Beach. You've So taken the cars off Titahi Bay Beach, Right. so they can't drive there anymore. Right. So that's a big one, no driving on the beach. And I'd like to remind them that our council meetings have all gone online, so they can still participate, but they'd have to zoom in and zoom out if they want to. So, yeah. O le vainga le mulimulia, o le whaamanatua tua I whaingo tato Pōkalame, o paka ye lungo o Titaipe o le beach, o le toi whaatanga ia e Taawale, a mulimule o tau le o Taawale ma le o le toi wail tu la fono le o whai I o sui, e le mwhai o toi paka se si lungo an tāwhanga I Titaipe. Ia mo le saunga le mu, safety o tato. Ia mai siava e o le sio manga puipuinga sio manga maleleanga I pa o Taawale pe ai lunga I matawhanga ia pe a maulalo le pe a pele tai. La fola o mana tu e la to whailoilo ma whailonga ina ia mana to whailinga ina ia lua tātou le me tauna whai mai ei ma warden se la te waia. Ia o le si vaenga mo council meetings o le toi whai a foi le tono le portfono la tau pio na masani ai au whai mo lunga o le online I temini ia se toi whailoa te muli pa isi swinga ma le tūlanga le I tātou New Zealand. Thank you very much for that, Anita. Nice, a lot of these nice stories for all these awards for your citizen here in Porirua going forward. And it's good to start off the year with some of these decisive decisions. It like is. the parking and that, and then the beach thing, to say these things, and you have to make the call. So all the best for today and rest of the year, Anita. Thank you. Final And I've been comments from you? trying to do a little bit of practicing, so I've got Tofa Manuia La Auso. Yes. Is that, have I Thank got you. that correctly? Yes. I'm trying. Very good. Yeah, le o wha manuia fo le aso whaatoi fo atu le pule no ul tato au wha whonga I mo tau mai mua mai. I le whaingo le Pōkalame ia o lewa amata fo ina ola na ia upu ia ni ngan Samoa ina ia wha mana I fo tatanoanga I te mwhapini I wasta I tasi atu I musi sia mano tano te mine ia whaasoi fua. Thank you. O te toi whātālofo le tātou atunu I sei se whaopoponga le nei o tātou telefou mai Samoa o se mai il whawhonga. Ua le ai ni whaamanianga o se sāwhanga le nupi wha mōtanga te whainga ruenga e māsina o loo te toi o le tāna whaatatau au tua le tupe lua whelua se fulmalitasi lua whelua se fulmalelua. E pe ona whaai loa le tamaita I minista o le tupe le whionga muripola ana rosa mo yo. Ua whaamanino le whionga le minista o tupe o whaamanuianga o malawo whaata tia le whainga malo fau. E au fia I ma whaamanuianga ia le nupi e wha sa maasani o na maue o na tangata whainga nuenga. O leo tu uma le tala whaata tau o le tupe e vaenga o lo ave I le wha mua le malo po le manuia lau telo le antunu. E au fia I la I te tonu le miliona tala o leo wa wha nganga mo ati na e tu malo. Whata siai mal fausio Pōkalame te atu I sa wanga I whaasanga I tina matamaitai. Ai meisi o le fausia leo nisi apitanga mo le matanga ruenga o soifua malo loina, ma le vaenga o soifua malo loina, ma le sapalai leo tau mawha, mo mauta ngasa whaai tu malo I polu basa vai. Sau noa na rosa, o fuafuanga whaata atiti o le tala whaata tau au tu o le tupil lua whelua sa fulmalitasi, lua whelua sa fulmalilua. Wa whaata atia lava I tono fuafuanga, e fua a nga I le a fianga o le antunu male laralangi, I lona ta mau ainga I le te mile nei. Mai awai, o na fuafua whaatatau le lei vaenga e tatau o na ave iai le wha mua alo tātou whainga malo. Ua a mata whaata ati tia fuafuanga le tātou malo I le au maia leo tuipuipui o le tuainga o le whaisa,
Mo whanau lai te o le 5 tausanga anga i le 10 tausanga le mātutua. O le tui o le tuainga le whaisa e tui ei whanau lai ti. E pe ona whao ngā i le au mātutua le 12 tausanga anga i le 14 tausanga le mātutua. Wa whata tia fo i whanga le malo mo le tui whao popolo na tolu po le posta e whaasolo le iai lanto wa mai a tui lo na lua. Le sa whao ngā ina i le tui e le tuainga le AstraZeneca le foi ua toe taunu mai leisi anau te se full wafe o tui mai le soaswani Australia. Wa whailo mai se pepa o whaamtalanga i leo toe mamao masalo le vai aso neipo le vai aso fau e whaailoa mai se aso e amatai lea tui lona tolu. Ai whaamau mongo le mtango bengo soi fua malo loina wa silia ma le lua se la wafe leo whai o tui le AstraZeneca le ua mai o na whao ngā ma ua valu se fulma le fitu tesi ma le lua pasene leo whae o tangata Samoa, le ua mai o na tui uma i le tui ia lua, a iwa se fulma le ono tesi ma le 5% ua mai o lātou tui mua. O whanau a onga, wa se fulu i wafe fitu se lau valu se fulma le lua, i lātou ia ua mai a tui lo na lua, a e lua se fulu 5 afe valu se lau 5 se fulma le tasi, i lātou ua mai a le tui mua. O la safarai lente nei, na toe whātau nu ai fo i leisi su enga po sa iling po test. Mo le pase se lentau nu mai a Januari, e lo o tau fia pēle mo tanga sangase mi to tua. Ma whaai loa ai e le o to iai se isi whao popo, wa a fia isi a Markovitis furuiva. O lo o tu mau pēo na whaanofo i se i lanto wa a fia e au fiai, mata mai ta i tau si soifua. Mo yeisi swing o le whaopopongo pasene mo i lanto wanga i mai e whaitui mua ma le tui lona lua e tu lai whana te tala i tapu nio le antunuu ona o pui ngā o le whaamai e na ua i sa moa i lanto wa fia. Ua whaulu talu sanga le whaamasinonga mo le toi avele i tu o tangi o whainga pālota la iti mo i tu malo e lua o sa nganga numero mua whatasia i mawhale alili numero mua. O tālu sanga na whaatūlanga e amata sue le vai yaso le nei. Na whaali e le sui o whale a lili numera tasi, le lei ma le whanga ne mia. O ia le na tangi e whaasanga ia fui mono ma iawa tito a safo. Ta wala ilana loia ia mangele leone sua. E wia wha ai loa o le ale wha awa wina lana tangi le wha mesinonga. E whaasanga le fionga fui mono ma iawa tito a safo. Na whaalia fo ele fionga le loia o lo tu lai mo fui mono, o le wha moe mo le wha uruina o le lātou tālu sanga tusia, e na ia toi ave e tua le lātou tālu sanga, e talia tua ia le leima le whanga. Ai o le tangi fo ele fionga al fata Ryan Schuster o le tu malo sa nganga numero mua, wa malie ave e tua lana tangi, mai o le a ave fo i tua le tālu sanga tali a le fionga le sui o le tu malo, le fionga maulolo tāwita mosa o le vaenga whao po whai le JPP. E toi vala au mta au po umai e lua le vai aso fau, e aloa i ai le ave i tua o ia tālo sanga e lua. Wa whailoa maila na fionga le minstao tope muli pola ana Rosa Moli o, wa amata ngā lulue nei le komiti whaapitoa le kāpeneta Tofia, e le whaata atianga leo tuunga, mo le sosoani lua se lau wafe tā la lea ua whaanganga le malo mo ati nae, ai tu malo te tasi. Wa whamao nia le minista, masalo se aso le vai aso le nei, e toi wheiloa a Yesu i le komiti whaapitoa le kāpeneta, ma tau whamae anisio vaenga o le whaunga ina, o le lua se lau wafe tā la, o se vaenga leo le tasi miliona tā la na fua, e le whainga malo watulai mai. O le taitei whono lea komiti, o le fionga le minista o tinamata maitai, a tina nuu maanga fisotai, le fionga leo talaki la mostele. O le poloka i le toi wheilua i le komiti, ona o lo si ngase le fionga le minista i aturu i fafo. Peitai o lo i lalo o le vainga le fionga le tamaitai pā le mia le matanga wenga. Whaamafa mai e le minista o tupe, o le taimi nei e le mawhai o na whaamatuu le lua se la wafe tā la, se iwanga na ua mai a uma whainga whaavae, mata i ala e ilo le komiti whaabito le mo le whaonga ina o le se leni. Whaalia fo ele whianga le minsta e toi 5 masino le tala whaatatau au tua le tupe, lua afe lua tasi, lua afe lua sifurma le lua o lea o loo te toi.
E whaatino ai le whaasoasoa ino le lua se la wafe tā la. Ai maise o isi whaamnianga i le vaenga o le soifua maloloina o tangata tā whawhau mai mua mai whafo mai isi ati na e o le atu nuu. O le whaai unga le vaiaso nei e whaamautu mai ei fuafuanga whaata atitia o le komiti whaapitoa lea ua whiliwhilia e le kāpeneta. O tala ia mai Samoa, manu te leina fuafuanga o le awhenga iailu tātua tunu unei aso. Whasoi fuaia. Talo flavol whapopongo talafou ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le whaamoemoenga o se saile linga po se suenga telefou i le atunu o atoa. O le ilo leo o tangata ni usila na afia le COVID-19 fuluiva e fia iloa ma malama mai ia afianga o soifua maloloina. Mai le vairusi, wa finangalo le au sue ina ia whaiele saile linga ia ila tau e ta isfuluono tau sanga malunga atu. Na afia le COVID-19 fuluiva, po o nisi fo isa masalumia, lea afia ai, mua atu ile aso mua te sema, lua fe lua tasi. Wa whaingoina le saililinga o le impacts of COVID-19 in Aotearoa, o le ngā kawe o mate corona, wa whaatupeina le mtanga luengo saifo maloloina, e wa whaangaioina le University of Victoria i Wellington, e la teilei wafe i la tau e anga waaile saililinga, o le avala aulia ina i leisi lua vaiaso, e awai ma whaamai a la tautus to singa, ma finangalo whaalia e wingal whaamai, whaatasia ma le au nangal tau singa mai le soifua maloloina, sa o la tau mawaina, mo i la tau e fia awai e ma whaiona vala auli o valu selau 5 tasi, po le whaafsota i o le email o le covid.aotearoa@vu.ac.nz. O ta ue report le leitio ni usila, o ngā yoinga sa pisinisi ni usila e whaamamaina ni no fuanga, na tutupoi ni soltu la fono, le e whaongaina e whaalapatupatonga le malo, o ta uai, le whaasala lau e le pisinisi o ni ata ilunga o ala to upenga ta whailangi o le Facebook, ma le Instagram, o ni vaenga la tau te mawaina, i no fuanga ia la tau te anga ia i e whaamama. I se tasi o ata ilunga o le Facebook, ma le Instagram, ale crime scene cleaners i le luafi lua sfulu, o loo wa ai eisa la tau tangata whainga alwenga, o iau uina se fasipo na aivi se itulou, o se tangata, ma whailua mai le masini po e ata, ma o se ngalwenga sa whai ele whaamamango se no fuafi, na lavea ma maliwai se tangata, ma sa tu sia i lalo i fole ata ni whaupunga e whaapea, o fōlinga fia i o le tangata whainga alwenga, ina ua ia mawaina lea po na aivi, ele masino se te mai le luafi lua sfulu, na whaongai nai fo i le au nanga, ni a tau toenga o tino uapala se itulou, e whaapito i luma o la la tau i tū lau, ma o le ata mua lava le tau i tangata pe a tatalaina la tau i tū lau o le Facebook, sa whapena fo i le masino uni, na amataina le pisinisi lana i tū lau o le Facebook, i le masino matilu afis foluiva, ai amata o na la tau whaasalala wina ata, o whaalawelawe nei le masino aperila luafi luas fulu, ai silia malilua fitangata e muli i ai. Saf silingi ele leitio ni usila lea pisinisi, pele o manatu o alato wata i whaasalala wina, wono soli eitu la fono le teo malu male pui ngau ia tau langa, a o whanga solo i su e ngā leo, na ta ue se tasi o tamaitai, na ia mawai naini a tau le whale o lona tamai leitu la o le Facebook a lea pisinisi, ile tau sanga talawai, mana ia ta ua, na tele avea se whaatanga ngai whaasalala wai ata, pe po e fo ini ata, mai le ta ua fo i le pisinisi, la tau te whaongaina ni ata e maa keti eila la tau pisinisi i tuunga, sasainia i lalo o la tau maalilienga. O toi whaupopoina le umio le taimi o lo tāpunia malo kaile atunu o tonga i le isi lua vai aso o na o lo whaupopoina le whainumero tangata e afia le COVID-19 se fuluiva. Na ta uel pale mia hua kava mei liku si o si sovaleni. O tuunga mamawhai o whaatulanga ina peo na lokaile atunu wa whaamalo sia i pisini si uma o na tāpunia mano nofo fo itangata umai le whale vanga na ai ila tau o lo inga luenga ma au nanga mo mia. Sa whaalia le anganga mita o pulenu o porirua ane tapeka o na oltulanga li leo nisi o whaalapo tupatonga
ma au nanga i tonu o Porirua i tufanga whailonga Wellington le Wellington Community Awards. Le sa whaamania i nei le i malo i ni whailonga se tolu, whatasema le whailonga pitata walua po le Supreme Award. Sa mana i elinga luenga na whaieye whaalaputuputonga i tonu le i malo ato Wellington Elfie ma Porirua, Kapiti, Heart City, ma Upper Heart. Sa whailua ina ia whailonga i le po le aso sa. Mana whaamania ina le Ahu Charitable Trust ki Pukerua Bay. I le whailonga le Art and Culture, o le whailonga le Health and Wellbeing, na maua le whaalaputuputonga le Welfare i Cannons Creek. Ma le au nanga fo ile na mawaina le whailonga pita mawalunga i le ne tausanga. Sa whaangaina le Palemia Jacinda Ardern lana saunoanga whaapito mo le whaamamalungo le aso le Waitangi e wala a Waitangata le atunoo ina ia tutu whaatasi ina ia manu malo ilu i tau whiangai ma le atunoo le taiminei whaapea ma le lumanai. Sapo ina le saunoanga Ardern o le i whaasalalawina i le aso na nafi mo whaamamalungo le whiangai ngai Waitangi. Taluayo no le whaamai, sa whaangaina i whisa o ta inga whaatekonolosi e whaatino ma whaasalalawai sauni ngā lotu ma whaamamalunga. Ilunga upenga o whisa o ta inga, wa ese mai whaamamalunga maasani ile malai o le whiangai ngai paihia na sauno Ardern. E tā ua tele le whaavano sina taimi, e tō mana to i le aso le Waitangi, ma mawhauwhau pe whaapewheo na whaaleleia ni tonu mo Māori ma tangata ni usila uma. O ana nafi sa whailonga ina ile saininga o le whiangai ngai Waitangi, matua ana sainia le whiangai ngā, pe o na saunoa Ardern. Wa yeni wala au ina e toe whaupopo le whainumero tamaitia onga mai whafo e whaatanga o na ulu whale mai le atunu, mai le masino Aparila, o le ama whai o na ulu whale mai le lima awhio tamaitia onga mai whafo. O le atoe whaupopo ina isi tamaitia onga Universite e ulu whale mai le atunu, mai a o ke topa, whaapei ma tamaitia onga i kolisi peitai, talua i na e taunu umai o le amai al tausanga, o le a whaato ama whai o na amata o onga i le tausanga lua whelua tolu. Wasi isi lava ilunga le tau le penisini Wellington, ma umoli mawina le lata lava ile tolu tala ile lita, nisi tu aingo penisini. O le tau le penisini iwa lima ile lita ile asoana nafi. E lua tala iwa sene i pamwa le sed i Miramar Avenue, male malai vale le Wellington. Lua tala iwa valu sene i pamwa le sed i Kilburnie, ma Newtown, ma le lua tala iwa fitu sene i le BB i Adelaide Road. I le Pack and Save po le New World i Lower Hutt. E lua tala ono whaasene le penisini i Valima, au le Waitomo po le Celtics i Hart Road, sa lua tala fitu ta sene. O au kilani, wasilia maltolu tala le tau le penisini, inisi o pamu. O isi pamu o whaatawina atu le penisini i Valima, i le tolu tala ma le whaasene, ma le penisini i Vavalu i le tolu tala ma le fitu sene. E whapena fo isi tu ainga o penisine au fiele i vatasi, lea fo i o loo si ilunga o lato tau. Peitai, e lena o le tau le penisine o loo si tia, e o fo i le tau le soifuanga, na si itia le 5% e tu saima ripoti talua ine lo fisa fo i numero wha maumawina ani o sila. Ta alonga, o loo fe avea i pea tala mātau se isi tau le a Pasifika, lea na ilunga fo i ona longolongoa i le tatalanga o ta alonga o le Olimpeka, mo le tau malulu i Beijing i Saina, o le tatalanga o ta'alonga le whai ungol vas talwaina wa ai foi, se isi ali i talavu Pasifika, o Nathan Crampton o le sui o Amerika Samoa. Na utau na la lailo na tino le whangu umana te unga wha Samoa, a o ia tau aveina la tau tanga vai, a o i se malulu sa wha mawina e to ese le 5 tikeri i lea po. O le Olimpeka lua fisfuluonu na mumo wha atepa le li i talavu tonga o pita tau whatofua, le lalo langia fo itu a inga o la eifa Pasifika, a o ia tau aveina le fu alo na tunu. O le li Amerika Samoa Crampton o lo tau vai le ta'alonga le Skeleton, mai a mata na ta'alonga tau le Stoffi, sa tau wafo i le Olimpeka i Tokyo, i le tau sanga taluai, i le ta'alonga tamoe o le selau mita. Tala wawia ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli.
whatalo whātu pa ia mele malo tata au whafonga i le ne fwoi awa uli e nao mai atu lau ina atu whapoponga tatu talafou mai Samoa i le ngata leo tatu talafou i ni usila nei. Ia fifi whailo atu e le fwom whaiona ma ngā luato o luato fwoi ma leo sui a Savelina. Ia whaawau fwoi tautu si fonga lau mua le nei. Awa uli malo soifua Savelina. Ia, malo lava le soifua ana talo falava ia toi wha talo whatu fwoi. Ile malo lau whafonga nei fwoi vaenga o le solua le nei. O le aso valu Februari lua lua talofa lava. Malo, mana ia vave te tau sanga ia lo tatu savalia ia le masino Februari. Ia le fwe mana ia fo ile pokalame le fatau matu fatatanga. Ia ale fionga den i pule ma anita le pule nua matu ni porua. Ia, whanonong mai fo ile tele o mta upu ta ua le te whamnatu mo lutou pitonu. Tātou pitonu ua le tātou te ngei lava ia so tātou te whaingan bengai. Ia tā ua i o vaenga i whamanatu. Pe o la pisi o paka. Ia talitonu se i o iaina e. Toi tanoi fo i le vaenga i o wale e. E tauana e whamtala ina vaenga ia. O nol tau pitonu. Si mato pitonu una. Ia whamaloa te i lātou talitonu fo i le o whianga i ma whainga malo longa o lea uli. Ia te loana an musika la fia whaalonga mai. Mo i lelei. Sa o lelei. Ia mailitaan leila se ipa ia malnei tei mele aso malo lava. Ia, e tau sia mo se tau maftanga leia wa fo ia le nei aso mal tau singon tino e se tāua. Man tau fo ia so lua nei whai tātou po kalamir soi fo malo loina. Ia e wha manato i vaenga tāua ia. Ia e lelei lava le whai mana tātou wa ele tātou wola malo loina. Ia ina ia umi e fo ia le tātou maftanga wha le ainga pion tātou iai ile nei fo ia tunu. Mana e fo i whain sin sa vali manuni tau mawhanawhana. Pia o ele na watu sa e alu le ile gym le nei tau e se le mana ia ana. Mai e whamalo stino tau oti ia. E whamalo atu ia, watu stafa vifianga Savelina. Vivi inga o la fio anga toa mua alo whatua ia o tō umalawa lo mafuta mai.
se fau tuanga lene mo o e la sa mone fa avai pe o ile tua mo o e ana mua lau fa alo alo umau malau ana no pu i tu mau alo fa so se tasi lau fu ana i au umau matango fi mai lula lele susulu mai ya i tane wa ave o e fai ma o se na matango fi mai lula lele susulu mai ya i tane wa ave o e fai ma o se na matango fi mai lula lele susulu mai ya i tane Ia toi whamalo atu. I le nei vaenga o le tatou pokalame uto i lusu val minuti on tale o le tasi. Ia au manga luto o luatu pia ma le uso ia Savelina. Savelina mana ia i o mana i whamanatu ia na tala noa ai fo ia le afionga le lipu le ma anita le matou pule no i ni porua. Le whaisadu tala noa tala matasi le stai au i recycles. Tatou kalo na la pisile ave ia plastics mai si. Ia. Ona le e wa matona fa malosia ia le tu oi lava na ola pisi fo ia loa o tau tem fai ona recycle. Pe fa mama fa la ia vai ngai awana ila fuina ia na episode tamaiti se tu lo lava. Sa ole. Ai fa mai tele vai ngai le mau e tono kalo ne la pisi. Ia, o lai mani noa vaenga te tasina ia au mai ei a. Ia ma fo fau fo i ole napi pol na pikini wa uman fa ngal tama titi ala fo i tonu ole la pisile va tu toi fa nga ia o to tala la fo ia i fa ye si me nga. Ia malisi tu langa ia tata ma fo fa wa ile so i fo i maloloina ona i tanga te nga lulu ele sokango vaenga la pisi a. Wa tasana me fa manatu pe ia ton fa te nga tono ma to wainga. E oile tingi apa voile pe ole tingi apa sa ile pi supo po ole e leni ia e fufulu fa ale le ia pe uma ia na fatu o le tono ole recycle o wai ma fu fa wai o te alto ina na o mato ainga ma to pi fa manatu wa ia ma to ma fu fa ona tanga tala e sokanga mo la pisi ia o e telefo ina tato tangata pasifika le nga lue tato ma fo fa lo fo ila to ngan we ngai le fa ngofi le vato me nei wa manongi a to sokam fa se me le mana ye to fa mna to mana to fa mna to oi me na watching apa wa me le ale fulu ma fo ia to atu oi tono la pisi ia ma fo fa le so fo malo no ina na i tangata ye fa ia fo ile ngan we wal ta fa yo ina tato o fa ma me ia la fo la pisi ele fa pe o se ia fa ngofi ia le si vai nga ia o vai fai a pio tipo wila o le toia o ngā. Ia. Ia ai le oa telefo ina maua tono kano ni e recycle ai ia la pisi. Ia leo ni au rotten food ia po mea ai ne wapala. O te loa to telefo ia inga e mea ai a wapala si tulo. Le ave sa tono me le tonga la awe ile leile pala inga o sia mai ai. Ia. Ia fai fo i le intonga la au lai tele na alvao. Ia. Tu fa lei fo i tono le. Fi fa lei tono la pisi masani le. Tu ma aveanga i e tau mafa. Ia wafa mai e watu le warning ia po le. Lapta. E lapata inga fo i le pefa pe mawa lau la pisi o. Ia ai umaloa e una fa lea nga ina. Ave ese mai lau. Lau posa la pisi. Na le lolo po fela la ave lau la pisi. Wai pe fa asala i fa pena. Wa laki o tātou i nea wai le tongi na se tupi la pisi sa mai e recycle. Sa ole. Mea lana e whai tātou ngā luenga man tātou. Ma tāwha yo le wha amale. Ma soka le la pisi o whiale. Me ave i la pisi lea ma. Ma nei le wha manatu. Iwe. Wa tālatu i whanganui Savelina nisweo a inga. O la tata lua tu ile ave e se le recycle.
Ai o nisi o ainga whamai lātou i le whai a lātou, me le whai nei tātou i Wellington e... E alu whaatasi a lapis. O lātou e au whaatasi a lapis. Ta ilo lai e... Ia lopongi au whanganui e mai. Leo mai sao. Le masani a lātou e le i esi. Ia nā, e o tatu whamanatu nā mole nei, taru e pokalame le tala noa toi le tatu pule no. Ia au te iloa ia. La vai foi Sabrina Staff afifianga foi mai ia o afini tala e lono pueli e la tuno tala tanga loa ma le pese faiva o le lau niu
Ya, toi fa chala fa fo nei vai ngol cha po kalame fa salonga le tio si fonga la mo ya malo lavalon sa nei vai ngol aso ya tal tonu ya wa fa so solo fo ina mai ya ta mo ftanga le wa uli monisi ya onisi salo le fto amalo lo tau tua ina pe o le si fonga la mo ya mai lo no office fa salau le usifi mai nei porirua i man Kevin le sa tal noi vai nga se i tal no pe ye fa o ma tu vai nga yo o vai nga ta wi sa tan no to pule no ya to no le fa fonga mai fo ile malo lo fa fong ta wale sa ta o fo ila ia paka ia le o to tongi ne yo ta vale la so tol ta silena ama taina to tongi ia paka to so to tonu o le ile vai vo ile le ia pisinissima ma fal fainga wenga ya o le la wa pe a tonu so telefo i ile fia ya e fia fo ile tau nei. So le aso a toi tata whinga runga le e pakala tawa le i pakai e tutongi e lima tala i le aso. Ia pe tusalea ma le tala i le itu la. Anga i le tala lima po le lua tala i le itu la. Fua lava le taimi le umi le taimi e pakai. A le vava i atu pe e fa e ia sone. Ia. Pe lau i le CPD a matou ia o te lolvainga le e tuai masini na tongi paka. Vainga li tawhatafa o te roa le sila fia e ti mato au vainga li purua. Vainga li tawhatafa ne o le Pizza Hut. Ia. Ia e te mana tua fo ila ana o te leo istanga ta ia pe whainga luenga mai anga i te tonu o porirua. Ele no fo i nei porirua. Ia e pe e nofo po o le Hunt Valley, po Tai Wellington e istanga ta pena. A whapela leo mai pakala tau ta vale tonge lima tala ia. Pe mana ia fai foi se sao tangata ia mai whafo ato porirua e o mai sosoani le mamafa il ta vale le lunga. Ia, a le tā waia o le whamatalaina e le pulenu ua mātou, Sabelina, tātou porua nei. Tā waia o le masini fo ia te alu atu tongi paka, te alu atu tu ue tutono ia le number plates polinu mera le stala lo tā vale. O nala e nei te iwa whapeo e pele, ta mo e whale o loa. Ia mantua i stanga te ta mo e atu tala noa malea. Ia. Ai walo ia i lunga le malea anoa i lava i lana paka. Ai whamarasia lava le loa lo atu tu ue le numero lau tā vale. Ai le ia i lava vaenga o matou senta i le fuli i le tongina se tupi. Pe o le mall, i le meka senta le vaenga le ia Dennis o Maida 10, whasolo mai na i warehouse. Ia le fo e free fo i le paka i le arena. Ia. Tu no winga o ina fa pe te fia lue ia e suele nai ma wal vaenga e ngala mo nei tangata e ala nei porirua wai la tu ele. Ai mantua la isi paka e free e tatelo atu la tu se nunga le pe se lau 2 minuti. Ia. Ni o matua o vale na.
Na minute tu saifia lui tu la ai man tola tolus full minute nai le se tu petong le sone tasi ma le tolu tu sai tolus unol tolus full minute mo mona te pakai ia ele tongia se tu pe na le sone tasi ma le sone tolu ia tasi le tu la le sone fa ele tongia se tu pe ia o milo ia wa tongilo Almana ia o fai ungol vai aso po las tona i mala so sa ia le ele tongi na se tupe I vaenga ia. Ia ai toe le tongi na se tupe pe atali ono le afiafi. Ia staitas. Ia. Mana ia nga mo si va tata fo ia le lao ai fale ai le afiafi. Sa ole. Le tupe tongi nai. Ia mana ia paka fo I paka ia le tongi na ai fai se savadi. Sa ole. Ia mana pe o vaenga taua tele nai ton mal la mai mo ton lava io porirua. Ia nai whamanatu na, ia batu stato whawhiwhianga ia vai foi tato pokalai me si whunga neo lau mua. Ia. Fofonga se io rupese ma fai loa o te lefa tu fua o se tana aia ona na fona lama lama tangata masi ona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngafa so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafainga ta afionga e mamala ainga tawana se maia fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa I amapana wailoa ai Samoa usile fa afofonga se io rupese ma fa ailoa te lefa tu o se tana aia ona na fona lama lama tangata masi ona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngafa ua so o tino so o papa ainga o tupu o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafainga ta afionga e mamala ainga tawana se maia ai fa atapatapa ole aufia I amapana wailo
Pipe it up, smoke from the Pacifica. Let it know, keep it up. Ia olo e whaafonga mai pea i le tātou tautua si whonga laumol ni vaenga o le awauli o lea ua toe tolu minuti o na tālo le tu lai tasi. Ia mantua fo i tālo tasi o na wha mai ele o le tātou tautua i lunga o le tasi ono tesi man tasi wha mo. Ia alo mwhain wha awau ma maua pea i lunga o le tātou i tū lau i le Facebook. Ia wha pea fo i le ala atau le YouTube. Ia wha tasi fo i man tātou po kalami telefoni fia vea i o le app. Whaiana e maua mai le whaawanga le tātou tautua. Ia e whaamalo lawa ea tu uto umalawa sam. Whaiana mafuta mai lawa le tāna leila. Ia se ipa ia mai nei taimo le aso. Ia e whaawau pia le tātou tautua. Ia e mol taimo nei mo i la taulunga le tasi ono tesi matasi wha mo whaafutai tele lawa le mafuta mai. Whaafutai le tāpuai. Ia manuia fōwhanga o toi o le nei vaenga o le awa uli. Talo flavol fa popongo telefon le si ufonga le la mo mo le nei vaenga o le awa uli. O le fa moenga o se saile linga po se suenga telefo i le atono o atoa. O le ilo le o tangata ni usila na afia le COVID-19 fuluiva e fia iloa mamala malamai ia afianga o soifo maloloina mai le virusi wa finangalo le au sue ina ia faile saile linga ya ilanto e ta isfuluono tau sanga malunga ato na afia le COVID-19 fuluiva po nisi fo isa masalumia lea afia ai mo muatu ile aso mo te sema lua felua tasi. Wa whaingoina le saililinga o le impacts of COVID-19 in Aotearoa o le ngā kawe o mate corona.
Ua whaatupeina le mtanga luengo soifua maloloina, e ua whaangaio ina le University of Victoria i Wellington. E la taile i vafe i la tau e anga va aile saili linga, o le avala aulia ina i le isi lua vaiaso. E awai ma whaamai a la tau tustusinga, ma finanga lo whaalia i winga le whaamai, whaatase male au nangal tau singa mai le soifua maloloina, sa o la tau mawaina, mo i la tau e fia awai e mawhaiona vala au le o valu selau 5 po le whaafsota i o le email o le covid.aotearoa@vu.ac.nz. Ua ta ue ripote le leite o New Zealand o ngā yoinga sa pisinisi ni usila e whaamamaina ni no fuanga na tutupo ini soltu la fono le whaongaina e whaalapatupatonga le malo ua ta uai le whaasala lau e le pisinisi o ni ata ilunga o ala to upenga ta whailangi o le Facebook ma le Instagram. O ni vaenga lātou te mawaina, i no fuanga ia lātou te anga ia i e whaamama. I se tasi o ata ilunga o le Facebook ma le Instagram, a le Crime Scene Cleaners i le luafi lua sfulu, o loo va ai sa lātou tangata whai ngā luenga, o iau uina se fasipo na iwi se itulo, o se tangata, ma whailua mai le masini po e ata, ma o se ngā luenga sa whai le whaamama se no fuafi, na lavea ma maliwai se tangata, masatu sia i lalo i fole ata ni whaupunga e whaapea. O fōlinga fia i o le tangata whai ngā luenga ina ua ia mawaina lea po nā iwi. E le māsino se te mai le luafi lua sfulu. Na whaonga ina i fo i le au nanga. Ni a tauto e ngā o tino ua pala se i tulo. E whaapito i luma o la lātou i tū lau. Ma o lea tamu mola vale tau i e tangata pe āt tala ina la lātou i tū lau o le Facebook. Sa whapena fo i le māsino uni. Na amataina le pisinisi lana i tū lau o le Facebook. I le māsino matilu a fesfoluiva. Ai amata o na lātou whaasalala wina ata. O whaalawelawe nei le māsino aperila luafi lua sfulu. Ai silia mali luafi tangata e muli i ai. Sa fsilingia le leitio ni usila lea pisinisi. Pele o manatu o a lātou wata i whaasalala wina. Wono soli ai tū la fono le teo malu male pui ngau ia tū langa. A o whanga solo i su e ngā leo. Na ta ue se tasi o tamaitai. Na ia mawai naini a tau le whale o lona tamai le tū lau le Facebook a lea pisinisi. I le tau sanga talawai. Mana ia ta ua. Na tele a vese whaatanga ngai whaasalala wai ata. Pe pu e fo ini ata. Mai le ta ua fo i le pisinisi. La tau te whaongaina ni ata e māketi e la tau pisinisi i tuunga. Sasainia i lalo o la lātou mālilienga. O toi whaapopoina le umio le taimi o lo tāpunia malo kaile atunu o tonga i le isi lua vai aso o na lo whaapopoina le whainumero tangata e awhia le COVID se fuluiva. Na ta uel pale mia hua kava mei liku si o si sovaleni. O tuunga mamawhai o whaatulanga ina pe o na lo kaile atunu o whaamalo sia i pisini si uma o na tāpunia mano nofofo i tangata uma i le whale vanga na ai i la tau o lo i ngā luenga ma au nanga mo mia. Sa whaalia le nganga mita o pulenu o porirua Anita Baker o na ultulanga li leo nisi o whaalapo tuputonga ma au nanga i tutonu o porirua. I tufanga whailonga Wellington le Wellington Community Awards. Le sa whaamania i nei le tu malo i ni whailonga se tolu whaatasemal whailonga pitutawa loa po le Supreme Award. Sa mana i elinga luenga na whaieye whaalapo tuputonga i tutonu le tu malo ato Wellington Elfie ma porirua, Kapiti, Heart City, ma Upper Heart. Sa whailua ina ia whailonga i le pō le aso sa. Mana whaamania ina le Ahu Charitable Trust, ki Pukerua Bay. I le whailonga o le Art and Culture, o le whailonga o le Health and Wellbeing. Na maua lea le whaalapo tuputonga le Welfare i Cannons Creek. Ma o le au nanga fo ile na maua ina le whailonga pita mawalunga i le nei tau sanga. Sa whaangaina le palemia Jacinda Ardern lana saunoanga whaapitoa mo le whaamamalungo le aso le waitangi e wala a waitangata o le atunuu ina ia tutu whaatasi ina ia manu malo ilu i tau whiangai ma le atunuu le taimi nei whaapea ma le lumanai. Sapo ina le saunoanga Ardern o le i whaasalalawina i le aso na nafi mo whaamamalungo le whiangai ngai waitangi. Taluayo no le whaamai, sa whaangaina i whisa o ta inga whaate konolosi e whaatino ma whaasalalawai sauni ngā lotu ma whaamamalunga. Ilunga upenga o whisa o ta inga, wa ese mai whaamamalunga māsani i le malai o le whiangai ngai pai hia na sauno Ardern. E tā ua te lele whaavano o sina taimi, e tō mana to i le aso le waitangi, ma mawhauwhau pe whaapewhio na whaaleleia ni tonu mo Māori ma tangata ni usila uma.
O ana nafisa whailonga ina ile signing o le whiangai ngai Waitangi matua ana sainia le whiangai ngā pe ona saunoa a Dern. Wa yeni wala au ina e toe whaupopo le whainumero tamaitia onga mai fafo e whaatanga ona ulu whale mai le atunu mai le masino a Perila o le ama whai ona ulu whale mai le lima awhio tamaitia onga mai fafo. O le atoe whaupopo ina isi tamaitia onga Universite e ulu whale mai le atunu mai a o ke topa whapei matamaitia onga i kolisi peitai taluai ona e taunu umai o le amai al tausanga o le a whaato ama whai ona amata o onga i le tausanga lua whilua tolu. Wa si lava ilunga le tau o le penisini Wellington ma ua moli mawina le lata lava i le tolu tala i le lita ni si tu ainga o penisini. O le tau o le penisini iwa lima i le lita i le asoana nafi. E lua tala iwa sene i pamu le sed i Miramar Avenue ma le malaiva alele Wellington. Lua tala iwa valu sene i pamu le sed i Kilburnie ma Newtown ma le lua tala iwa fitu sene i le BB i Adelaide Road. I le Pack and Save po le New World i Lower Hutt. E lua tala ono whasene le penisini iwa lima. Au le Waitomo po le Celtics i Hutt Road. Sa lua tala fitu ta sene. O au kilani, wasilia maltolu tala le tau le penisini. Inisi o pamu. O isi pamu o whaatawina atu le penisini iwa lima. I le tolu tala ma le whasene. Ma le penisini iwa valu i le tolu tala ma le fitu sene. E whapena fo isi tu ainga o penisine au fiele iwa tasi le fo i o loo si ilunga o lato tau. Peitai e le na o le tau le penisine o loo si tia e o fo i le tau lo soifuanga na si tia le 5 le iwa pasene e tu saima ripoti talua i ne lo fisa fo i numero wha maumawina ani o sila. Ta alonga, o loo fe avea i pea tala maata o se isi tau le a Pasifika le na ilunga fo i ona longolongo ai le talanga o ta alonga o le Olimpeka. Mo le tau malulu i Beijing i saina o le tatalanga o ta'alonga le whai ungal vas talwaina wa ai foi se isi ali i talavu Pasifika o Nathan Crampton o le sui o Amerika Samoa. Na utau na la lailo na tino le whangu umana te unga wha Samoa a o ia tau aveina la tau tanga vai a o i se malulu sa wha mawina e to ese le 5 tikeri i lea po. O le Olimpeka lua fesfuluono na mo wha atepa le ali i talavu tonga o pita tau whatofua. Le lalo langia fo itu a inga o la eifa Pasifika a o ia tau aveina le fu alo na tunu. O le li Amerika Samoa Crampton o lo tau vai le ta'alonga le Skeleton mai a mata na ta'alonga tau le Stoffi sa tau wafo i le Olimpeka i Tokyo i le tau sangatalwai i le ta'alonga tamoe o le selau mita. Tala wawia ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. O te toe whātālofo le tātou o tunu i seisi whaopoponga le nei o tātou telefou mai Samoa o se mai il whafonga. O le ai ni whaamanianga o se sāwhanga le nupi wha mō tangata whainga ruenga e māsina o loo te toi o le tāna whaatatau au tua le tupe lua whelua sa fulmalitasi lua whelua sa fulmalelua. E be ona whaai loa le tamaita i minista o le tupe le whionga Muripola Ana Rosa Monio. O whaamanino le whionga le minista o tupe o whaamanuianga o malawo whaata atia le whainga malo fau. E au fiei ma whaamanuianga ia le nupi wha sa maa sani o na maue o na tangata whainga anuenga. O lewa tu uma le tala whaata tau o le tupe, e vaenga o lo ave i el wha mua le malo, po le manuia lau telo le atunu. E au fiei la i te tonu le miliona tala o leo wa wha nganga, mo ati na e tu malo, Fata siai mal fausio por kalame te te etu i sa wanga i whaasanga i tina matamaitai. Ai meisi al fausia leo nisi apitanga mo le matanga ruenga o soifua malo loina, mal vaenga o soifua malo loina. Ma le sapalai leo tau mawha, mo maota ngasa whaaitu malo i upolu basa vai. Sau noa na rosa, o fuafuanga whaata atitia le tala whaata tau au tua le tupe lua whelua sa fulmalitasi, lua whelua sa fulmalilua. Wa whaata atia lava i tono fuafuanga e fua anga i lea fianga o lea tunu male larolangi i lona ta mau ainga i le teimile nei. Mai awai, ona fuafua whaata tau le lei vaenga e te tau ona ave iai le wha mua alo tātou whainga malo.
Ua a mata whata te tia fōwhanga le tātou mālo le au meia leo tui pui pui o le tuainga o le whaisa. Mō whanau la ai te o le 5 tausanga anga le se fulmaltasi tausanga le mātutua. O le tui o le tuainga o le whaisa e tui ei whanau la ai ti. E pe ona whao ngā le au mātutua le se fulmalelua tausanga anga le se fulvalu tausanga le mātutua. Wa whata tia fōi fōwhanga le mālo mō le tui whao popolo na tolu po le posta. E whaasolo le iai lantou a mai a tui lo na lua. Le sa whaongai na ye le tui le tuainga o le AstraZeneca. Le foi ua toe taunu mai leisi ana uta se full wafe o tui mai le soaswani Australia. Wa whailo mai se pepa o whaamtalanga I leo toe mamao masalo le vai aso neipo le vai aso fau. E whaailoa mai se aso e amatai le tui lo na tolu. Ai whaamau mongo le mtango le bengo soi fua malo loina. Wa silia malelua se la wafe le au whaia tui le AstraZeneca, le ua mai o na whao ngā, ma ua valu se ful male fitu tesi malelua pasene le au whaia o tangata Samoa, le ua mai o na tui uma I le tui ia lua, a iwa se ful male ono tesi male 5%, ua mai o lātou tui mo mua. O whana wa onga, wa se fulu I wafe fitu se lau valu se ful male lua, I lātou ia ua mai a tui lo na lua, ai lua se fulu 5 fe valu se lau 5 se fulu maltasi I lanto ua mai a le tui mo mua. O le aso whareilen te nei, na toe whātau nu ai fo I le isi su enga po sa iling po test. Mo le pase se len tau nu mai a Januari, e lo tau fia pere mo tangasa ngase mito tua. Ma whaai loa ai e le o to iai se isi whao popo, wa a fia isi a Markovitis fulwiva. O lo tu mau peo na whaanofo I se I lanto wa fia e au fiai. Mata mai tai tau si soifua. Wa iei si swing o le whao popongo pasene mo I lanto wanga I mai e whaitui mo mua ma le tui lo na lua. I tu lai whana te tala I tapu nio le antunuu. Ona o pui pui ngā o le wha mai ina uai sa moa I lanto wa fia. Wa whaulu talu sanga le wha masinonga mo le toi avele I tuo tangi o whainga pālota la iti mo I tu māloe lua o sa nganga numero mo mua Whātasia I mawhale a lili numero mo mua. O tālu sanga na whātūlanga I amata sue le vai yaso le nei. Na whāli le sui o whale a lili numero tasi, le lei ma le whanga ne mia. O ia le na tangi e whaasanga ia fui mono ma iawa tito a safo. Ta wala ilana loia ia mangele leone sua. E wia wha ai loa o le a le wha awa winala na tangi le wha mesinonga. E whaasanga le fionga fui mono ma iawa tito a safo. Na whaalia fo ele fionga le loia o lo tu lai mo fui mono. O le wha moe mo le wha uruina o le lātou tālu sanga tusia. E na ia toi ave tua le lātou tālu sanga. E talia tua ia le leima le whanga. Ai o le tangi fo ele fionga al fata Ryan Schuster o le tu malo sanganga numero mua. Wa malie ave tua la na tangi. Mai o le a ave fo I tua le tālu sanga tali a le fionga le sui o le tu malo. Le fionga maulolo tāwita mosa o le vainga whao po whai le JPP. E toi vala au mta au po umai e lua le vai aso fau, e aloa I ai le ave itua o ia tālo sanga e lua. Wa whailoa maila na fionga le minstao tope muli pola ana Rosa Molio o, wa amata ngā lulu e nele komiti whaapitoa le kāpeneta tofia, e le whaata atianga leo tuunga, mo le sosoani lua se la wafe tā la lea ua whaanganga le malo moa ti nae, ai tu malo te tasi. Wa whamao nia le minista, masalo se aso le vai aso le nei, e toi wheilo a Yesu I le komiti whaapitone al kāpeneta, ma tau whamae anisio vaenga lo whaunga ina, o le lua se la wafe tā la, o se vaenga leo le tasi miliona tā la na fua, e le whainga malo watulai mai. O le taitei whono lea komiti o le fionga le ministao tinamata maitai a tina nuu maanga fisotai le fionga leo talaki Lamos Tele. O le poloka I le toi wheilua I le komiti ona o lo si ngase le fionga le ministai a tunu I fafo. Peitai o lo I lalo o le vainga le fionga le tamaitai pāle mia le matanga luenga. Whaamafa mai e le ministao tupe o le taiminei e le mawhai o na whaamatu le lua se la wafe tā la. Se iwanga na ua mai a uma whainga whaavae, mata I ala e ilo le komiti whaabito le mo le whaonga ina o le se leni. Whaaria fo ele whianga le minsta e toi 5 masino le tala whaatatau au tua le tupe,
lua whelua tasi, lua whelua sifuru le lua o lea o loo te toe. E whaatino i le whaasoasoa ino le lua se la wafe tā la. Ai maise o isi whaamnianga i le vaenga o le soifua maloloina o tangata tā whawhau mai mua mai whafo, mai isi ati na e o le atu nuu. O le whaai unga le vaiaso nei, e wha mautu mai ei fuafuanga wha tātitia o le komiti, wha apitoa lea ua whiliwhilia e le kāpeneta. O tala ia mai Samoa, manu te leina fuafuanga o le awhenga iailu tātua tunu unne aso. Wha soifua ia. Ia o le whātuana mai a Michael Mamaia ma le pese mamao mamao lunga le noo. Toi whamalo atua i le nei vaenga o le awa uli, ma ngā luto o Lord Pim Savelina.
Ia, ua losu tasi minute te ele tasi vave o le taimi a. E se le vave o le taimi. Te mantua ia na matanoa fo i matasi le o le tangata le sa e fifia e alu fale wati. E te whaatau wati taunta. Pe o le mafuanga fo i lea e mafau i le tāua o le taimi. Mai a te tilo le wati. O na ia mantua e pe whaamanatu mai le tāua i o le taimi. Le taunga tā i o le taimi. Ai isi taimi a tātou. E matua le ano le taimi. Tele wha, isi me whamai, tele wha mai mau taimi. Wha mau taimi. Ia ai pe o le tūlanga nā lewa atu. E se le wawe le taimi. Ia a le i po tele po le ani nganuinga sa whain i le nei aso. E sa ta whai mai a o e whainga ruenga e fiu e tuli taimi. Ai anu no fui whale wawe i le taimi. Ia wafo lain no fwam whai fi au. Lain anu esa. Ia pe alu taimi i lo ala tangata whai tong fit. Lai fiu e tuli le taimi. Malo. Mana i tātala nei nai winga fo i se tasi fo i o o ngā mata. Pe o le wha i loa le popole. Popole o nisi mātua fo i la to whanau o le awei te tono isi a o ngā amata po play center sia. O nei le o saunga le mo. Talua i o le pi o le whai la tau tali pupuni o fufonga po le mask. Ia ai pi o tu ele o whaine tali pupuni o fufonga whai a o. A le awei nei la tau whanau. Wa pe wa le whaasa ia mātua e ono atu tonua o ngā amata ia ai pe a le se ufi fufonga. Whaasa fui ona e ulufale ia o ngā amata ia pe a whapeli i whaiani o tui. Ia. Ia le e sao le ia e fo ia o ngā amata ia i tataloa lava ia o ngā amata le avi fo ia lau tamai titi e tatalu atu e le o. Awa pe ia vaenga lea lea e whaatanga o na uwha ia o ngā ia o ngā mata i leise ufi fofonga. Ia. Sa tatalu atu alam la ta ufi fofonga ala e le o whaiani ufi fofonga whaia o ngā mata. O whawhela o tau, tau atu tau wo i te tonu po le tāu fi o tau pena tu o tamai titi whafo. O la o whaatanga mantua o le lapata ki teimina o i tatu i levo a lapata inga. Ia le teimina o mōli mumu la whaatanga lavana o atu ai whaia le vāfo i lea. Ia. Tatalu atu. Ia te le lava tamaiti la i tiwa maasani le taimi fo i lea le sa loka inai. Wai loa lawa la tau ue ave la tau atu ma la tau lunchbox wa i e watu i la tau mea ai. Te le la matua wa te le na watu atu u i rwhai tutoa. Pe mana i e saunga le mufu i le vaenga na. Mana ia wala welo e tamaiti e pe o le whaanonoanga nao. Popolenga nao na isi matua a wale. Pe o le o whaia ia ni tali pupuni o fonga a isi whaia onga a. Ia pe o le pui ngā lava lai. Pole la tau e wai le loa lava me tupu. Ioe, mana e fo i Savelina toi whamanatu tatou tui. Ioe. Tino fo i wo taitaninga fo i le atu no. Ia le angal tatou ngaluenga i o nong pui a li i pia. Sa o le lei ia e whailoa pea. Ona pea na mana ia le saunonga le tamai tai pāle mia. Whataula le solo vo i le au te loa le VVC tai Wellington. Ia. Ia le whape pāle mia. O le iwa sfuluono tangata. Iwa sfuluono pasene o tangata New Zealand na o e whaitui. Wa umana whaitui tasi po le lua. Ia ele vifoila le si whapa sene le totoe ai. E a fo i. To laiti. Le e te te. Ia e whai e le iwa sfulu ono pasene. E mantua la le iwa ono pasene le whaitui. Wa te le ele pui ngā o tangata. O malawa le tunu. Ia. E au fia toi mal whapa sene le ele o anga i whaini tui. Ia e pe o le tātou lava lana whaamanatu. E le lava le whai o le tui. O le pui ngā lava mō tātou uma. Ia mai se le pusta. Wai pe o le awa o tele wa. Ma uma le tasi ma le lua. Ia e pe laile o to tele o anga ia tue whai ale. Ia le pusta. Wai pe o le whamai whai le pusta ia. Po le tui lon tolu lea. Ia le pui ngā tele nā mo le. Mō tātou mai le Omicron. Le ngā tafo i whai ngā tui e mana i fwoi le a whaanonga ina lo fwoi a unga o le whaamai. Ia o atu i whale i whai sueswenga po tests. Sa o le le. Ma tau i nei po roa le tau leini si ta te pasi atua i luma le whale i ele whai ia teste o le i lang tau leini tangata. Ai mana ia e o iai lai o toi se kiu ni te uwha pere fiu e tū i le
I le kiu pe ona masani ai. Sa o lele. Ia mani se vaenga, o la lawe saul wha manatu, whai so enga, whai o whai le test, pe whai le so enga. Pe alangona po o sina ti ngala i titi o le wha ia po o aunga wha pena. Anga i pe whai le test wai tātou te le loa lawa ia, le tōlanga o le wha ma, ele le tātou le iei, ia pe afua na isi tātou atu, isi atu no o Pasifika, o tātou te le loa wha i Samoa, pe ieni, no whanga wha pe whai eni so enga ai loa ili po o le ale tele o iei le wha mai po o sau i tua po o lai tatonu. Ia o nea tunu, ia. Tātou no potong ta avale ai. Ia le pidi lava lano tiota. Le tele lava no ai mawai le whai e tātou so enga lo po o whewa ia ma le COVID. Wa pe o le wha manatu fo ina ale vaenga le soifua malaloina. Ia ma scientisi le ia. E alana pe ia alu lalo fo numero wa lena nafi se lau valvalu. Ia le sa lua se lau montupu. Ia tātou te le iloa i le so ia ona le fo i wawa ia tupo le astula. I pe fia ni in la tau fo i wa wha maoni le COVID nei aso. Ia ona wha iloa fo i lea pe to fia po alulunga po o saulan. Io e moni lei. Ia e o lea matusta whawhiwhianga. Ia e whawhiwhie fo i tatotun o nei aso i tae wale lia. Ia mai le la oso. Ina ua o whaalolo
Ia, toi whaatalo, whaatafo nei taimi o lea ua toi 25 minuti o na talo le tulai lua, tafo le tulai lua na whaamutalo tato tautua nei aso, ia ona toi whaamawaile le aso tai o le tulai fitu tai au. O lea ua maua fo ile numero i lantou o whaamau nia i le COVID-19 nei aso pe ona au mai ala matanga luenga sifua maloloina. Ia le wawa ia toi lua se lauma le lua, toi alu ilunga numero. Lua se lauma le lua tangata fo o whaamau nia le COVID mai to tono le atunu mai tangata lau tele ia pe ona whailo i le so ia e to as full fit to in Northland to a se lau se fulu iwa i au Kilani to a tolu se fulu iwa i Waikato to a 5 Lakes to a Valui Bay of Plenty to a tasi Taranaki Valui Hawke's Bay to a tasi Oi Hunt Valley to a 5 Wellington ia mam Nelson Marlborough e to a tasi ia o le numero na le ua maua nau ngai tasi tangata fo i oi le tumalole le Hunt Valley ia e to a wha i nei i Wellington si THB ma o le Hunt Valley tu sai to lima pe tu fa tas te le foi taimi fo i ona awina mai fo i le lungo penga te whailangi no foanga fo i le alena whemalanga i tangata ia po location of interest sa mana ia whai amasiaki ia le penga te whailangi nga le healthline ia po le COVID e ta te iloa i fo ia no foanga ia pili lo pena ta whealua i sa ole talo whaisa ta test wai le iloa lava au te iloa le whaina ea mai au talafosa velina ni le sfuru loa i le aonga le i Hawke's Bay to tele nei tamaiti na whaano fo isia ia o nei pe uma e nei manai whaia onga pe to tolu e whaia onga e to tele tamaiti nei whaano no fo isia wa fo ile sa saul tala il tae o to wha tamaiti u wha maonia ia i le COVID tono la onga le i le anga tulanga lua le Hawke's Bay ia le ala o saua to o 5 tamaiti a onga ma whaia onga e to tolu le o whaano fo isia e o ia langa le sala talata i nei whanau ia wa mawal whaama. Awa pe ama le 5 se lawono se fulu la whainga o mo tamaiti e i lea onga lea. To atele. To atele. E pe o le me whainga tala lea a fia lola ia se tamaiti tia onga. Ia o le tele o le tolanga wha le tonu pe a fia o mase a onga Ia no winga o le matua whainga tā fo ilana wa ai ma tuli loa wha anno fo esea ia i tūlanga wha apea ia to atele ia talo whai me whaile mana ia fo i whamana tui pui anai whanau leo whaiona wa ai whanau 5 ili sul tasi tau sanga e tu sape o le maule ripoti pe o le mawhaanga o le iei o le wha maile le aonga e se o tangata fo o mai se ainga sa o a ta whao man tō taimi o wha malolonga ma ta whao ngā ainga o se ainga lana o le whai ungo Januari ia na whai se lātou pāti pos fifia o se as whanau ia i le i se taimi mulmuli ane ia ai pila o tamaitila ia tō lua ia pe o lena na mua lia e imo me o a unga ia ina ua mo i le aonga ia Tausia ia wa mai atu pui wa pe pui ngalawa le mo tangata o mamal whaama ia ma le pusta fo ia wale fu so e tu mai lalo le tolu ma sina sa le ia na faile ona nga va ai tere faile o pusta ma to an nafi le sa matal no tam tu fu an nafi
Le ana aso malolo e na tatala lava le matou le oratoa le i tafatafa o le matou wins. E anga i tangata e tāua le mo tangata fui e whaingaruenga. Ia. Ia, le o malolo me anu nafi mana ia tausia to tele ni sina o atu e. E whai ia. Tanu la tau booster. Mana ia. E tu lei pea ma. Ma una ina pea ia le nā vaenga lele. Ai o te leilo ia, o ana pe te mawani text po o fe au fo ia tu sia mal telefoni fe ave ai. Mo vaenga tau whaase. E te loa Savelina aso uma. Aso uma lava ele misi pe tai lua, tai tolu text i sau le aso. E fai tau nei le text. E se e tia fua i lava le tangata fo i lea whapea e mo ia wa e ile text i sau fai mai. Ala ele i kole kia lava lau awheta lana e malo ai. O le isi text fa mai o lawa fa mai awane i ngalo lau lua se lau tā la leana e manu malo. Ia te vai atu. E le aima se e te le i aru wha atu muni. Ni pepa mani me mwet. Ia fa mai a talia mai a wha te reply atu. Pe te tali atu le yes. Pole ioi. O ne anga waale e te malo le lua whetala. Se le poto tangata ni Maua Ia nala wale fo ile whaasisilanga le whaltupe le BNZ. Ia le whaamanatu i tangata fo ia whai alatou te o ngā tupe latou whaltupe. Ia mata alia o nei e ia whi autostosia ia watu whamai o latou o le whaltupe le BNZ. Ia le whaapea e ia tūlanga wha le tonu ia latou card fo ia po pe pale tala i tupe. Ia mo mia la le sui o latou le pe le tau fili e whaingo latou tau fili whaonga o latou te o ngā tupe. Ia ai se i sui mai latou card. Peila o se tasina vaenga le au mai e nei le lapata inga le whaltupe le BNZ i tangata ie a whapea lau o e lau te o ngā tupe o le BNZ. Ia o lawa o saule lapta inga al faltupe a wena i whaseina o i se ele ine la tau mata upo whape la fuatu whape i text ma tūlanga whape na e lelea le vili o faltupe ia mai le whape na fo i whainga la tau au nanga ia o whautuang maasani ia le maasani tatou ave nei pe ato la ina ia mata upo whape te loe tai tu salama le vainga fo i le tupu fo i le respect pe le lue tau ia vai aso taluai aina tu sala pe e tuli ala e leo vainga le tau whavalia ia nei tangata saina e vidi mai fo i le i tupe ia e tutongi atu ia mai tau lia to a tele fo i tatou sa mua e whaai e swafa saina nei te ilawa wasi atu aisis sa o lea mana ia o whautuanga o vaenga lo o mai ai ala pata inga ia no fouta ia i te ua mau atu ai tupe a le futa mata tau sang Savelina il ta wo le fesili mai po le ale va o lo tuilo na lua ma le pusta ia fo ila le sa mata mai o no masina ia saulo la ia tu mai lalo le fa masina ia las farilin te neile na mata ilun fa malu le tol masina o malolo tuilo na lua ia faina na umale tuilo na lua ia ai o ele masina po o ke topa o no february po november foi what's tauna pe ma what's tauna wa e november te sema january ia o mal tolu masina ia what's tauna sema ia po november na winga what's tauna ia malesi me vili lava pe te la tovesil e ala pe po wala wa mo fa mo ngai o tu ia o mana fai e ta o mai ala to fa pe mai le ai e te le ia nga va o le toi fiaso ia e lo le ala to wala we tono fa mo mana ia tarsio atalia tu familina la fisili ia o tolu masina ia fai no la posta ia Savelina vai foi mana ia fa fianga ia mai malu ai foi fa fun anga nei vai ngau le moli Feeling myself so
Ia, whaamalo lava le mafutamai nei vaenga le aso ia whaamalo atu i lātou lava o loo mafutamai lunga le tātou Facebook, tā lofa lava, i lātou loo mafutamai le YouTube, malo lava le soifua, ia ma whaafongfonga mai fo i le app, ia po o whea lava, o le nei atunu, ia po so se vaenga fo le lalangi lo mwhaio nei maua mai le tātou tautua, a le si ufonga lau mua, ia mantua fo le tātou li tio nei, na amata mal tasiva i valua, ia se ipa ia mai lava le nei taimi, ia po le nei fo i tau sanga. Ana ia pe lo fa solo atu lava ina mai al tato taimi ia talton. O lo lava ia i lava ni se vaenga ta o lo tato. Tam fai pe longo atu ile mamalo la fa fonga nei aso moni le. Mana ia fo i vai ats fo i news fo i fo po telefo fo i nungo. I fa ingon mai aso le utona i atu. Stamiti fo i le lima tau sanga le na i Morocco Morocco ia le na fa pe na pa u ila lo le vai eli ia ai pe o sita mai titi sa levantau sa la ye vai ma ne ai fo ile fa pe fa sa o ilo na o la ile taimi la sa tau fa ngal venga la vea ai pe ele mo tino po le mena fa ngal tamai titi a pe faina ia fa ngal taimi fa ngal me talo fai an fai titi fo ile vai ngal le vaenga le no atu la vea i mai ona ni te la wo solo to ele to no le ia ma le simia pe o le wa na umale o la sta mai titi mo umale o la sta mai titi o mo sa tam fa yan ngal venga ia ai pe o le wa ma pe fa so na ia talo fai ona i tala lava pe sta tala na
Ia o le simea o tonga le ua toe whaau popo isi vai aso e lua lato lockdown ona o le COVID-19 ia e maisi wa mantua e le uwhapea o lai whaau popo isi nuu fo i o lai e lua lai isi nuu na le ua whaau popo nei i le tapuninga ma le lokanga o tonga o vaini mapili i ona o lai to ono isi tangata fau le ua maua le wha mai tono o sone ia le tono tonga le uto e wha upopo i la tau taimi e loka aima ona taimi nei ia o to a sfulfa active cases ia po o tangata o lai a fia i le wha mai le taimi nei ia manto fo i tonga le anga i mai so son i le taimi nei talua i le maunga mua le tsunami Mātou, tātou ni Wellington, le sa whapeona tumutumu fo i ia tangata e watu fo i whai ia pusa fo ia pokan pailo mea ai fo ia ma mea mana o mea mona i tangata i tō mona i lato a inga. Teiro fo i Savelina i fo i nisi o a onga taimi nei a te tainga ia pe o tae au le whai fo i le pise fundraising fo i le sa iringa atupe e whaale fo i le lango mo nei tamaiti fo i tonga mai feo lolo lava nei tangata mana i a inga tonga le lalu nei a tātou fo i Wellington e. Ia, o le tele i o sosoani ma le anga le leo tangata i. So se vaenga lalangi pe le o awina tuito. Le fo i sa whaita wa atu pusa o loa i na lao i e sosoani na ave. O le matua i tele a lena au whaatasi lunga i au kilani. Ai le ngata il nao o waa fo i e o a military ia po Navy o New Zealand, Australia, o Amerika, ia o China. Piltelo so soni na le la wat al mali foi la va ia to fai tau to isi va ngana. Pe wo fa nga fo ele o loa po le ale me wa matua i vevesi atu ia ele tele atu no ia man to fai tau tele atu motor Pacifica i palota fo ia malo nei i mo me o la to palota pe a faia me io o po fai o malo i to langa fo ia lango i nei la to o mali la mai le sibi pot ia o tele loa o saina va to i mo me o isi so sonia saina mo me o va o yo ofu fa ola ia fa mai le mo le mau le tanga le ai pe io se fai to fa fo io mata upu fai malo mai ia elo po le mo mia e tonga ia o faula ia le taimi le nei o le a le wala o atu ia o faula ia mai e saina ia mai ia o tatou lo voi o lo po wa faonga ia faonga fa ala fa natura ne wa tupu mai tonu o tonga ia pe o le wa tam fai su e ta milo so lo tunu te tele ia maua ia le lango mai e tonga ia ai paul me ta o le mo so soani ia paul lava fo ile fa no no le wa afia fa ma isa pui malu sale isitas ia le wo fa atasi manga luenga ne so soani fai mosi malo tonga i oe moni leia mana ia pe o lea a Savelina pe le faso mai ta wo le winga i tui pui o stato won pa anga le fa fonga mai lava ia so mai pa Mr North ia li foanga ia le mai wa o le o ta ilua ma sina le va ia ele mauti no ala le aila o te le loa la ia wai ta ilo ia la to ai man tu al fa silanga fa la wa i tele ale al malole na fai al palmiele na fai le aso vai aso te nei to solas for raile a mata lole te tolu masina e se mai le fa masina le sa wana mata me ono masina la le sala ve mato ia wale na malole ono masina ia fai lole o mato pusta le na fai a o ke topa le na fai le na fai ele mato tuina wa umana masina ono ia te wo mai lo ia January la ua fa mal le fa masina ia les farelen te nei o le tolu masina ia o te le ilona ia se tala la tamai ana o te le ilo ia o po ne se tala o te lo fo ia fa marulu fo il tato wole ia no o tato tuani te o fa se tala ai le sao ia o le tala la tamai la vale fa maunga
a tātou lava ia me le mālo ia o le tolu masina. Ia, sa o le Te le. o fasina i se finangalo sesi. Ia e sa vedi nono le tātaimi. Ia. Ua toi 1 minute ona tale o le itu lai lua. Ia whaamuta fwoi leo tātou tautua whaftai fwoi nei tātou oi e mafuta mai. Whaftai fo e lātou le whaasoa mai, whaafonga mai. Ia, malo lava lon sa. Mana i o le fiso o tai mai fwoi leo ona o le tātou ngaluenga whaifatas. Mo i le lei, ia. Malo lava le lango, ia, e whaftai te le lava le mafuta mai. I le nei fo ia sol tautua maasane si ufonga le lau mua. Tai au fo i tātou toi whailoa ai. I le itu lai fitu le tai au. Ia ilunga le tātou ala leo i le tasi ono te sima tasi wha mō. Ia wha tasi ei fo i mau au nanga nei. Ilunga le Facebook o le YouTube. Ia ma le tātou app. Ioe, ia awane i whangalo ina le tātou app. De e mai a tātou le lua. Ia e whaahoa toi lava po kalame. E toi mau foi po kalame la so atoa nei pe. Toi whaafonga ina nei. Ia po le itu lai valu. Ia pe wha pe o misi au in po kalame nei aso. Ia e manu ia te le lava ia fuafuanga tutoe le nei aso. Ia mea te i mātou nei, ia me la fionga i le lipule. Mo le nei taimi mātou te whatou wha, te wha soi fuat.